Mato te whaamanu ilo suafa Yesu e sili sili suafa uma ilunga malalo nei Mato te whaamanu ilo suafa Yesu e sili sili suafa uma ilunga manalo nei e paia lo suafa e foi a te o tangata uma e tau tau e lau lau faiva le paia o lo suafa e tau tau e lau lau faiva le paia o lo suafa Mato te whaafetai I loa lofa tele mai Lo mali upua pua ngā Ua mato wolai Mato te whaafetai I loa lofa tele mai Lo mali upua pua ngā Ua mato wolai E paia lo suafa E foi a te oe o tangata uma E tau tau e lau lau faiva Le paia o lo suafa E tau tau e lau lau faiva Le paia o lo suafa E sisi o mato lima I lo suafa Yesu Ia te oe o le viinga Le paia ma le mamalu E sisi o mato lima I lo suafa Yesu Ia te oe o le viinga Le paia ma le mamalu Oe o le papa o le tanga Ola I o mato wanganga Pe atu mau fa atua tua Te ia o oile ngataanga Oe o le papa o le tanga Ola I o mato wanganga Pe atu mau fa atua tua Se ia o oile ngataanga E paia lo suafa E foi a te oe o tangata uma E tau tau e lau lau faiva Le paia o lo suafa E tau tau e lau lau faiva Le paia o lo suafa E tau tau e lau lau faiva E tau tau e lau lau faiva Le paia o lo suafa E tau tau e lau lau faiva Le paia o lo suafa Samoa
O te whaatala whātu i le suafa mānu mālo le tātou wali o Yesu Kiriso i le pa ia maulunga le tātou watinuu e maisi o le au whaafonga le nei tai au fau. Tātou ulia mai le nei fo i aso fau le alofa ma le anga le leo le atua. Le aso lua le nei. Le aso iwo le masina o kuso lua afe lua se fulu ma le lua. Good morning, tāla whalava. O le si fonga le neo lau moe Wellingtone. Toi amataria fo ilana tautua o le nei aso. Ai alo maia o le tātou sauninga loto le nei tai au. Teita ia lea le sunga i le whaafengainga Pastor Tomasi Taito. Le Kalesia Livingstone Evangelism Ministry i Loa Hati Wellingtone. E usi maia le whaafonga. Lo ua tuai, le tupu. O te whaane e ne e ia te oe. O te whaamanu atu I lo suafai, whaavavau lava. O te whaamanu atu ia te oe I aso umalava. O te vivi I atu foi I lo suafai, whaavavau lava. E siri lava oe Iova. E tusana matuavi ia oe. E le mawhai o na sua ina lo na sili ese. E vivi I atu le tasi tupulanga, ma le tasi tupulanga, I au ngaluenga. La tau te whaelo atu au mea mamana. O te tautala atu le matango fi o le vi ingo lo mamalu. A toa ma au mea mamana. Tautala tala atu la tau le malosi o au mea matau tia ai oe. O te tau atu fo'i lo sili ese. La tau te tau atu lava le whaamana tunga I lo wanga le leite le lava. La tau te alalanga fia fo'i I lau wami o tonu. E alofa fua mai, ma alofa muti vale mai ova. Te le ngese lo na toa sa, e te le fo'i lo na alofa. O lo oanga le lei mai ova I mea uma. O lona muti vale fo'i ua iana mea uma na fai. I o vai, e vivi I atu I ate oe mea uma na e fai. E whaafitai atu fo'i I ate oe o tangata a mio atua. Vi ia oe lo mātou atua I le nei tai au. Whaafitai ono si aso fōua e whaupopo. O se ola fōua e au maia. Tau si ai o tangata I le nei tai au ina wala whai mai o tangata. I le manuia o la wafio. O lo a au lea na mātou mālolo ai. O lo a au fo I lea ua mātou wala whai mai ai le tai au. O lo a au lea ua ma whana ai nisi o whaanoa noa. Ni a inga o whaanoa noa. Se whanau, la tau o whaanoa noa. O lo a au lea. E ma whana ai so o se tangata. O lo au lava lea lo mātou atua. O ma whai ei o na maua fo I inisio I mātou le malosi. O le wha malo longa. I ate oe ai maisi o le ola tulu I o tangata. Whaftai lo mātou atua o nesi fo I awanoa. Ua ma whai fo I o na mātou maua le tai au le nei. Ma olo o tangata mātou te whaasanga atu ai I ate oe. Mātou te vivi I atu ai I ate oe. Mātou te tala ina ai lo suafaro mātou wali I Yesu Kiriso. I le lalolangi atoa. Vi ia oelo mātou atua. I lau whaamalo longa. Whaau au lungo o tangata. I le tino. I le anganga. I le mawhau. E vi ia ai oelo mātou wali I Yesu Kiriso. Whaaftailo mātou atua. Ono le nei fo I polkalame. La le au whaingaluenga o lātou tutulo mātou atua. Ono le lātou loto o foinatu le ngata o Samoa. A o oe malo fina ngalo. Whamanuia mai oe le nei tai au. I lunga ia te mātou lo manuia Yesu Kiriso. Whaavavau lava. Amen. Ia, le nā o mana whaataro whatu fōi le sui whasalau le nei fōi.
Tai au, ia, le anganga, pa i o le atua e whapena ona, so e whaataro whatuai, i le pa i o Samoa, au whainga nonga tofi o le atua, o ma whai fo i o na maua le neva noa, ia, masotai. Tu e wha o le kilope o whapena ona e maua mai ai le nei, whaasalalonga, ia whaataro whatu, i le swafa manu malo Yesu Kiriso. La fionga pa ia le atua te ina i tātou le nei fōi. Tai au, maua mai le ioanelo na tāu pasi fuma le wha. Whape neilo na whaitawina. Au le atua tu vale o tau loto. Ia o tau wha atua tua i le atua. Ia wha atua tua mai fōi a tea. E tele meno no fōai le maota o lo tama. Ana le ai. Po ua au whai atu i ate o tau. O te alu e sa uni se mea e nono foai o tau. A whai foi o te alu ma sa uni se mea nono foai o tau. O te toi sau. O te talia foi o tau ia whaatasi maa. Ina ia iai o tau i le mea o te iaia. Ua o tau i loa le mea o te alu iai. Ua o tau i loa foi le ala. Ua whai mai tom ma ia te ia le ali. Mātou te rei loa le mea te maliwa tu iai. Mātou te mawhaia whaapē whea, ona i loa o le ala. Wa whetalai atu Yesu i ate ia. O au nei le ala, ma le upumoni, ma le ola. E le atu lava, e le alu atu lava se tasi u te maa. Pe a leo i mai i atea. Ia, whaise manatu whaapē nei le tae au le nei, taita ina i fo ile nei, ba yaso tātou whainga lotu. Wana o Yesu, o le ala i le ola e whaavavau. Wana o Yesu, o le ala i le ola e whaavavau. Na amata lava i le fesili lea toma na whai. E mātou te le iloa le me te maliwa tu iai. Ai saule, mātou te mawhaia. Whaapē whea ona iloa o le ala. I le whamatala i le whata o tolo no mata upu fo i se fulu ma le whaaro no whai poe lua se fulu ma le luna whai poe ma le lua. O lo whaapē mai e iai ala ua tonu i le manatu o le tangata. A olona taunu unga o le ala lea e whanoai. Na amata le tautalanga Yesu, po le whetalainga Yesu. I le upu mua mua, i le whai upu mua mua, whai mai aua le atu atu vale o tau loto. E pei e fōlinga e whaamatala mai ai a Yesu. I le savalinga ma le ola o le tangata. E iai a le me atu atu vale ai lo na loto. E iai ale me popole ai. E iai ale mea e whakta ulu ilo na mawhau whau. E iai ale mea e le o mautonu ai. Ai ina ua whetalai mai Yesu le tala le whamai auane i atu atu vale o tau loto. Pei o ina mo moli ai se whe au i whina ngalo po o loto fo i o le au so. E whamatala atu i a te i la tau o au. O Yesu lea. O i o le ala. O i o le upumoni, o i o le ola. Ina ua whaamatala atu e Yesu le mea le, whamai auane i atu atu vale se loto se tasi. E mawhaina o whaapea atu le nei tae au, ma whaamalosi i lo fina ngalo. Ha o e whaalongolongo mai le tae au le nei. Atonu e te ala ai le tae au le nei. Pei o se mea na popole ai lo loto na nafi. Pei wa e ala i fo i ma oi le tae au le nei. Watu vale ai lo fina ngalo. Pe e fōlinga mai le tala Yesu i le au so. E le o mau tonu le mawhauwhau po o mau manatu le au so. Po o whea i o le a ngai ai le savalinga. Po o whea le mea o le atau nu uai fo'i. Le latou au nanga, malolo latou vala awina, malolo latou tala ina o le fina ngalo le atua. Ina ua whetalai Yesu i upu nei. Mea lea, na mafua ina toi whaamatala Yesu le tala lea whai mai. Ana whaapea ele ise mea,
o te alu e sauni. Ai ua umana saunia. O le mea lea e ese male mana ia i pe o le tatou manatu au tu le nei fo i vai aso. Ua na o Iesu lava. O ia leo le ala i le ola e whaavavau. Whaamatala mai e Paulo i le ngaluenga lona mata upo e wha. O loo a mata mai i le whai upo se fulu male, whai upo se fulu male lua, whai mai le tala. E lea i fo i se tasi ua ia te ia le ola. E lea i lava se si ingoa i lalo le langi, ua fua ina mai i tangata. E mawhai o na whaola i nai o i tātou. O whai mai Paulo, e lea ia ma se si ingoa ua au maia, mai le langi, po o le lalo langi. E tasi lava le suafa, o le suafa o Iesu Keriso, e mawhai o na whaola i nai i tātou. O le winga lea o le whaasoa po o le tātou porkalame le nei taia. E mawhai na ala ifo le tangata ua e ala. A tonu o loo e tau saili. Po o whea tonu le ala i lou mo lou aina. A tonu o e saili. Po o whea e a nga i ai le lumanai. O oe o lou aina ma le whanau. A tonu o loo tau whisili lou ma fau ia te oe lava lea. Po o le mea, e sa o le mea lea o le a e whaia. Pesi se. A tonu o loo toto i lou fina ngalo. E le mautonu. E te le o tali tonu ina. O loo e ma salo salo. I se whai unga o le a e whaia le tae au le nei. Po o se savalinga o le a e savali ai. Ai o le wha asoa mo oi le tae au le nei. Lea ua whai mai lea li i whaola. O ia lea. Lea whetalai lea au mai o ia lea whetalai mai. O au o le ala. Upu moni ma le ola. Samoa. A o e tau sa ilia se ala. O e tau sa ilia se whaas sino manga. Po e tau wa ai po o whea le i tu e a nga i ai oe. I lowo langa au auna i lea li. To tonu o le ainga. O Yesu, o ia o le ala. Tātou tala noa ai mua i le upu lea. O Yesu, o ia o le ala. Whai mai le tala le tuspa ia ina ua wa ai o ane. Ua sa vali mai Yesu. Na whai ai o ane le tala whapēnei. Whai mai la na tala. Whauta. Ole ta mai mā moe. Na te ave esea anga sala. Ale lalolangi. Lea na mafu ai na whai mai Yesu o au o le ala aisea. O na o ia lava. E mawhai o na ave esea anga sala ale lalolangi. E le ai ase si ala tātou te oa i le tama. E ala i le tātou ui atu ia Yesu Keriso. Mea nana mānai e le whamatalanga Ioane. Whai mai le tala Ioane a o tū Ioane. O le ala na au mai e le atua. E whaasino e le afio mai o Yesu Keriso. O le au nanga Ioane na whai. Na whai mo le whaasino manga. O le ala upu moni ma le ola. I le afio mai o le alii o Yesu Keriso. O le tape nanga na Ioane na whai. O le baptisonga lea na whai ai e Ioane. O le whaatofu i le vai. E whaamatala mai ai a te i tātou le ngaruenga a Ioane. O le ave ese ina mai o tātou mai le lalolangi. I le olanga tuai. I le olanga sa tātou wola ai. Peina e sila fia. Le olanga lea na mana o Ioane. Na mafu ai na ia mua mai. Whamai na te sau e whaalau le lei. Le ala. O ai le ala. O Yesu Keriso. Lea e sau e whaatau nuu. E mea nā ina ua o lava Ioane le whale pui pui. Na mana o ai Ioane e mauti noa. O Yesu o i o le ala. Upu moni ma le ola.
lea na maafuaina ia auina lana auso, e toe o e fesili, ia Yesu, po o ia moni lea. Ai fai mai le tala a Yesu, alu e ta watu ia Ioane, o au lava lea. Fai mai lana tala, alu e whaamatala atu ia Ioane, ua pupula ta waso, ua savavali pipili, ua maangalo nga sala tangata, ua malo lo tangata. Pei o inana na whaailoa atu ai ia Yesu esia, e nofo ai Ioane i totonu, ele whaapefefe Ioane i le oti. Ai na o Ioane ina ia mauti noa i lona loto, o Yesu lea. Lea na mafuaina whai Yesu le au so Ioane, o e whai a Ioane. O laua malo lo mai, ua pupula tau waso ma, savavali pipili lena. Pena whaamatala mai e Yesu ia Ioane le au so Ioane, o e whai a Ioane, ta pena lana malanga, e whailoa i malok tama, o a ua le ala, upumoni, maleola. Lea pena e whaalongolongo mai, ina ne i masalo salo lau savalinga, ina ne i toe to manatu whaapea, e moni ea, le maliwo Yesu Keriso. E moni ea, le toe tu mai o Yesu Keriso. Samoa, e moni, le maliu tanumia, ma le toe tu mai o Yesu Keriso. Lea le winga leo le tala Yesu, o au o le ala, ua o Yesu wa le ala. Lea na wa ai ia Ioane, fai mai Ioane, o ia, o le tama i maa moe. Na te ave e sea nga sala le lalong, pena o fai atu. E le ai a masia tangata, Samoa, e ma faina ave e sea laua nga sala. E le ai masia tangata, e ma faina wha amanga loina laua nga sala. Po o ai lava, le na fai mai e le tala Paulo i le ngaluenga mta upo e wharo na fai pese fulu ma le lua. E le ai lava se si ngua, ua au mai e le lalolangi, na te ma faia o na mai le whaolatanga, ma wha amanga loina nga sala. Ua na o le suwafa o Yesu Keriso. Le pena fai atu, o le ngaluenga lea na Ioane na fai na fai fia fia. Ina ua na i loa wha auta o le tama i mamoe. O le na ia ave esea mai le ngaluenga le papatiso ina ia ave ese mai le tangata mai le lalolangi po le olanga i le ola i le lalolangi. O le a le ola i le lalolangi. La e wha matala e festo e wha matala e kile e kalatia le tala. Wha mai o le ngaluenga le lalolangi. Ia o le wha mawalunga, o le whaitaanga, ia o mea uma wha pēnā o le ngaoi, o mea uma lava i le lalolangi, o loo wha matala mai e Paulo i. Ai, o le mafuanga lea po le ngaruenga, lea a Ioane le papatiso, ina ia mawhaina ave ese mai o e mai le lalolangi. A o le winga o le natala na whai, wha auta, o ia o le tama ima moia le atua na te ave esea anga sala le lalolangi. Longo winga o le whetalainga po le tala Ioane. O Yesu, na te avea o i le langi. A o Ioane le papatiso, na te ave esea o i mai le lalolangi. Ai o sau Yesu, o ia o le ala, na te avea o i le ola e whaavavau. Le mea lea le na whai mai a Yesu, e le ai la fasetasi, o ana o a ua o le ala. Aisia, na te ave esea anga sala a le lalolangi. Na o ia lea, na whaamatala mai e Paulo, le tusia korinti whai mai. O ia na te lei loa se anga sala. Ai ua whai e su ma anga sala. Ina ia mawhai, na tau whai oi mami o tonu a le atua. Whaafitai lo loto i le atua, o le mele na. E tu uai le ola i le ali. E tu uai lota ola i a ao Yesu. I wa owi loa, la uanga sala na iai. Ai na sau ia e a mailo na ola, e su i ai lo uola, ina ia whai a mami o tonu le atu. E whape nā i tātou uma. O Yesu lea, o le mea alofa lea a le atua po o le tama, i le lalolangi ato, e lea ia masesi na au mai e le atua. Ua na o Yesu Keriso, na foa ina mai, e lo tātou atua, o le mea alofa lea mo le lalolangi atoa. Samo, a ole anganga pa ia. Ole mea alofa lea Yesu ilana lotu. Ia te oe le tangata. Lea watalia
ma avea Yesu ke riso e fai ma li ima faola. O le anganga pa ia le, o le mea alofa Yesu mo oe. Ina wa tātou wola ina, le fionga le atua. Pei na fesili mai atoma, o le fesili e le o mauti noa pena fai atu. Aisia, langa o le ki leana au mai Yesu le amatanga. Awa fo ie, po le a lava le leo le nei savalinga, ma le nei soi fuanga tātou te ola. E iai ale teimi e masalo ai lo finangalo. E iai ale teimi e whaanoa noa ai. E iai ale teimi e te tangi ai na o oe. E iai ale teimi e te mawhau whau ai. Whaapea o le a, ki a pe tui lunga maru ese. Le iai Samoa. A whai o e whaanongolongo mai. Po olo o whaape na ona e sa ilia se ala e mawhaina malo lo ai lo wanganga. Se ala e whaape na ona le lei ai to tono o lou a inga. Se ala e mawhai ai ona whaasa o sao. To tono o oe male a inga. To tono o ngaruenga. Se mea olo o e whaape na ona e masalo salo ai wa e le mautonu o le tali wa e mawhau fau. E ki ape tu ua le a inga e sa wali ese. O le ala mo oe le tae aole nei. O Yesu Keriso. Mea nā, lena pena whai atu, lena wha matala mai, e le tusi o le whata oto, lena tātou whai tauina. E iai ala wa tonu i le tangata. Ai ma whai nā la tonu, ai le manui ai le taunu unga. E una whano ai lo wha moe moe. E una le ai se wha moe moe, i luma atu. E una, na wha pēnā ona le whetaui, ma le finangalo le atua, i lo soifua ma lo wola. Ae, una uwhetalai mai Yesu le tae aole nei. Mo oe mau, whai mai Yesu o au nei o le ala. Upu moni ma le ola. Le hawta ama pena whai atu, e le ai masesi e mawhai, na tau aveina le ma mafa o lauanga sala, o na o Yesu ke riso lava. Mea le whai mai Yesu, au atau te popole. Au ale atu atu vale o oto loto. E, te tali tonu e whaalongo, i le tala masani e foi i faila aunga ma au na le atua. Ona e pei mana ia e fai ma whata inga ia te oe le tae aole nei. Ina ua iai le whawhine sa Maria. Ai fai tau le tala. E pei e le fōlinga maina ia sa ili se awala. Na mafua ina le tasi se tangata po o se tane, po o se tamaloa. Na manao iai. Atonu ele whaapea ona o se ona mana olo na loto e whaile mea lea. E pei wa uwa ai atu le tala, pei o se tangata, olo o ia sa ili se ala, e malo lo ailo na loto. Se whawhine olo o sa ili se ala, e mawhai ona tau nuu ai ni moe mitinga, o ia te ia. Se tangata, olo o sa ili se awala, e maua i se fofo, i lona whaafita uli, e maua i se tali, i se tali mo lona mawhatianga. Leana, pe te whai tau le tala. E to a lima tane le tina. Ia mawhai a Yesu, alue a mai lesi, e to a ono ai. Le winga nā pe o le whelualu wai o le tangata, o le savali a le whawhine, na te su e se ala, e malo lo ailo na loto, ua watu i, e le tali mai, e tangi ai, ua atili ai na tinga, ua watu le lona lua, ua wha pēnā lava, e le o mali e ailo na loto, e atili ai na maua na te lese, se tae o lona fatu, i le tangata lona lua, al watu le lona tolu, e pei e fōlinga ua atili ai na polonga. Au te lo i loa le tae aole nei, a ole sila whanga Jehova, le atua, Yesu ke riso lo tātou walii, o lo si sila ia te i tātou uma, ai maisi o lo e whaalongolongo mai le tae aole nei. Po o ale ase au wala, o lo e sa ilia e te whaapea ai, e manui ai lo a inga, e pei o le tala al whaata oto, whai mai le tala al tusifu mai salu Solomona, whai mai, e iai ala, aisia, langa e mawhaina whaile ala, ai se le mafuaanga. E mawhaina maua lea, e se le ala na te maua mai ai le mea lea.
A o Yesu, a e maua Yesu, o ia lea, na whai mai Yesu o a unei o le ala, e te manuia nei, e te manuia le whaavavau. Lea na whai mai a Yesu, e lea tu lava se he tasi le manuia o lo tama, pe a le ui mai i a te au. Pe na whai atu, ina ua sa ili le whawhine sa Maria lea, e o le lo na wha, e le maua lava, le au wala ese na ia sa ilia, ai whawhetai manatu mai lo watua i a te oe. Whawhetai le whetalainga Yesu, whai mai Yesu, e au ona o ui Samaria. Ai sea, e whapena o lo i aile tangata le tae au le nei. Pe ona whai mai o le upo le tae au le nei. O tu ina mai le anganga pa ia. E au ona fola atu i a te oe le tae au le nei. Wha maa losi lau savalinga le tae au le nei. E te whapea i fu i oe Yesu. Wana o oe ale ala i a te au. O le ala i lo ainga. O le ala e manuia i la ufānau. Yesu wana o oe lava le ala. Upu moni ma leola. Mea lea na mana o Yesu aisia. E watu Yesu. O lo o whapena na tele lava ala o lo ma fau i ai le tina lea. Le tina Samaria. Ai whai mai le tala Yesu. Ma i maue. Pe ana eiloa. Le o lo whai atu i ate oe. Ma le me fo ai fua ina le atua. Ina ua i loa e le whawhine. Na ia aisi ai. Whai mai lana tala. O te mana o ai. O te mana o ia le mea le. Le ala le wai au mai ia te au. Whai mai lana tala. Ia awane i au toi hui so o mai le ala lea. Le tala le tina whai mai ia awane i au toi sau so o le mea le nei. Le winga nana wa aise whai mai. O te mana o ai. Wo o le lava au i le ola tu ai. Wo o le lava sa vali i le ala lava lea. Wo o le lava wo uma u tau mawhainga. I le ala lava le tasi. Sui nei le ala e te vai i ai. O Yesu le na vai ai o ane. Whaauta o ia na te ave e sea lau wanga sala. O ia na te wha malolo ina lau wanga sala. O ia na te avea lau avenga le na whai mai ai ia. O ia na te malolo ai. Samoa. Na malolo le loto le tina. Ua fia le fine Samaria. Oli lo na loto. Ina ua ia maua. Yesu. O ia o le ala upumoni ma leola. Whamanuia mai le atua i lau fina ngalo i le nei tae au Samoa. Le fionga le atua. O Yesu wana o le ala. O ia wana o le ala i le ola e whaavavau. Whaaftailo mātou atua i le nei tae au. Le alofa le o Yesu Keriso. Le alofa tu noa le na e taina i le ala mo o tangata. Na e whaasino mai ai le ala mātou te savavali ai. Le tae au le nei ono lau upu o lau fe au lea. Ina ia manuia o tangata whaalongolongo i le tae au le nei. Le tu ina i o lātou loto. Aua le atu vale o lātou loto. Aua nei popole vale o lātou finangalo. O oe wa e fetalai. O oe o Yesu o le ala. O oe o le upumoni. O oe o le ola. Whamanuia fo ile nei o fisa whaasala lau i lātou uma le au whainga luenga ma le pule o le tio le nei. Manuia i lātou uma ona o Yesu le ala upumoni ma le ola. I lou lava suafa Yesu. Amen. Ua whaafonga le tātou atunuu i le sauninga lotu le nei tai au. Ia, sa taita iai tātou e le sunga i le whaafengainga Pastor Tomasi Taito e Kalesia Livingstone Evangelism Ministry i loa hatu Wellingtone. Mātou whaaftea tuai lau sunga i le auauna le tua. Ia e tusai o le tātou sauninga lotu mo le upu folo le nei tai au. Whaaftai ia alu ma le mana fo i le upu i ngā luenga ma whaivalo filimo le tātou atinu o le nei aso, ia me se fo ia o ngā nei whanau, mātou whaamni atu, ia fuafuanga le awhianga iai le nei aso, ia me se fo i le tāpua inga le whaletua, ia le no whaalo, ia whaapea le pa ia o le Kalesia, whaaftai tele lava. Ua toe luas furiva minute, ia o na tāle o le tulai valu, ia o le a whangasoro rol tātou proklame, si ufonga le lau mua i Wellingtone. Le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Hi Samoa, it's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falo, ile Atua le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Vanveal, so Fongalo Mua, Atua le tai au. Oi, ia, whaatalawhatu i le pa ia malu le tātou atinu o le leitai au fau. Kia ora, good morning talawhalawa, le si ufonga lau moe Wellingtone, ma le tātou pokalame o le ata o le tai au, tā lofa talawhalawa, ia, le fau ua ngā lua ma leusi atu fue, ia ua fau i le tautuaina o le tātou atinu, e mese le tātou maafutanga, mawhanawhana, ma le fia, ma le ori, ia il nei aso fo fa popo le tu le to soifua ia me se foi so mata wala talo fa foi mana lusu ya ma no foi ma no se nei tai mata ko fie ia te tonu lo so long le nei fo fuanga le aso Wellington le vai ia pio le fia ma to ma fa le vai tau ia le fa pio o mele ai le tau io tai fo ma lo si mo lo foi nei tau ia me soifua le yo le tu ya o mo luia po io e Wale leo pe utau malu mai. O mawhanawhana fo i le moenga se tu lou ia. Ia ene whai ona tu ua fo ia wā fo i le tātou ngā luenga whai pēa. Ia le tātou le tio, le tātou mawhatanga mle atinu i le aso mle aso. Io e ula fo i le mawhanawhana moenga. Ia e tau hao na usu. Io e. Ole tūlanga nā le iei tātou nui vai tei. Ia. Tu se te whaalongo tu fui le ma nei o le tai au mo le ma lo le ma fa no fan ya pangale te tau ana tu lunga e o fengalo e ma o pen fa pe istula fo no le a saulo mai fa fa to le ma tu a timu ma marulu ya o komiti alo le ai sa te fe pen fa pe na tu la fo no ngal ele ma se fengalo timu lo wa tau ya ma lo mo le tu ya pangale le ai ya o mele ya le na ta ua o to tele o tatu tulu o lo uso e whainga ruenga ti ngā lava le marulu ma tangi ma wha i o ti munga i a hola me whainga ruenga i a ma lo zai o te loa i a o le tau i fo i o lo wha marusi i a mau mai lo tutongi i a nei wha soa fo i le wha soa masani o me whai le ainga me whai le e kāle i sia tu pela foi Samoa ia mo le tele au si vai ngalo lo tok ia le usu le tfenga lo ia o le lava foi la fa so va yes ia le o to fo si vai ngalo o mai ngalo fa vai taimi le o langa o la tunu nei ia mo sa ta no foi ta usa mo ta mo te mate me pe fa pe ia le mo ta mo ta la ia le o lang fa ngo fi ta u na usu fenga lo me le fa fitai fa malo ia to umalava o le ua matanga luenga o le yaso po le welunga le wala fa malo si fa manuele tu i tutem fa le yaso ia ai fa talo fa ta tu tinu ni nei ta yao ma lo lava le soifua la le
whaatalo whātu i whainga ungo le tala lei, ia po au nale atua i so se whata whaitaulanga, whaatalo fo i nei mātua wa amata fo i le tapo ingo le lei aso i tono maota malawa, ia whaatalo whātu fo i nei mātua ma i la tōlo o maua i mai o le tino lo whaafonga mai tono maota ngase, ia e mese nei mātua o lo i whale o tangata mātua le nei tae ao, na fo ki mai ala tau le tio whalongolongo, i le tātou ala leo le tasi o ono tesi ma le tasi whaamo, i si whonga le lau mua i Wellingtone, ia e whapea fo i la tau lo mai mo mai lunga le tātou Facebook le nei tae ao, ia e mese o le tātou YouTube, ma lunga le tātou app, ia o lo whaafonga ma whalongolongo mai ni se o le toa tele o le tātou tunu i tono ngā luenga. Ia o lunga fo i la wana nei taimi, toa tele i la tau nauanga i atu ngā luenga, ma whalongolongo mai i lungo i tono ta vale, ia o le whaamanatu māsani i taimi whapea nei tau tua nāre saonga le mū, ia pia whapea o nai lo wāne taunu o le nāwaenga o le atunu upo o so se vaenga lo langi lo eanga i ngā luenga nei tae au. Ia tātou mafuta pēr i le tautua le siufonga le lau mua, ia mai le tātou programe amata le ata le tae au, ia mau e tātou le fia, ia whapea fo i o nā fo ua ala whai mai fo i ma marei fua mai e leo ato atua le mālosi, ia mo ini mwhaisau talo, na umai atu fo i ma le tātou sauni ngā lotu. Ia tātou amata fia la i o tātou ngā luenga le nei aso, whai ufo i ma le fia ma le manuia, ia i le fia nā nei, ia o tōi nai Amerika, e manatu nau o atu o tōu pasi le auli, o le auli nei a te utau, ia, manuia ia maro longa o le nei fo i auli whea o mga luenga, ia e tātou mafuta nei tautua amata si whonga lau mua. Ia lela a tātou pese lea, ia o na whanga solo i leo le tātou pokalame. Good morning, tālo whalawa. Tala whātu i le tunu o mālo so i fua, tala neo le tau mo lo tau si fia foi, tūlango i le tau le so. Whamelo ofisio le vai tau o timu le tai au, a mata leo le tau wa iele mata le lai mālo lo si savili. O le aso a tai au, a mata na wa ia winga langi le lei o le tau, to i foi mai timunga i le stofi, a pena foi le asforeile tolu i timunga, a o le aso to naila, o le amatua langi le lei le tau le aso to nai. Ia mālo le o le sai. Ia o kapiti manuatu whanganui mataranaki i le aso le nei, ia e whilamna nua i le aso nei, le winga o le tala i nei timu, a matonu wa ia fo i leo le mata le la whaasono i le auri manuatu i le fiafi. E wawaila i nuu ia e wha i le whaasono nei, e langi le lei le tau tae ao stofi manas freile. Ia o le sa i ti munga malo savili le fuila to e sauinga langi le lei o le tau. Wai rapa ma Hawke's Bay, whapea marpa to unu ti munga i le aso le nei, ia taubo ia e va ia le mate le lai nisi o taimi. O le maulano le fuo le manu lua tolu wha mawina i maupra, tolu foi ono iei taubo.
e mawhanwhana o le maulunga whamawina sifurima I taonaki sifumalwha I whanganui. Au kilani le so, ia le vavai atu e ina I timu e vai vole mata le lai nisi o teimi whapena foi Hamilton. Ia le motu I saute e langi le lei le tau I Queenstown. Pito ulunga le motu I saute, ia na e pe foringa me tau timu no leo picted langi le lei le tau I Blenheim, ia ma nuna I lalo la titi atu. Kala estete ia ina I timu le so, ia e to ulu na I timu, ia vai vole mata le lai nisi o teimi. Ia ona fasolo mai ele o le tau ia pia le iaso e foringa me langi le tau lufu fitu lufu le vela lufu lima le mafana. O le angoto I le lai le so Wellington I le toi lua su fa minute le ono na ne le fiafi. Au le fuo le malulu fa mawina le motu I saute. To ese le ono I le vekako. Tua malulu I le vekako. To ese le lima I le vekako le to ese le ono I Queenstown. Oka se malulu. Ia lo fatu ma utou na tu le tunu ulo inga fa solo mea na pōle malulu ia utou. E oso ai la le la tai au, le su fitu minute te ele fitu te tai au a tai au. O le fua le malulu ulo il vao le lima ono ma le fitu, o le lima ono fitu ulo il fua le malulu I Wellington e manu utua oi. E a mafan whana ulo ia le sifuru lima, sifuru ono ma le sifuru ma le fitu. Talau le tai mo le nei aso Wellington e pe le tai le afo le fitu I le tai au nei sua le tai, to e fa minute le lua le au auli. To e pe le tai le te au le valu le pōna nei. O polirua, sua le tai le afo le ono le tai au nei, pe le tai le ata le tasi le au auli, to e sua le tai le te au le fitu na nei le fiafi. Tala nao le tau mo le talo le tai mo le silifia le tunu. Ia ae mo le au la futupe, ia ma lo le anga lei. Tupe sa moe le so le ua ta la ono sifunu lua sene, ta la ono lua sene le aso le lei, tupe au stalia valu sifunu valu sene, tupe fiti ta la tolu sifuru tolu sene, o le tupe Amerika e ono sifuru tasi sene. Tasi ta la New Zealand, maula tupe Samoa e ta la ono sifuru lua sene i le aso le nei. Ia whaftai lava, ia manuia le nei aso mfufuanga. O whaamnianga o aso I fua maa sa whanau, ia e whaamanatu atu pēle tātou emaili, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz, whaase e mai a tātou aso whanau tātou emaili na, ia ona mātou laulau ina atu le teim whapene o tātou poloklame. Ai mo outou umana so I fua mai le nei aso, le aso iwa o le masina o kuso, manu ia tele o tau aso I fua, whaamanu ia le atua, ia ma ia toi whaapopo nisi tau sanga stele o mo outou, ia ma whaapopo pēle malosi. Warfianga ia I au mga luenga. Ai mo le au fai tau tuspa ia, ila tau fia fai tau tuspa ia le tai ao, pena iei ma tu fue. Su e ane tau tuspa ia le ngā luenga o lona mta upo e lua, fai upo e fase fulu ma le fitu. Ngā luenga e lua, fai upo e fase fulu ma le fitu. Wala tau vivi I atu I le atua, ma ua alo faina e le nuu umalava, ua whao popoina I le ekalesia e le alii I aso fai soo, we ua whao laina. Wala tau vivi I atu I le atua, ma ua alo faina e le nuu umalava, ua whao popoina I le ekalesia e le alii I aso fai soo, we ua whao laina. Ngā luenga e lua, fai upo e fase fulu ma le fitu. Manu ia tele o tau aso I fua I le nei aso, ia ma le pese le nei, ia mo o tau. Fa
tuna tunu usmaya fa fonga va vai foi le tala fa sol pito lo langi le yaso I tala me le tupua I le so iva le masina o kuso. O le solta usanga e tasiva tolus fulu male ono. Ta longa lo limpeka e o tau mafanfana na toi mau e foi pina uno na fa tangata nei. O Jesse Owens tangata tamo sao sao nei mai Amerika. O le solta usanga e tasiva onos fulu male lima. Na motusia elma ftanga Malaysia ma Singapore. Ya paulo le tunu na tuto tasi le ia ilo na nau ta inga tuto tasi Singapore. Ai na fasala ina Malaysia ma motu la ma ftanga. O le solta usanga tasi iva tolu. O le pati le sa tau veina le malo o Japani mo le tolu sfuru walu tau usanga. Na faya ina ile so o le Liberal Democratic Party. O le solta usanga tasi iva. O le Palestine o Lucia le temina o Boris Yeltsin. Na ia tulia lana palemia o lana whainga malo o Sergia Stepashin. Ia maal whaafai lea na ia tulia a tō ale kāpeneta. Wha malo lo umar kāpeneta. Na tau tupu fo le aso ne tausanga tasi iva. O le so I le tausanga e tasi iva o fitu. Ia na taunu mai ai ni usina nei whainga malanga a vaa I o le fua a vaa Amerika e taua o le taimina na o le o vaa tau Amerika tusa e se fulu ono le ana vaa tau na malanga mai ma taamino li lalangi e pe ama le fitu se fulu afe kilomita na malanga I vaa nei I le vaa o le tasiva o fitu ma le tasiva o iva e lua se fulu afu e ono kontinenta lalangi na latou afea I latou whainga malanga e afea I fo I maugilani na tau nuu maila I le so ia e wa ia le foi tau afe ma afe o tangata na lolofi atu e whaafe I roai ia seila ma le iwa ana malanga mai ai I lea foi whainga malanga na ta ua le whainga malanga nei wa tau te tele nei o Amerika se furuma le ono ta amino lalang I le vāo tasi iwa o fitu ma le tasi iwa o iwa na ta ua le Great White Fleet o le solta usanga tasi iwa tolu se fulu na ta alo ai ia le li o le peleki ta ua le nava I tau o George Napier o la na ta alonga muli le so e ta alo tūlanga o le furupeki se furu iwa o le tausanga ta alo no mole o le peleki I le vai tau le tasi iwa lua whae o le tasi iwa lua lima e ila le ta alonga muli na whaia I le so I le valo o le peleki ma le liona pe le tānia na manu malo ili usila I lufu lua I le valu tolu wai manu malo ili usila tasi le liona ia le ta alo le tangata uta ua lea o le peleki I le vai tau le na I le so le tausanga tasi iwa tolu se fulu na le ta alonga muli ai whapea mai e tolu sifuru lua a toa lava na ta alonga mo le peleki ia ai e na o le lufu lima o le tausanga ai mano loli tai aloa ia ai o le vai tauna ta aloa tasi iwa lua wha sa o tua I o le tasi iwa tolu sifuru tatou tala ia te mau le wapoponga tai masani whaafitai
maumanga Elima se lauti a pula Ale fai monotanga Mata amu e sela O asia singa ataulelea Ale atoa Talo faua e sala Musue E alua tu e vai Itaunga faia Tatato masaniai O te tali tonu lava O se tupua matengata Ea e toe alu ele I whaatawa O se mea mata Se io o ia I taea o asosa I pale o loa ua tumu I tangata Samoa Ole talo, ole kilo e fatala O te toe whaatalo whātu le tātou tunu se isi whaopoponga o tātou telefone mai Samoa. Wa whaelua le komisina mtanga rengo leo wa pa aulongo Tino Filippo. Wa mai asu e ngal mtanga renga I whaate I le mata aupuna la vea ili ta vale le malo. Le fionga le sui minister le lato mtanga renga. Le fionga fepulea I wha sa valu whai mata sua. O su e nga wa wha mao niai. O le ave ta vale whaata mala. Na fuai le la vea le ta vale le malo. Mai anga vaa le whaasalanga tupe e se lauta la. Sau no apa au. Sa fati no ina umanga ruenga leo le ala le feula le poluni e loa ai le mawalunga le ona. Siaki le laisene o lo au ngā. Ai o le nofanga fo ina la vea ai le ta vale le malo. O lo iai lapta inga le mase se e pia o ina ti munga. O le wha lave lentu la mai le pole asonga fua le veiaso nte nei. A o yo tatou lau whanua le tamaita I pāle mi o le malo New Zealand Jacinda Ardern. O se tasi o vaenga na whaeloa o apa au, e le iai se tasi na a fia le timi na 2.5 lave. E lua vaenga o whaasalanga na whaeloa o apa au, mō whaeloa tau ta vale, o le whaasalanga leo le samani o le tangata, be tu ina tuai le pepa whaasala o se tiket e te tongi ai se sala tupe. Mai o le vaenga leo le tula fono, mai o le vaenga lo na lua leo whaasalanga tau ta vale afi, o lo mōli ai le sui minister mtanga luenga o leo, ai leo mai loa, po le ase tūlanga I whaatatau le ta avale ua whaaleang eina. O lo ta lia le whionga le sui minister te liu mai le whainga malanga o lo I Amerika, o na whatu atu le iai o lana pepa whaasala. Wai sa mole ulua I tamaita I fo mai e mai Australia, e lalo whasoa sohani al malo Australia mo sa momalo na whanemai, wa wina mai ele tamaita I fo mai we ofo fuina mai eila na tautua mo le maota ngase ngase ulu matua. O le tamaita ia Jennifer Roger, o se tamaita I fo mai wha apitoa, e su enga ia fianga o le sui fua malolo ino le tangata, mai fesuia inga o le tau. O se fianga le tamaita ia Victoria Yeremia Fasili, o le whaurulunga lo le vaenga su enga Samoa, ia fianga ese o le soifua malolo ino le tangata e mafua mai suinga o le tau. O se ulua I tamaita I fo mai mua le Australia wa ofo fua maila na tautua, e na ua toe te tala tua oi whaavao malo ma whemalanga inga. Whai loe le tamaita I se pepa o whaamtalanga. Wha moe o la iai se ao ngā o sana ia fo I tau mo whainga vai. E wha o popo atua ia I lātou o lātou ngā lulue whaatasi na ia mou se ao ngā mo Samoa. I le tele o maulu I tau o whaafsanga I nei male lorolangi, e ao fiei mātu motu o le Pasifika. O le whai unga le vai aso na whātau nui nai tu langa māsani o whaaloa longa whaale malo, mo ona tangata sa tau tui le atunu o watu malo. O le whionga le sui pāle mea I atuala Josefo Bonifacio, na whai masui o le malo e tu inatu le tanga vai o le whaaloalo, o se whaalo maa walunga le tautua le fo I te malii,
Le sa avea ma minista o le kabineta I paia inga ua mawai. Le fionga ia John Olaf Jacob Netzler. Sa avea yo se minista o le kabineta I le parlimene. Ai whapea foi le kabineta mai lava I le temi au parlimia le fionga ia wa ai kolone. Tofi lau eti ale sana. Whapea ima le fionga le parlimia ua mawai atu ia tui la epa Dr. Sailene Malieleng. Oi. O le malu le malo sa fonga ina le fionga le parlimia o Samoa. Le fionga fia mena homi mata afa. I le malu ta po o le kalesia katoliko I muli vai pia. E ioe le fionga le ministawa o ngata longa maang nuu le fionga seu ula yoane. E tu tau lava o na tau wia le tau tinga o alo mawhana o le atunu o. O a whamanu e nei pine ta longa whaavao malo le Commonwealth sa malanga tuai. Ui o le asa undoa seu ula, e le io o iesi tau la I o le silsila le malo le teimi lenei. Mo li tau I tau tupe mo I la tau I o fo I mai mapine I le atunu o. Mai ia ta longa e pe fo I o na mau tupe ai I la tau sa maua pine e ta longa o le tau pulenga I le lua fese funma le valu. Ma whaata atia le malo mo I la tau umai maua le pine auro e tu ina tu iei tau I tau tupe e una ia I pelo la tau loto fina finau e si itia lingo sa mo e so o se tau vanga whaavao malo e whaatasi atu iei le au ta a alo le atu nuu. O sa mo le watulanga se fuma le valu le whaatulanga na o atu nuu o maua pine ina ua whaau popolisi pine si liva mo sa mo mai le ali fusu o ato whao ngali ina ua malolo le alo le atu nuu le sa ilinga o le pine auro. Ua wha pine si liva sa moa tolu mai le au si ua mea mamafa ia whiangainga Star Wars Nevo Yoane ma Jack o Pelonge. Fatasi maleli I fusu ia ato whao ngali. O le pine auro e tasi na maua leleli o Don o Pelonge I le vaiaso nte nei ma o lo I New Zealand e sa au ne taliu mai ai le atu noo. I le lua fesa funmalvalu na wha mawina na wha mani aina mai lava le au ta alo sa mo I tau I tupe al tata wa te noo. E le ngato le au pine auro ai whape na foia I lantou na maua pine si liva ma pine apa me mea. O tala fowia mai sa mo mo le ni aso man wia tele lu tata wa te noo whasoi foia. Talofa lava o talafou mai Wellington I le tautua a le siufonga o le laumua. O le talamua bua, e valu la whaioni a inga sa ave sea mai o la tau fale, ona o se solo ele tele ua a ai le vaenga I saute o le terrors I le laumua I Wellington I le afiafia na nafi. Whailo mai le pule whaitu ma lo o le vaenga tine I mu ma whaalawe lawe whaafosei o Nick Piat, o le tele o le solo ele nei, o whapea na lama ti ai whale o tangata I lea vaenga o le terrors. E lua ni paipa te tele o le kesi sa whaaleanga I nai, ina ua solo ifo I lalo I ala au Atua male ele ma maa. Sa ngā lulu ai whaatasi ana pō le tine I mu, whapea le pūlenga le aio Wellingtone, ina ia mauti noa, e saonga le mu le toe whaale leia o vaenga o whaaleanga ina I le solo le nei, ai moise foi o le sa idea leo ni mea wha mautu I ai tangata ia ua le mawhai ona toi foi o lātou whale ona o pui ngā o le saonga le mu. I le tu I sa sae o Wellington sa motu si ai le tise mo se vaenga tele o whale o ainga wa pepi snisi ina ua soa e se loli la pisi le pou molia I ai le transformer I le awala o le Marine Drive I le Sunshine Bay I le te ale titi o le valu I le tae au le songo fua. E le aise tasi na hafa ina mambanua ai lea whalawe lave ai e sili le titi lava I le afe le afa ingo fale sa wha penao na motu si ai le tise I le talawhatai I sa ai Wellington I le anga I atu I Eastbourne e au fi ai I a pitanu e bay o Lorry Bay o Days Bay, Gracefield o Point Howard, York Bay, Mahina Bay, Sorrento Bay o le Sunshine Bay whapea ai ma Sea View.
O le taunu unga o se suenga sa whaafoe le TV e New Zealand I manatu malangono o tangata pālota I mata uputau whai o malo wātangi ai e mawhai le National ma le pāti o le Act o na la whaafoe ina to rua I a leisi whai ngā malo e so ai a New Zealand. O le suenga le nei le TV and said, Canter Poll e pe o na whaai loa mai le songa fua ua mai tau I nai le pa ui fo I lalo o le tūlanga langoina o le National e le au pālota. O le ua o la tau I le tolus hulu 5% whaatusa I le tolus hulu 1% sa iai I le masino me. O le pāti le Labour, o lo tū nei le foi le deita inga o le whainga malo le tunuu na tūlai mai le tolus hulu 3%, whaatusa I le tolu 5% na iai ia me. O whaamataleina le tūlanga o sa whainga o pito māua lalo, o iai le Labour talu mai le tausanga lua afe se fulfitu. O le pāti le Act sa la tau maua la whainga e se fulma le tasi pasene I le suenga le nei. O lo tumo peo na maua le langolagoina o Jacinda Ardern I le tofi pāle mio le tunuu e tolus fulu pasene na ia maua whaatusa I le taitai o le National Christopher Luxon e lua se fulu lua pasene. O isi vaenga whai o malo na pa ula I titi lalo le pātia le Greens I le 1%, New Zealand First e 3%, ma le pātia Maori whapele pāti o le Opportunities Party e ta I 2%. E iai sui o le pātia le National o le atau wahai le pālota tele le tausanga fau I nisi o I tū malo whaapitoa mō tangata Maori. Whailo mai whalawa I tele le fuafuanga le National e le lātou pele stene fau le ua iei nei o Sylvia Wood I se taunuanga ma le walesi whaasara lau o New Zealand. Na ia tauai e iai le sui o le National o le atau wā mō le tohi whaipula le tū malo Maori I Tamaki Makaurau ai whapea I fo I moisi tū malo whaapitoa o Maori. E pei ono sila fia e fitu I ano fua o le parlemene e na o tangata Maori e anga waa o na pālota iai. Whaalia e le tamaita I pele stene fau o le National o amata nei o na tāpena le lātou lisi o sui whaaritu mo I tū mālolo tele o le tino o ai whaapea I fo'i mani sui o le atau fituli I tū mālo pālota mo tangata Maori I le pālota tele o le lua awhe lua sfuli tolu. Sa tau fia leo se li I mai le pita nuu o Te Aroha I le Waikato on o le maliu stamaita I Cambridge I le waweao o le asonga fua. Sa o atu leo ma au nanga o whalawala whaafose I le whalau se ainga I le Richmond Road I le waweao le asonga fua ma maua I le tino maliu o se tina. O se lipoti mai le News Hub na ta uai whapea o le ununga li o lo a fia le nei whalawala lave e le ilewa o na maututongi ai le whale le Richmond Road whaatasi ai ma se tau mai titi e to tasi. O le lipoti la tamai leo na ta o mai ai whapea e le ai seisi tangata o sa ilia tusa o le whaala lave ai o lo whaawau pea la tau suenga. E to luani ali I whapea ma se talavau e to tasi ua mōlia nei leo I le whasi o tia o le li o Marshall I le ai o New Plymouth I le vai aso taruai. E pe ona ta o le tatu lipoti le songo fua o Marshall e luas fultolu tau sanga le soifua sa au ina atu I le whale mai tele I Taranaki I le afiafi le solulu ua mawai. E mai na umailo na ola ona o ni manua tu ngai lona tino. O le li ua whaia iai I a morianga leo o taru le nei e luas furuona tau sanga le matua o leisi e luas furu lima tau sanga le tasi ma le talavau le nei e se furu ma le ono tau sanga le matua. O le so o le atula iai la tau umai e to tolu I luma o le whaamsinoka whaaitu malo I New Plymouth mo le taimi mua. Whaali mai leo e whapea o I lato umanei e to tolu e iai o lato so tanga mani kengi I lea vaenga o le tunuu. E whahafe ma le ono la whaai o mai fau o le COVID-19 fuiwa sa wha mauina I le songo fua e le mtanga luenga o le soifua maro loina I le lautele o le tunuu. Ai e se furu mo le tolu la whaai o e na mali liu. Whaai loa le mtanga luenga whapea e ono se lau lima sfulfaa la whaai tangata sa tau fia I whale mai mo tongo fitinga e au fia I le to e sfuru mo le ono I le vaenga o mai tinga ina.
o maliu e se fulu mal tolu e pei ona livo tia mai, e awhi ai ma se taunga i titi lalo le se fulu tau sanga le matua, to tasi ua sili atu i le ono se fulu tau sanga, a o le to tele lava o tangata ma tutua i le vao le fitu se fulu, ma le sili atu i le iwa se fulu tau sanga o le soifua. Ua o tuai nei i le afe, ono se lau tolu se fulu ma le valu, la whai o e ua maali liwi ni usila nei, ona o le wha mai ko viti. O se company i le ai o New Plymouth e ngō o le Mu Logistics, ua o lātou whaatauina se wā o loa, mo le wha moe wha o ngā i le whela ua inga uta i le wā o i tūmalo i tua New Zealand ma au se tālia. Ua whaalia mai e whaapea ua silia ma le luas furu tau sanga, talu ona leto i aise au nanga whaapea i le wā o New Zealand ma au se tālia. O se lipoti mai le wales whaasar lau New Zealand na ta awai e whaapea ua whaatauina e le company le ne ise wā o loa mai Europa e le stala i le atunu o Malta e ingo o le Atlas Win mo se au nanga wha le masina i le whala ua inga o loa mai tūmalo i tua New Zealand i le wā ma au se tālia. Ta ua mai e le whaatauno le company le li o Chris Dunphy ua uma o na whaamautuina se tasi o company au tū o le alato ngā rulue o le company le e ngoa o le Bioma Australia i le motu o tase mania e lato te ngausia mea ai moia mo o fish food mo le tele o whaato anga o lo tausia ia i te tonu o New Zealand nei. Sa e ta ufoi o lo whaatala no ina le temi nei nisi company o no mana o mia le lato au nanga i le whala o inga o loa i le vao tunu ue lua. Sa whailo mai fo i le pulisili o le Bioma le li o David White e whapea o le avave ma tau ngō fie le au nangare nei mo company e whaao ngā ina. O le a whea le waale nei i a tau langa e pei o Nelson, o Timaru, New Plymouth, ma Bluff, ma whesota i ai ma le talawhatai se sae o Australia e au fiai ma Queensland. Ma le talawhai ua toi baua leo le whaatusa o le lisa e nisi o Ernest Rutherford, le ananga o ies tangata i le Paulus Freire, mai le mea na tū ai le pita nuu o Brightwater e lata i Nelson. Pei ona tā ua le tātou tala i le asona nawhi, na ngau ia le nei whaatusa e fausia i le kopa, mai lona tūlanga sa tū ai, ai na ona se e vai le ima whai o na ave le ngaoi. O le maua ai o le whaatusa le nei, o se mea ua whaafia i nai le pūlenga o le tūmalo o Tasman, e mai na whailo mai whaapea o se aso le nei vai aso, o le a te tauan toi whaatu ai le whaatusa i lona tūlanga sa iai mua, o lea ua silia ma le tolu se furu tausanga ua mawai. Ia ma le whaiungara nā o telefou. Malo fa tai fa fungo mai le tinu na o mai atu fa pongo mo telefou pe ona tapena le fionga la wano ati lawa ia fa befo ia le tautua mai Samoa le sunga ia ta se salam sam o tatu tala mai Samoa melo tupul tatu tinu se full 50 minutes o te ai nei le valu ia mo fa pongo le tula iva ma le tula se full malua i le o uliana nei ia e toi fa malo atu le nei taimi nei fa na fo ina o tapena ia onga le nei tai au ia manuia le onga le afenga i mo tou a befo ina i matu o lo tapena ina o tou ia wale mori atu ia i taimi o tau aonga. Mautino lava i el tamaititi le la le alu le aonga le iona vape o timu. Ia vape nao ingo tamaiti. Ia na tau anau me alon tina polon tamana po ia le aonga nei. Ia le. Ale vai atu pe le wa mata tau langi le. Ia o tau tamaiti nei momoli ta vale. Ia se vangana ini tamaiti nei la tala le aonga wa mfaya no fa malu. Ia ma tau yasola. Ia a timul te mita te ruila o ngata te mo e tu falo lisi ai nga i folele iluma le pito iluma le fale tu ai ia tau ma tau folele tau ma le timu ia te mo el politito farsa tu ai ia pe te mo ila le ulu tu ai fa solo tu fa pena e tau ai o le aonga a talo ma le vat hare talo su tasi al ma di fu yo aonga yesu tu sa la te watu vole tu taimi la te su so le Atua i la so le pole le whaia o ngā sa. Tu sa i le taimina, ia tu lau whaia nei whaia o ngā, a tai lau tō ngā runga tau sanga mwai. Sa le i se whetala i fo le whina ngā lo le whaia o ngā pe o le mafuanga le.
e tu ava no sta mo jiti le la le sa ia ele e pau alme fa la mo tu ai mai ai pole lo ai le no fa ya nga no mai e fo ile vai nga nai te mi fo la itia ia sa na fo le na ye fo tu lang va pena pole fo ye nei fa ya nga sa o nga ale wo mai ta pole ta tu ia mela le ma nei al ta tot fo le we nei moi ta mai ti o le nei vai tai ia ua le o to e o yel tu langa na sai ta al fa le tonu la le wale mai ia ua le tap sa ai fo i male te lo nei ta mai ti o fa so sa solo ia mo ta tu ia ma tu sa mo yo fa ya ta tu fiva o la o ma o le ta tu mai ti mo ile me tonu e tonu fa ya o la iti ma le o la tu tu pua sa o le nei ma le fo fa no ngo tu i tala mai sa mo va fo le sa ta talo na fi fa te mi fa talo e su ya ton ya mana fo ina wa amata fo ona fa ilo mai le minsta o ta longa ma ta longa ma onga ya ta lusia ia ma usta tu pe mo ila to fo i le fengo fiele ta wa vino le ngole tunu i ta longa malo io sa o fa lo ile le pa inga le mai atu ile te le vai ngana fa ta tia a epine auro le olimpika e mo lo se laua feta la sa mo ia sa wale lano de siliva apa mea sa Commonwealth man fa tu la te le la po yo po alu e ta yala na awa fuel te mina te o se au le no po le luas furu afe to furu afe sa mo ta yala sa te mina le pine au Commonwealth anga mo lo olimpika Commonwealth sa lunga olimpika ya ole tu la ngala sa se la wa fe le pine au le olimpika le lu ina sa tu mai te mina ta ile fiona tu le ile auta alu ina ia tausini o ai monipine ia fa yo tu ma peta ia lana ia pa fa to su ia tawana mon tu pele le ia dai tamo mo sa o le ma le fo tato tata no asi ia lo le tu no nafi ia na uma fo interview tato to tata no fo i fa so ai tu la ngol ta le ni ma ta longa ia le ngata ile ia o si la to fo ia inga la mo nuia e ta longa le si me ma ya si fo sa o fo le o no fo na pova pe malo ris fesili nta fa istama ya ono vai fo plaso na langona le terminang ya ngia le fu asa mo talevi ya wa ta na fi pese le fa tu felici le no se la se ya va tu le yo la so i le te ta pese tafsili fa ma telo pese ya mo fa lo ngo me mo tio i i ta to no hotel me mo tio pese sa mo e lu i vo le la to sa un le talo ia le la e sa le ia yo lo ona umana tato talo le vi sa mo te fa lo tu e se ala ngona io le te lo to tu no te lo fa no tu no na o fa me le me si li ta o le tu no ya ma lo mo ni ta ya o le tau tu al si fonga le mo le lu su lu minuto te fa e il fa mo a fa le le ta io le por kala me le University of Victoria ia fa tai level to tele o matu o lo ta fi fo nei fa mtala nga va tu l'université ta pena ile la to fa na mo la wa va pe o ile ta l'université wa u tama yo la ngalo fa ya le fa mtala nga u malava ta fi ia va pe le te ia 8 ia va le te le primary school ale wo live van to sie la fa mo nga ia e fi tau ya la lo e po le ia 12 le colisi ai mo to yo mala mo me ni wa vole la tua litio e se fi wala te me isolo mo to ina o leo fi avela o pi fa to pi me na ga so e pe tsa va pe mo yo le mo si le pi ya si di umata mo tsi wa vai le umana ia foi wa ele fa mo le investile e o anga ia pa ma no fa ma le fa lo mai ma nei a tele mo nei ma tu fo lo tau fai na mai nei la tu fa na investile ta to sa le ya o nei misi le va non na ya moni ya o nei fa le malanga tu university va re usila o lo ile lo sa mo su nga fa linga le ota ma nisi o university le le tau tala fa sa mo ya mfaiana la tu tamama tina si di sa ya fa linga ama yum fam talanga le ile mfaial fa na una si pai wala fo ma ma fam talanga tamama tina na to ta una por kala melana la tala no ai male tasi o tamai ta yo le alo la sa mo fo le tamai ta yo baby so filo baby filo le ila le tala no ni le ta hau ana ya foliva o nei misi ai ma tu ma nei fa na la sound fo mo tau sang fo o le vai o
o mai tau ai tātala noa ngai, le tai o male tau. Sa a fa pe malanga sto ina i Samoa. E tango a fato ina, ai atala noa i mewa onga. E tano fata mao e fata mai titia. E le la sui la, pela o la talia o le tama. A le la o sa o le aso, ina, ya o l'université a Victoria. Le la tapuni, le la sifi e fatu i le vini. Ya wala no tang, wala na tang, po tele o nome ya tu le tio. La wata di tonu ya lo sa o le mia we. Asa taula na u fa ya tu pena ma le ya fatu. Ya la lo tang ya mo tala fa si o tali le la lu le vini no fo. Ya mai la ya tele la lo winga fa lo tala. A tu e festata no mo ita no i Samoa se malanga na i tu ina na i matua. Tango fa tu ina tasia o. E fa tali ya. Almelei on malanga i Samoa tu ina fa tu ina o ya tan no ina o fa tu ina. Tala tu pese lu su lima minute. E maua o mai ya fa mun janga o ai. Esa. Tu piata mai ti o me o mala ya ia uma. Io, ya wala fo nga tinga inga tausi ma fanga ma avela on. La me te ona va tu fa mun janga ya. Ne o fo le tana tam fo infato ina o ini stay me tata no. Ya ne la tata tu pese le. Ya lo va tu le tu no, man wi nga lo ga matota ya.
Wa o mai le taimi a se i a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa I te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sao. E lua whailonga I se ina I le whai unga le masina. E te anga va ai pea wha tausau top up tolu sultala pesi antu e lafo I Samoa. E mawfo I lua veroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sao I Samoa tonga mawhiti. Va ai lua veroa I mi se te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sao lo pasase. E ia inga ole dei wha bitoa. Faasila silanga taua. E whamana tu atu I mamalu o tātou au whaafafonga. E iaila ua ia te tau I lalo tula fono le Broadcasting Act ta siva valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga I mata upu tau I whaasalaunga. I lunga le Samoa Capital Radio po o le si ufafonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o so inga le pulenga o whaasalaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Ai inga mo le whaia o sau whaasea I se porokalame e wha manu alia ai lau whaafongaanga. O loo au fia ai vaenga nei, o le ale taimi ma whai ai o na whaia se whaasea, o ai tu ai ngā porokalame ma whai o na whaia iai lau whaasea, o ai e whaao o iai lau whaasea mo le taimi mua, whaafitai lava. Malo, aftai, ia ili tātou whaasisilanga le nei, I le awa tele ma le whaaloalo e whalau atua I pa ia ma le mamalu o le maafutanga whaifi au so whaatasi, Wellington e poli rua male Hart Valley, o le awha atau nuina le tātou whonotanga le board, I le aso lua o le vaso fous furu ono, au kuso I le kalesia e whakasa Cannons Creek, se laus furutasi Castor Crescent I poli rua. I le se fulu le tae au, e ta tala fo I le awa noa I so o sfafia ngai fia awai mai ai, I lea whonotanga, ma le whaalo lava whaafitai sa inia I le laulau a whono. E whaasilanga nei o le siva le whaingo le vaiaso, whaasisilanga I le awa ma le whaaloalo e whaasisila atua I le pa ia ma le mamalo le tātou o tunuu. O la lampa pa au I Wellington e whapea. O le asto nai, le aso sfurma le toru au kuso, o le awhai ai le ulua I whaafia fianga lau whaili o le Mount Malaka Band, whaatasi ai ma le Club Royal mai au kilani. Awane e misia le nei a wanoa tāua tātou te eva ma tā whawai, ta tala le whaitoa I le tūlai lima I le afiafi se ia pā ia le sifurulua I le vaveao. Au mai lau o, ma lau pāanga ai whaafiafia oe e le Mount Malaka Band. Whaatasi ai ma le DJ Poasa, e lua se furu tā la le unufale, o I lātou nei o loo I le tātou whaili, ia o fiu talapaunga mai ua whato whangaloa, manono, masili, sapo e mai le pea ma lalo maunga, sau seu mai fusi safata papauta ma fale alili, o Rachel Mika mai fale wha ne yafu, o malo fau pailate a sau ma muri whanua, watisone tofi lau, o Iva mangata Ivai, muri angasoo sale imoa ma le au waa, o Samuelu tuia, o vaie e safata ma papauta, o fasa mai sale imoa whaatasi ai malita maita ipule o le Club Royal mai vai lo palauli. O le fafonga o le po, o le tamaitai I a Emma Virginia Brebna whaaftai sainia e mei paunga ia mai apia ma whaala I palauli ia whaaftai. Ia, nei, dat whaasisilanga nā tai au. Tai mele o toi luas furono minute o na tale o le iwa. Ia. O le, ma le fo le vavai atu I Samoa I fuafuanga le tatou rupi whaamal titi sao launga le whatasi e. Mānei. Lau ma whaina tala le pensione nei mātua I lungo le app.
Le inga fa fong mai tatou i Samoa ia. Se fel tau walu le tina ia pia, po ia lu tala. Ia nala wafea le kompani di sa na tala le tupi. Mana ia. Ia o te lo me ia mo mi vol fai o le aonga. Oi oi. Ia mo mi foi fa pe wa u le la to ina le tala le pensione le utala. Ia o le tali. Ia e tele i yo le aso le tala le pensione wa sa utawa na una ukad. Na tu le tau ti sa lo tatio no bi fa ta ya o mo fai ngol me. Mana ia. Ia tau tu no le ia fa si no me ta u fai nga ia. Ia. No tanga le utala tu. Ia, wale e tahua fuli na. Tahua e le whapea na o le whaasino sino le tamama le tina. Ai whai maa tu ia le i le tina ma le tama e tala, e whaonga le masini. Tau titi a misi e la ngā tupulanga matua le social media po o le. Whasalonga i whaneo na po. Ia ma le alu le teknolosi le wālua. Ia e fuala i la tauta i valu sfutau sanga le lau tu whaonga ina le Facebook. Fitu sfuru, fitu lima. Ai ele se ngā tupu, ele si vai ngā le fitu sfuru ngai lunga. Ele mana na o ia la tau. A ora tō tele ai. Te vai lai telefoni tangu tāfu i ia. Te vai i au mātua whio i manato. Sa ole lei. Ia whaftai ua maua mai teknolosi au tau o. Mau peso i fuala lei. Ole so so ngale na sauni ta telefoni. Ia ole maua i ole ua. Ui di swing ole vai ia tanga tel ni ten. Ia. O le national le sa fa so so ngale i nei e mo maot. E tolu iwa pasene sa i lang o le tunu national ta o vel malo New Zealand. O le leipa sa ye le tolu lima a le upa u mai lano. Ia. Tolu fitu pasene le upa u ye le national tolu pasene le upa u ye le leipa. Ia a le maui e mafai le le national mal act. I pasene le ye te miane ta o vel malo. Ai o le u man fai lo al tanga te le laxen. Ta le national. Ia. A pale mai le national, ele to ia se te e fu ala utala ko i benefiti. Nga le lufu lima tau sanga na loifo le ola le benefiti te mine. Ia. Ia le umal fola national e o mai loa. O le a tofu ala ta mai titi ma le case manager e fai le fono fa sanga i mata mwhai ave o tau ngā luenga. Ia. Ava pe o ta ua le lufu lima i lano ta tau sanga le ta te fia el mau al benefiti ta te le fai ngā luenga. Sa unila ta ua pale mai national. Ele to e maua ta ua fa mea. Mo e sa le ia mo le mea o le lo le o tele ngā luenga ale e tau. Ai le te fe tau. Le te. Ai vai nei ta mama le tina e usule malu. Ai ta auto oto le ula iti e ola le benefiti e whanango lango i le afu nei tangata. Ele te fe tau. Ai o le taimine, o lo su en tangata whi ngā luenga i so o se ngā luenga. So o se ngā luenga. Sa o le li tala. Su e se ngā, ai pe ola ta ia ta ua na fautuanga le porkalama. Ia. Su e sa ngā luenga le taimine manu le tele ngā luenga. Afa pena no foi por lua ya so ya tau so sa ngolonga por lua le mau. Wa mau ala taimine. Tele ngā luenga. Tau ria mo ngā luenga pe mo mai Wellington e mo mai le venda. Ia. Ape mai mo panga mo sa ngā luenga por lua taimine la. Tele ngā luenga por lua. Mo al sili la sili o fe mau e te tu lai lunga. Ai fa tau. So ya hotel matua. Ele sa ngā luenga so o e tele so ngā luenga taimine la. Le la wa matal mai ngā luenga so sa to. Na sa ole le ia. Tele o ngā luenga so. Ioi. Mana i foi lu ia national. Ioi. Pe atu lai mai. Ia ai o tai pe la ina le vaenga le o porkiki. O le no vai atu na leila. Foi le lo fatara no mai le. Te le sui o le national le tau va mai tauranga. Le na manu malo le palo tarati. O le foi walanga nga mana tu le fa sala. Walanga mai lunga le fa sala. Le a mi o le tangata le sa fai taimi o aonga. Eoi. O pole le tama nei tamiti e istamiti la a ongai taimi le tausanga tasi iva. Na ongai ngai King's College. Le la wa volele wa langa mai dunga taimi le nei. Ea wa matua fa ina ya la ia mo vai volele lo amata ina a ngai fenga palota. Le la amata mai vai nga fapea. Ia o matua wa popole foi la le parti le national la to la to tai. Na o fai tau le tala lea ne te tai au. O ngana olo vai le ulu tala ia o te le i fai tau. Pea. Po le mea nalu le i lea i le matua le wei nei. Pe nalu o King's College la tu wau i el ta matua. Ia ina la tu ino fom fa. Pe fa o lima sta mai titi orko lisi. A le la wai fam tala mai nei. Le la uto e update po le uto e sui mai le ulu tala. Le la wai atuai. O le tala no ilo na tua nai. Ia. E mea tonu ana le tau fai atu tata por kala me ta mai ti tala vou.
Fai le lo wo langa o ele tit. Sa o le. Wa mau fa mau ngai. E te matua ela. E to langa uma mo lunga fa mau ngai. Ya fa ina ino wa ai. Wa va ai la ele tangata la. O na winga sa fa ali la o ngai so ao. Ia, le tau sanga ta si vai. Ia le mama te le atu. Ele mama wa tala vo tanga tele matua. Ia. Va ai la na le la te min fa tala normal TV matua Samoa. Ia vai le. Wa na mion fa ila o. Wa na mion fa ila. O le la sa nei Wellington e. E faila tala male la tau tai. Ia po le tu langa le ai. Ai una ia ele au va sala lau. E went to fa ma vai. Sa u palot. Na le sana me tem fai. Le se me tem fai. O le tu na me na ta mo fai ya ta elu ta wal po kala me ta tele fa tonu le tu. O lo fai fo na luenga dai matua. Ia. A o la iti ta maiti male anga ida ve matama mten televo. A o le pipi i fo ta maiti o isi ta maiti la fai ya me se ya. Na. Tau ma fai ai. O le si vai ngale le tano fo por kala mele utala vo tato. Ma losi atu pulanga le mele o le ula. Vaping. Ma tua ele o lalta pa ape na o mai tato. Ala ula me ta o le vaping. O le si kaleti fa teknolosi ta wi fa pena. O le matua ma losi ya onga ta meti ta i vandu ta usanga i va ta usanga yo o me temi. E foi la ya le la tira fa na o le la tu sa o mal malo atu le tio. Au te le no po ula fo se la fa na. Tu sei le ino ma tu me o ngai e pe yo se flash 12 vo le e fa katada ino si kaleti sa ya fa mana tu i pia o dai va ngai o le o langa o tamiti o light ina ia tatu pipi ia ma tu li maua ia ina ia mauti no so longa le ia le to fo email me le sa fa ia sa o le ia la utala na e fa mana tu nei fa na wa le lo le alunga le tau o le o langa pe te ufa manu e ni tofi ma ulunga to ya fa ina sa o le to ve tu nei va mai langa ino le ile ona winga sa wa ya so yo na titi ale na lu al palo ta le to alanga i lunga te e na su ele li na ai ngosta mai titi le ale fa to ese yo e video fo ile le ia au te le lona pena mo au te le mo na pena mo le ia wa le va te o luas fu mo tu puta sa ia e to langa uma mai lunga na to alo ese ta to mai me tu pu yo kilani winga ta mai ti lai fai ele o tu sili mai au kilani o mela tu pu yo kilani o fa na una iti fo ile fai ia alo ese mai ta tu to mai ti sa mo yo kilani so se va io al fa na tu ta ya ya le se io fa pese si o tengi ya tu si o te le wori ala i va na tu e na ia inga ia mo Wellington ele o solo ia solo ngai ele o falele no fo ia fa na tu fo ia o tu ia o tele moni o le malo longa le pu e mo ale lo me tu pu fa na tu fo i fa vitai ina ia inga ia fe ngai male te lo vai fo ia ta si le ta fe mai le vai ia o te le ona ia inga la to nga luenga le fa e o fa mama ia vai nga ia lu le vai la e wa mo le po ai po local mele te ia sa o le vai tono fa ia va au pe city council ma ai nga fo nei ta wana ia la tonu mela lu fu fa tu la city council ina ia ma fa into video so stay mi lava ai le to nga luenga le ina fa ia fa malo at ja na i fam natural tai au ala ta sta to bese vai fo le tai piole le si vai nga fo le ta fia pa ia yo le piole tala le sa mai sa mo le ata ma fo tai tai me to tino al malo o le alo ta to finga mal vai nga ye ta ona ai le me to tino al malo a fa pe o le to fa nga me to tino al malo ale o te no o te sa il fa mi si donga la tunu wa se ai sa ona la tunu o vole tu fata mala o lai lo atu o le tau o lai tu sa ia te wa ia po le alo usa e le ma fa ino fa sa o langa o me o tu fa ia o me to tino tu fa e le me to tino mo lo ainga o me to tino la tu mo pe vula ta te mai tau tu ia o i fa lo ngo mai fa ngai ni me to tino ta tu tu usa mo bo ni usila fa le o me to tino la tu wa o le alo sa o el fa si donga la tu sa o la tu pese sa o la tu sa o le ia sa o le se ele tu ia we sorry se ata to ia ai sa o alfa si do ngale tu io ina ia fu le ina vai fa pe ia va pe foi le sau ta va le malo fale io fo tu ara fa ma sa ia a o pe le fia pe la ta volu me tu la tu fa tu ta va le malo i ia vili la wila le pe se va vali il fa lo wo fo tu ara fa ta ma ia pe le po fa ia mai eu tau la tu fe me fa tau mane tau le fa tau tu ta vele malo
O tua fata mago le ya fa pera te wala mai po fera tati te esta skuli mi tai le taulanga la sa ti le mana ti tava le mal o lu pasi te foi ngalo Maria pamna tu te le ngata I fana wa yo tatu foi matu tala tu tatu le o le da wali ia na fa misa me Australia mo la me le tal no lo blacksari so le ya vini mai bulal fa mo le auto Australia no foi Australia tal no tu o tal no me matu yo o mi tala Australia malo la to ya Argentina yo ya fa ya ngadi sila nai tam fa yesi to au yo na to lo le ye mo le Argentina te min nei mo ya e le o to le tu sa ma le o ngata I vai sa mo le e vai pa vi piano tayo te bilo to sfuli mo milo to talo li si fongo le mo to e fa o tu tato pesel na ya fa malu tu la tu si siva ma tato pesel na ya se I mai al tato wala au le ya ona tu e tato le tato pese pa tano fa tu wala au ma lo al so fu la le ni ta ya o vale lu malo ar kai ya so tangata la nei ya tangata nei le na ali kufu oi wala longa lo ka fa ngoni kai o fa fo ngale le malo le ku ai kongi le solo ka wala lo ka ko kuli vai ku ya e fa mole o man tu voye fa tatu to yo tu ya pete no msi ume fa mai pete no a pe a se fa itasi ya tu me waka lo fa ku ya so lo fa fo sa ka ku se ka me se pese fo ngale ai o ya ku ya ya le wo ko ku le ku ya o ya lo fa fo ngale ku no me su mai pete no la so me ala u lua le o ma tu ya ku so le mele yo ngai kaura malama le si ale singa me tala sto no le tala le vino se wala I lo le tu luta si wala mana leo que wala I lo la mucho yo le me foi le o ka fa lo ngolo ko ngi kai au mari mo lo ka lo ko ia ile lua ngangi fo ngale I se pili foi le a poi fa nga malo la ke fa u se pili foi ngale a kimbulo o ko me ki malo lo le fa ya lo le pi o ka saura ka vale ka lo foi nga yo ka u so ni le ka mo foi fa u se pili ali a kimu sang yo se ko ko fa le ali fa Tala tamade le tayo ni vino. Esa u le tayo pi fi fali fa ya fi fali no foi se tawo tawo. O me karosia o ka kalo u ya karosia mo wa inga kamanga ya kimu pe alu o ku pe kimu. Malo le usu ni tayo. Malo le usu.
whalongolongo ko au mga e whaangi kai au le whalongolongo aku i suia inga mai fo i whunga leo le lua ulanga e sui e pi e mga e fo i le whaingaruenga whao Sofia i pia le fia ngi kai au whaingarue e wa mautua wale ngaka ngarua au ngangi fo ngale se pili ia le fo waru o whalongolongo ko kulia kule skama le skama ma luar kau ku aku ya mai e so fi ngalo dat fa so le yo karango ku ai le fa pe o malolo ia ska ni fa pe na ia le uma kofisidia ku ya o du po le nga wa fo wa la sunga fu ai pe o la sunga fu ai ka ke kuni maka ia fo ngele fa lungo se du fa so mai fo kulanga i ka longo le fa ingot va yasu ia wa uma le ia nga fike le wa karango ma le pe le ki to ka wa fi fa ya ko sorry matero mai tau ma wale mai tau tuzo ia ai ku se kulanga ia ka no pe le ia o ke langa te anga lo ka ma ho fonga ka mo fa le mo lo ko i fa le au kapo ngal me le ia so ngo fa le fonga pe le ki ka wai ma alo ma kapo i lo pe le ia le fa ngofi le me le ku pu pongo si o manga lo pe le ka le moi wa me le fa ya nga wa o ia au ia le fa ya inga lo fa ya inga ke mi le kulanga le lo pe ki ke mi o fia le tu au ar kulanga o le kulanga fo le fa ya o nga u o te ia klem henringa o mainga le foi te kulanga le le waku ngofo pikirong manga kama o le fo weki o le pex o le faya o le skalamo faya o le lainga i kuona le malain out ai fo ngofo faya ngo o le mela le winga o kala o ke faya ko foi le wo fe kau fonga le se ionga se ku me fa yaunga u le fa sanga duenga ya le la wo kai i le fa lu fa yaunga ai le ngofo ia le la wo ku lai mera me wo ka ulang ku lunga wo le fa yaunga duenga yo ka unga sama vai la ku fa yaunga nga fa kianga duenga al sili le matando ya lo fu mena tuna a sa ulang fa yaunga fo o ila ni stama na te au mai o tama ia le winga ngar kala ia ke ma ia nga le so nga ta ngo mai yo le fai inga le fikia ia mansa mo e mai fai aunga e fa ona ku seida le fa ona ku seida ai ia e le on fai aunga ku sa e le winga ka lo kama ka ale dunga mala ai ku sa u fa u funga le manga o mi ai ki fo ai vai ngere tek free lo pe le tira ka yama kama o le ko e mau le berenga ia yo inga malo si anga ai pola por funga ki kiru ya le kuso vai inga ngalu pe kira mo ya te ni ya le nga fo ai a fe ka ngare ku ai lunga yo inga le vai inga nga yo le olia ko le ku fa karia me ti le ko ku esa o le si vai ngana te ya mai tau ele au lo pe kima ila ta ye vai se wala ai ti ati no tama so le wala ai vusi ma fa to ye yuri ya to pe le wo mamulu tu tato wala au ya ai after tele faso mai la tasse pese vai foi ya si fonde lo moi Yeah.
Avianga le taimi le tai au manu a pepese mai lunga o le fonga ele malunga o la au ina o toe 3 minute ia o na taro le o le tula iwa. Talo fa te tato wo i fa talo fa mea ta ua ma o lava le uspo i moni lava. A timu lava le tai au. Ia o nga luenga tau fa yo le isi vai nga whenga tai le taimi le o ine matua e mori tau miti pia timu. Tau su engo ni paka. Ia whenga tai o le vai nga ia le nga te leo saonga le mu ia fa pe paka vo le pumo mo le paka leo. A tau futuri tau miti leo e o atu susu. Ia le taimi nei le ia nauna i fa manatua lava se le ni fa tau no fa timu le tau miti. Dei fa manu o se vai ver kamputi e ia ngai timu ia ngai timu ia nei vai ngana ta pena ia wai o le tau ale Wellington timu mo ia a toru aso timu pe duas timu vai aso ai e mamau me pakata vale mo le onga tele ia fa le tonu ile olanga onga o tamatiti le aso tau le la fa pela wele onga la su ale walu ta mapo tinale sa moli ia na tele o lo mo le su to tinu tamatiti le aso ato sa o le su na ofu ia nei vai ngana ta pena i matua na famnatu mana ia olo fa o pena tu mai le vaenga le ofisa la fonga ia tu pe foi le na tai tu se la lima se foi le ale tu la na va ia tu foi le vason teni mana ia u te ile fala tonga le mission city i Christchurch so le wa o fa malo fa tanga ia le ne mo la tu pe ia il fala tonga wa va tu ia tu pe ia mo mel malo mana ia tele mana ia io tu tele tangata fate ia le fo ia fala tonga fo le luatu tu pe fo tono na to account ia a o tu pe ia na tangata fo ia le mo mai malo mana ia tele io e no ringo tangata na la fa so na ia va la veo ila tu ila lo fitus fu fa nga va wa ole mo le mau ila tu ia ta mai fa va senga ino menu tu pe ole tele o itala fu tangata na le mafti el termine tau so ifuanga ia ai la titi e tala fu pele ni e tala ia la fa se fa so tau so ifuanga ni mo ia me vina ia no me yo tala fu tu e ta to te mi fa le tele ia fu a ta to au ta ia ile melo le lo fo ta pela tu pe ma la ti le fo i fa la tonga le na mo le mausta si o ta li te lo visi a inga le na mali liu to te le pe to fitu ele na mo le vende na mali liu oh ia e la ma lo si le si ta li o le tala le tamatiti lea o ia sa avea le taavale le faaitu la sui lo i lona tamā o lona tamā la o le tala le alii lea e leai se ave taavale petusili na ave taavale saoga le mu i lona ia i lona olaga na i lo lona tamā ia le lau maliu tamāloa o lea lau taumate ai tagata o le mea o le loli na mafuaina la avea le taavale siaega e tusa ma le molemau o le atalii e la tau te ilo lea i tamā e matua i saonga le mua la veve ista ma mo sa ia la mo ma wel fa na ia le fa taila le tali ile o ia le sao le sao fa taila le tali ile o le anga le lei o tangata te le o tangata anga le lei ni usila mana lang wang le lei la toai me fo ai tau tupe o me tala fa upa ma fana o me fo ai lava o me ai me fa pena o le anga le lei o tangata mo ma lo ia to te le vita tanga tai fa fonga mai le nga lue anga le lei o le si vai nga fa tino le anga le yo nga lue fua ia le na lue fua wai e ile ui to le vota le vota si ia ma le fo ia ta ul fa so pe a vota to le fo fa mal ruat ia us me fa fonga tala mai sa bo O te toe whaatalo whātu le tātou tunu se isi whaopoponga o tātou telefon mai Samoa. Wa whaelo le Commonwealth mtanga rengo leo wa pa aulongo Tino Filippo. Wa mai asu e ngal mtanga renga i wha te tau ili mata aupuna la vea ili ta vale le malo. Le fionga le sui minister le lato mtanga renga. Le fionga whepulea i wha sa valu whaimata sua. O su e nga wa wha mao niai. O le ave ta vale wha ta mala. Na fuai le la vea le ta vale le malo. Mai anga va alfa asalanga tupe e se lauta la. Sau no apa au. Sa fati no ina umanga ruenga leo le ala le feulo le poluni e loa ai le mawalunga le ona. Siaki le laisene o lo au ngā. Ai o le nofanga fo ina la vea ai le ta vale le malo. O lo iai lapta inga le mase se e pea o ina ti munga.
O le whaalawelawe len tūlai mai le pōle asonga fua le vai aso te nei. A o o tātou lau whanua le tamaitai pāle mi o le malo New Zealand Jacinda Ardern. O se tasi o vaenga na whaeloa o apa au, e le iai se tasi na a fia le timi na 2 point whaalawelawe. E lua vaenga o whaasalanga na whaeloa o apa au, mō whaalawelawe tau ta avale, o le whaasalanga leo le samani o le tangata, be tu ina tuai le pepa whaasala o se tiket e te tongi ai se sala tupe. Mai o le vaenga leo le tula fono, mai o le vaenga lo na lua leo whaasalanga tau ta avale afi, o lo mōli ai le sui minister mtanga luenga o leo, ai leo mai loa, po le ase tūlanga i whaatatau le ta avale ua whaaleang eina. O lo ta lia le whionga le sui minister te liu mai le whainga malanga o lo i Amerika, o na whatu atu ule iai o lana pepa whaasala. Wai sa mole ulua i tamaita i fō mai e mai Australia, e lalo whasoa sohania le malo Australia mō sa mō malona whalemai, wa wina mai ele tamaita i fō mai e ofo fuina mai eila na tautua, mō le maota ngase ngase ulu matua tua. O le tamaita i a Jennifer Roger, o se tamaita i fō mai whaapitoa, e su enga i a fianga o le sui fua malolo ino le tangata, mai fesuia inga o le tau. O se fianga le tamaita i a Victoria Jeremia Fasili, o le whaurulunga lo le vaenga o su enga Samoa, i a fianga ese o le sui fua malolo ino le tangata e mafua mai suinga o le tau. O se ulua i tamaita i fō mai mua le Australia, wa ofo fua maila na tautua, e na ua toe te tala tua oi whaavao malo ma whemalanga inga. Whai loe le tamaita i se pepa o whaamtalanga. Wha o la iai se au ngā o sana ia fo i tau mo whainga vai. E whao popo atua ia i lātou o lao lātou ngā lulue whaatasi na ia mou se au ngā mo Samoa. I le tele o mauru i tau o whaafsanga i nei male lorolangi. E au fia i mātu motu o le Pasifika. O le whai unga le vai aso na whātau nui nai tu langa māsani o whaaloa longa whaale malo. Mo ona tangata sa tau tui le atunu o watu malo. O le whionga na sui pāle mea i atuala Josefo Bonifacio. Na whai masui o le malo e tu inatu le tanga vai o le whaaloalo. O se whaalo maa walunga le tautua le fo i te malii, le sa avea ma minista o le kāpeneta i pāia inga ua mawai. Le whionga i a John Olaf Jacob Netzler, sa avea i o se minista o le kāpeneta i le pāle mene, ai whapea foi le kāpeneta mai lava i le temi au pāle mea le whionga i a wā ai kolone, tofi lau eti ale sana, whapea i ma le whionga le pāle mea ua mawai atu i atu i le epa, Dr. Sailele Malieleng oi. O le malumau le malo sa fonga i na le whionga le pāle mea o Samoa, le whionga fia me na homi mata afa, i le malu ta po i le kāle sia kātoliko i muli vai pia. E i oe le whionga le ministawa o ngata longa maanga nuu le whionga seu ula yoane. E tu tau lava o na tau wia le tau tinga o alo mawhanau o le atunu o. O a whamanu e nei pine i ta longa whaavao malo le Commonwealth sa malanga tuai. Ui o le asa undoa seu ula, e le i o iesi tau la i o le silsila le malo le teimi lenei. Mo li tau i tau tupe mo i la tau i o fo i mai mapine i le atunu o. Mai ia ta longa e pe fo i o na mau tupe ai i la tau sa maua pine e ta longa o le tau pulenga i le lua fese fulma le valu. Ma whaata atia le malo mo i la tau umai maua le pine auro e tu ina tu iai tau i tau tupe e una ia i pelo la tau loto fina finau e si itia lingo sa mo e so o se tau vanga whaavao malo e whaatasi atu iai le au ta a alo le atu nuu. O sa amore wa tūlanga se fuma le valu le whaatūlanga na o atu nuu o maua pine, ina ua whao popolisi pine si liva mo sa mo maile ali fusu o ato whao ngali, ina ua malolo le alo le atu nuu le sa ilinga o le pine auro. Ua wha pine si liva sa moa, tolu maile au si ua mea mamafa, ia whiangainga Star Wars, Nevo Yoane, ma Jack o Pelonge. Vatasi maleli fusu ia ato whao ngali. O le pine auro e tasi na maua leleli o Don o Pelonge, i le vaiaso te nei, ma o lo i New Zealand e sa au ne taliu mai ai le atu noo. I le lua fesa fulmalvalu na wha mawina, na wha mani aina mai lava le au ta alo sa mo i tau i tupe al tata wa te noo, e le ngato le au pine auro, ai whape na foia i lato,
na maua pine siliva ma pine apa me mea. O tala fawia mai Samoa mo lenei aso, manuia tele lu tātou atunuu, whasoi foia. Talofa lava o talafou mai Wellington i le tautua a le siufonga o le laumua. O le talamua bua, ua maita wina le pauifo i lalo le tau fale i tono o New Zealand Atua, le o tula i mai nei i lalo ifo le miliona tā la, taru mai le masina o setema o le tausanga taruai. O le tau wha atusa lata mai nei mo le fale tasi, i le tono o le toru masina lea ua mabaya tunei, na pa le whātesi ma le iwa pasene i le toru masina lea na uma iai ulai. Ma o le teimi nei la lea o tula i mai iai e tu sa iwa se lau varu sfuru i wafe, fitu se lau iwa sfuru tā la le tau o le whale tasi i New Zealand. Ua tau fia i le tono o Amerika whapehai ma Hawaii le teimi nei, le tau mo whaina o ni mea inu o le tu ainga o le Leon's Magnus, ona ua masalomia le whaalenga ina i ni siama ni nii, po ni microbes. Ua whautua i nai tangata o loo iai ni mea inu whapea i le tonu o la tau pusa aisa ma le tonu o kapoti o umukuka ina ia siaki le lei pe le o a fia i le lisi e lima se fulma le tonu la whaai o mea inu ma tau mafa wha amalu stino ese e pei o na whaai lo mai. Na whaai lo whala wai tele e le company a le Leon's Magnus e ngau sia ia i tu a ingo mea inu e whapea o se tasi o siama o loo masalomia la whaina ai o mea inu nei e lima sifuru toru ua fia i le lisi o le siama lea e taua o le Coronabacter sakasaki le ana mafua mai ai le tau finga o le whaongaina o le susu pauta o le Abbott Baby Formula i le amatanga o le tausanga nei. E taila o mea inu e lima sifuru toru e pei o na tau fia mai le whaongaina e le o hao fia ai ni mea inu po o ni mea ai mota mai ti pepe. Ua whautu aina ai e le vaenga e pūlea le saunga le mua mea tau mafa a tō mawai la au le malo tele o Amerika, le FDA, le toe whaafoi i whale o loa na whaatau mai ai ia mea inu nei. Mō le teimi nei, e le i ai se whaaringa alo ia ua tu ina mai e le mtanga luenga le soifua malolo ina New Zealand e winga i le neima tā aupu a e pe whaamata ua o mai i nei i New Zealand ia mea ai ma tau mafa ma whaamalo stino mai le kaumbalin nei e ngoa o le Leon's Magnus. E valu la whaaioni a inga sa ave sea mai o la tau fale ona o se solo ele tele ua aafia ai le vaenga i saute o le terrors i le laumua i Wellington i le afiafia na nafi. Whaelo mai i le pule whaaitu mā lo o le vaenga tinei mu ma whaalawe lawe whaafosei o Nick Piat o le tele o le solo ele nei o whapea na lama tia ai whale o tangata i lea vaenga o le terrors. E lua ni paipa te tele o le kesi sa whaaleanga i nai ina ua solo ifo i lalo i ala au Atua male ele ma maa. Sa ngā lulua ai whaatasi e na pō le tinei mu whapea le pulenga le ai o Wellington ina ia mauti noa e saonga le mu le toe whaale leia o vaenga o whaalenga ina i le solo le nei ai moise foi o le sa idea leo ni mea wha mautu i ai tangata ia ua le mawhai o na toi foi o lātou whale ona o pui ngā o le saonga le mu. I le tu i sa sae o Wellington sa motu si ai le tise mo se vaenga tele o whale o ainga wha pēr pisinisi ina ua soa e se lori la pisi le pou molia i ai le transformer i le awala o le Marine Drive i le Sunshine Bay i le te ale titi o le valu i le tae ao le songa fua. E le aise tasi na hafa ina mambanua ai lea whalawe lave ai e sili le titi lava i le afe le awha ingo fale sa wha penao na motu si ai le tise i le talawhatai se sae Wellington i le anga i atu i Eastbourne e au fi ai i a pitanu e bei o Lorry Bay o Days Bay, Gracefield o Point Howard, York Bay, Mahina Bay, Sorrento Bay o le Sunshine Bay wha pea ai ma Sea View.
O le taunu unga o se suenga sa whaafoe le TV e New Zealand i manatu malangono o tangata pānota i mata uputau whai o malo wātangi ai e mawhai e le National ma le Party o le Act o na la whaafoe ina to rua i a leisi whai ngā malo e so ai a New Zealand. O le suenga le nei le TV and said, Canter Poll e pe o na whaai loa mai le songa fua ua mai tau ina i le pa ui fo i lalo o le tūlanga langoina o le National e le au pālota. O le ua o la tau i le tolus hulfitu pasene, whaatusa i le tolus huluiva pasene sa iai i le masino me. O le pāti e le Labour, o lo tū nei le fwoi le deita inga o le whainga malo le tunuu, nā tūlai mai i le tolus hultolu pasene, whaatusa i le tolu 5% na iai i a me. O whaamotalaina le tūlanga o sa whainga o pito māua lalo, o iai le Labour, talu mai le tausanga lua afe se fulfitu. O le pāti le Act, sa la tau maua le awha inga e se fulma le tasi pasene i le suenga le nei. O lo tumo peo na maa lunga le langolangoina o Jacinda Ardern i le tofi pāle mio le tunuu e tolus fulu pasene na ia maua whaatusa i le taitai o le National Christopher Luxon e lua se fulu lua pasene. O isi vaenga whai o malo na pa ura i titi lalo le pātia le Greens i le 1%, New Zealand First e 12%, ma le pātia Maori whapele pāti o le Opportunities Party e ta i 2%. E iai sui o le pātia le National o le atau wahai le pālo te tele le tausanga fau i nisi o i tū malo whaapitoa mō tangata Maori. Whailo mai whalawa i tele lea fuafuanga le National e lo lātou pele stene fau lea ua iei nei o Sylvia Wood i se taunuanga ma le wales whaasara lau o New Zealand. Na ia tauai e iai le sui o le National o le atau wā mō le tohi whaipula le tū malo Maori i Tamaki Makaurau ai whapea ai fo i maisi tū malo whaapitoa o Maori. E pei ono sila fia e fitu i eno fua o le parlemene e na o tangata Maori e anga waa o na pālota iai. Whaalia e le tamaitai pele stene fau o le National o amata nei o na tā pena le lātou lisi o sui whaarutu mo i tū mālolo tele o le tunuu ai whapea ai fo i mani sui o le atau fituli i tū mālo pālota mo tangata Maori i le pālota tele o le lua a whelua sful tolu. Sa tau fia e leo se li i mai le pito nuu o Te Aroha i le Waikato ona o le maliu stamaita i Cambridge i le waweao o le asonga fua. Sa o atu leo ma au nanga o whalawela whaopo se i le whalao se ainga i le Richmond Road i le waweao le asonga fua ma maua i le tino maliu o se tina. O se lipoti mai le News Hub na ta uai whapea o le ununga li o lo a fia le nei whalawela lave e le ilewa o na mautu tongi ai le whale le Richmond Road whaatasi ai ma se tau mai titi e to tasi. O le lipoti la to mai e leo na ta u mai ai whapea e le ai seisi tangata o sa ilia tusa o le whaala lave ai o lo whaawau pea la tōsu suenga. E tō luani ali i whapea ma se tala vau e tō tasi ua mōnia nei e leo i le whasi o tia o le li o Marshall i le ai o New Plymouth i le vai aso taruai. E pei ona ta ua le tātou lipoti le songo fua o Marshall e luas fultolu tau sanga le soifua sa awina atu i le whale mai tele i Taranaki i le afiafi le solulu ua mawai e mai na umailo na ola ona oni manua tu ngai lona tino. O le li ua whaia iai i a morianga leo o taru le nei e luas furona tau sanga le matua o leisi e luas furu 5 tau sanga le tasi ma le talavau le nei e se furu ma le ono tau sanga le matua. O le so o le atula iai la tau umai e to tolu i luma o le whaamsinoka whaaitu ma loi New Plymouth mo le taimi mua. Whaali mai leo e whapea o i lātou umanei e tolu e iai o lātou sotanga manikengi i lea vaenga o le tunuu. E whahafe ma le ono la whai o mai fau o le COVID-19 fruiva sa wha mauina i le songo fua e le mtanga luenga o le soifua ma lo loina i le lautele o le tunuu. Ai e se furu mo le tolu la whai o e na mali liu. Whai loa le mtanga luenga whapea e ono se lau 5 sfulfaa la whai tangata sa tā fia i whale mai mo tongo fitinga e au fia i le toa sfulu mo le ono i le vaenga o mai tinga ina.
o maliu e se fulu ma le tolu e pei ona lipo tia mai, e awhi ai ma se tau ai titi lalo le se fulu tausanga le matua, to tasi ua sili atu i le ono se fulu tausanga, a o le to tele lava o tangata ma tutua i le vao le fitu se fulu, ma le sili atu i le iwa se fulu tausanga o le soifua. Ua o tuai nei i le afe, ono se lau toru se fulu ma le valu, la whai o e ua mali liwi ni usila nei, ona o le wha mai ko viti. O se company i le ai o New Plymouth e ngō o le Mu Logistics, ua la tau whaatauina se wā o loa, mo le wha moe wha ngā i le whela ua inga uta i le wā o i tūmalo i tua New Zealand ma au se tālia. Ua whaalia mai e whaapea ua silia ma le luas furu tau sanga, talu ona le to i aise au nanga whaapea i le wā o New Zealand ma au se tālia. O se lipoti mai le wales whaasar lau New Zealand na ta awai whaapea ua whaatauina e le company le ne i se wā o loa mai Europa e le stala i le atunu o Malta e ingo o le Atlas Win mo se au nanga wha le masina i le whela ua inga o loa mai tu malo i tua New Zealand i le wā ma au se tālia. Ta ua mai e le whaatauno o le company le li o Chris Dunphy ua uma o na whaamautuina se tasi o company au tū o le alato ngā rulue o le company le e ngoa o le Bioma Australia i le motu o tase mania e la tau te ngausia mea ai moia mo o fish food mo le tele o whaatoanga o lo tausia ia i te tonu o New Zealand nei. Sa e ta ufoi o lo whaatala no ina le temi nei nisi company o no mana o mia le la tau au nanga i le whela o inga o loa i le vāo tunu ue lua. Sa wha ilo mai fo i le purisilia le Bioma le li o David White e whapea o le avave ma taungo fie le au nangare nei mo company e whaau ngā ina. O le a whea le waale nei i a taulanga e pei o Nelson, o Timaru, New Plymouth, ma Bluff, ma whesota i ai ma le talawhātai se sae o Australia e au fiai ma Queensland. Ma le talawhai ua toi baua leo le whaatusa o le lisa e nisi o Ernest Rutherford, le ananga o ies tangata i le Paulus Freire, mai le mea na tū ai le pita nuu o Brightwater e lata i Nelson. Pei ona tā ua le tātou tala i le aso na nafi, na ngau ia le nei whaatusa e fausia i le kopa, mai lona tūlanga sa tū ai, ai na ona se vai le i mawhai o na ave le ngoi. O le mau ai o le whaatusa le nei, o se mea ua whaafia i nai le pūlenga o le tūmalo Tasman, e mai na whailo mai whaapea o se aso le nei vai aso, o le a te tau ana toi whaatu ai le whaatusa i lona tūlanga sa iai mua, o lea ua silia ma le tolu se furu tausanga ua mawai. Ia ma le whaiungara nā o telefou.
Sapamaela masi aulae ile tainaku. Talofa tam teni talavou wa utona pelongi a fayo te mafayo e te mafaya fo si fonga lau mua I Wellington. Ya na sa olele ya ton ya a mafaya a o mafaya e te mafaya manaya le melelei melelei ale va pe o melelei e te le ele ainga male tunu na ale va ya tui talongo le pekale na fa le Commonwealth le fa uma melne la ma no tapulenga ya ia le umai a foi talonga le eu te lole la fa sa o le television le ia so mana le ia ne vai ngo to le tapuni foi le ala ta le sky le sa fa wa o le nu le o Victoria Australia le la po le state le o Victoria le la tali malo le e sta longa le malo tapulenga lua fe luono so le pila ta so o e ali Australia o ta to New Zealand o ta na fa sta long ia fua ile lava o me tali e malo foi talo a ta ma fo ne New Zealand ia a tali malo Australia tali malo le state tasi o coast le sa tali malo ia a New Zealand nga tali malo ile mi fa ya kila ni tali le Commonwealth o malai hotels le matua I nga tali New Zealand tali umai New Zealand ato yo e tele tangata fe wa I tele malai ia le tata no ya tona na ia o le hotel le sala tono foi na la to wa mala si la to mala fusu ta mafusu uma Commonwealth tangata si uma le Commonwealth no fo le hotel le tasi ia fe mai le malai le fa ila to si unga me maf e fa na sa vali mai le hotel le malai ile fale le fa ia fu le New Zealand te fiu te mafa u fau me fa pena le nga fa pe so ta pe po di wale la fa fusu anga fa ila I le te Rapara Arena ia ta mafa fau no ile ni hotel si po lu no fo ia le tai e fu la I Birmingham ta si al hotel no fo ma ta fusu ma ta si a le hotel yo ta wai ma la to fa ya onga ofisa ia tasi al hotel inga hotel o le fai le sa tali malo ia le va ngo pertani e di po lu ia hotel fia se la pe fia fi tanga te no fo le hotel tas ia ma to fenga ta la mo ta tu un tali malo ia le va ia tu ta longa olimpika ia olimpika fa ia lua fa le to no olimpika si no le o Japani Tokyo ia talu fa ma ia ngau mata penanga a Tokyo te mana tua ole I lata le olimpika le Tokyo sau fa linga Tokyo I o me ato pa uvo te no foi lo lata pa o me fe lo le va le o na tau fa ile ia fa IGT ai le ma o le fe wa I tangata ia fe no fa ye pa le fainga fa ma ia yo fo ile tangata malanga ta fa ia ngau ato si no Tokyo falani la ia o le lua fe lua fa wa filo fa olympic e lo tama e lo tama o tau sangale tal malo fala ni lo le pol langi la piuni ya na uma sa uni olympic ka lista usanga so ya no o te lava malaita alo fa ta alo lava hotels ya me faina la tu talia ya o ta tu zila ya e to nga ma to ti ta to wa tele tu o tele ya tu pe ma sa fa munianga tu pe ya tu no la faitalo te ma tua ye le te min tali malo ni usila ile Commonwealth ya te min ile I tele na wal te min te usa komba le la fa nei ya ta longa le te pulenga ile te min ya o le mai te wina o wa tua ile le na wa ya le tomo fa yo ni usila le nei fo I ta longa ile ta longa nei tele la to pine tele la to pine ya fa ye la fo la ta lo afu fo la ya Samoa yo le o so ia na no Samoa ile pine mo te mine o tato wo ta longa mo tino ai mo pine o le usila le utula I tu na lima e luas fulu na euro fulu luas siliva se fulu fitu apa mea fast fulu iva na pine o te lota to po le luas fulu pito lunga tono luas fulu Samoa na fa mo ya sa o le o fulu iva
Sfuruiva Samoa, tasi euro, fasi liva, lima tatou pini. Tua mana ia sauala ila lo lisi. Tua mau fiti lufruiva. Allah. Lufruiva. Ia o Papua New Guinea tua mau tolu sfurulima tasi el siliva. Ia ele o fai taua i le sipine fiti le sila tau pini le na mau. So tu so fiti tu sa lua la tu siliva, lua la tu apa mea, tasi la tu ula fala. Ula fala del fa ule tono pilongel fiti. Toma na ia la fai fa manatu i sina fo i alo fiti ale tulanga. Usa la fa tali mai fiti ma pine o tu le ula tu na ula fala. Tala sia ia unai le tatu fai nga malo ia ni ta longa lea o mai ta wina lea lo no inuma ta fai alo le tunu pe o le foi. Si o me mafa. Ia mo sa fusuanga ia male au tasina ta longa o ta un tu la mai ni alo le tunu mo ia le sa ta tu va ai ia sa o ai e quarter final ia ni se ta fai o tauna se fa tu ana fa pe o le Samoa. Ua le vana ua le whaangale malai au le fole le whale au le utai tuana i matu. Suso le whale au le tuana i matu e leo se whale ia taita ia whapeo au leo te whai e whale au. E au te ia. Oi lo ngā, tuwa mauna loa. Vai e leo se mea ta ele i ta ele toa i. E leo se whale ta ele me leo le whale au. Ua le maa nei o whale sa laua mo mautu ia mo meo. Ia tata vai fwile tangata au. Fwoi tino tangata. Ia. Wha yo umi ale. Pa e o tangata. Ia o le tele foi tino tātou, ia, te uale tātou iftau e tatu foi tino le fusu. Ia. Ia o le si tā longa whapena. Ia, sa foi ia atu foi lani tau singo le tino, i mea tau sami. Ia, e le taita inga whatia. Te le avanga tau vai. O le aua sa mole na atu i whafo. Ia, moi. Te le stangata sa umai o, sa mo. Ia. Ua foi tino tangata e. A whatu foi le whao. E o le teimile na pu e lua ata matawana nafi. Whapea. Nau whai atu ia tawana. Sa wa ile lau tama e ono si famela tauna tauna e si ile 5 kilo lau panga 5 e na le lau panga pepe so le wa fariva le la tal do le University of Victoria lau panga pepe ia le me ia si le ma ula fala tai na tolo
Ia malo faftai ia o le taimina ia le porkalamele le Universite Victoria. Fia foi failo atu le uma ua lave no e tala noa e le tamaitai o Feipi Filo Masoe o le sui foi le Universite. Ia wal porkalamele le tai au ia talo fa Feipi malo soifua. Saya manuia la stunga tu foi. Ka fiela fa ngal benga su fonga la mua. Ka talo fa tu foi. Pa ia malo Samoa lo fa fonga mai le nei tai au malo soifua maua. Malo le usu, talo fa lava. Ia malo lava. Ia o le foi le matangi malulu ava to anga fia lo si fonga. Ia le lava le Atua atu foi. Ia amen sa le ia we. Ia o mai ia o mai foi ngaluenga le foi yaso. Ia manuia lava fa fetai ia o le aso lole nei o lo fa peona maso celebrating le Pacifica Week le vai aso Pacifica le University ia lo si lava la fa ngalwenga awale na fa mo le nei vai aso ia mai se foi ngalwenga le lango ina fa na wa o malo febi e mana foi ele alu lo ta fa ta lora ma le fa ino foi ia oe ia me se foi ia me se foi na YouTube amasto no Samoa ia tala fa lava Samoa ia o lo ingoa o fepi fara filo masoe ia o tsau mai nu o asau sa fune saldolonga sa anapu ma alafua ia lo tsama o auva masoe ia malo tina o fara fetui masoe ia o nei o te whengaluenga le Universite o Victoria i Wellington nei o lo ngaluenga i tau o le Pacifica Engagement Advisor. So o aula o se tasel o whengaluenga Pacifica o lo whengai ma le lango ina o tato whanau Pacifica o lo au tawina le Universite o to sila fia ia eafe a se lau fa o eafe fa se lau. So mai si Pacifica le Universite so o le mato o whengaluenga i le Pacifica Student Success o le mato o whangaluenga i lalo le wawaenga a le fionga ia lua manuvao te umini leipen i o mato o lo whengai nei ma le lango ino whanau pae o mai tutonu le Universite pe a masa fo i lato wa onga i le Universite. Malo fepi manino le nei tene mai so i le matala noa o kala me le Universite Victoria. E fo o le sile vai na masa de matala no faalinga ia pe o tole vai te Pacifica. O le whaftai atu lava ia o tō le lei o tō wha Samoa. Wa e moni al whanau. E pe o tātou Pasifika pe o mātua lava whea ngai ma o tō le amatanga o le tau wha o le whale o le tamaiti leo. Le alam whai mātua le tala noa le ngangana. Ia o le whaftai le amal wha mālo. Ai avatu ia lava noa. O ali me o tutupu le universite le nei fo i taimi. Ia, o le vai aso nei, o le vai aso lo na lima o onga al whanau i le mato trimester 2 so o umale ia le tuanga whanau sa iai o le ua o le vai aso lo na lima o onga ia ua mata fo i o na usu mai whanau ia onga o mata fo i no atu whale le levo le po ia e whamanu lua so i fo i tato tina ma tato ta malo o whalongolongo mai ia atua ia tu seo whanau ia talosia lava o lenei o le whale tusi o o lo whai lava latoa o onga ia o teimine wa mata o na tele ia su enga wa o potiwa deadlines o le investe ona o le vai aso lo no ia ona fai lola ia le tuanga mo le lua vai aso ia tue a mata foi la ia le ona fa wa le o onga le vai aso lo na fitu so o le vai taimi nei tele lava ia assessments al fa na wa mata ona afape ona submit mo la so enga ia o le ngasala i ole o onga ia o tele fo i mato fa mo fa pe ona fai tato ainga tato nu i Wellington nei a wale fa pe ona fai lo atu i tato ainga tato wo me kalesia ia le lango lo fa pe ona mo mai ole investe atu fui so o le vai aso nei o lo celebrate la Pacifica Week i le universite o le Pacifica Week o le vai aso Pacifica o se paula valea se vai aso fa pia tato mi mitsa ma tato fa ia o Samoa o Pacifica e fa lo atwai i le universite e mai se foi i Wellington ma Atua ia fa na Pacifica lo fa pia na atwa wina le universite e mai se foi ni fianga poni avanoa e maua le fa na ia o ona pona te tala ele macho vai aso Pacifica ia na wai atwai foi e tato tamai ale asi malona fale tua ia Joyce
Fapio na tato mato fia fatasi ana pole ile salaina o le vaiaso a Pacifica le University ia ona neila le fia na nei e fai ile Pacifica Careers Expo o le Pacifica Careers Expo e fai ile mato campus le I pipitia ile Pani Street le train station o le Careers Expo ele fapia na omo samaiti ile University o lo fapia fo yo na batu le mato vala aulia I o mato I fa na o lo outawina I high schools makolisi no lunga na fapia na avatu se tu se vala aulia I faia onga pulea onga na I tala tu lava no tato fa na o lo outawina kolisi no lunga su mai ma tu e tele lava ia au fainga luenga le la fapia na awai mai na nei o le fa moe o tato Sansa Pacifica ia fainga luenga I ngaluenga nei fapia na inspire tu ai tameti lai te fapia la le Ministry of Education le o mai na nei Ministry for Pacific People o le ai fo ile vainga le NCEA ma le Pacifica Student Job Search o le Pacific Lawyers Association o le Human Rights Commission la ai fo ile vainga o le Electoral Commission ia ai fo mato au fainga dengo e se potola o le tu esena e fapia na siaki ICV afana wa o le asua tuna nei la yin officially fainga le mo singa rubenga o le fapia na apalai ai o le fapia na mo le avano o le manai o na nei tato Pacifica Careers Expo na o tangata Pacifica la vola fapia na etala no iai a wa telo taimi a tatela tu ise Pacifica Careers Careers Expo ia na o mo nisi atu nu tangata nisi atu nu o lo tu mai ia pe mawale ma ia pe tate musu fo ia faimi pesili ia o na nei o tangata Pacifica lava pa wala o le IT le it's an inspiration for our young people. If those people standing at the store can do it, so can we. So tato o le emna mo tato Careers Expo na nei tale ono ile pipitia fa man mole su mai tala mai au tato matua so mai la fa now tele lava avano lo mawana ne fai ona fai ni pesili awase the next steps for the career pathways mole fa now to foi o tai au la fai mato cultural nights in the university e mawale avanoa mo fafia trailer mo asoci SS o lo fapia ona pokulupu ai o le university ia le asoci Samoa, asoci Niue, Tokelau, o Tonga, o Fiji, Cook Islands, ia e fuli, e le eise se ulufale, ia a mata tale ono, ile hub, ile Calvin campus, ai la maua foi tato dina tai au, tato malua le dafi, ia faftai Pacific Soul Food mo sapasui, ia potato salad, ia male moa, ia mo tai au, ia mo le aso tofi, o le a paisa marketi, i o le universite, o le a fapia na iai tato Pacifica, Business Pacifica, o le a fapia na fasa watu ni ya lato foi products mo funga la au o tausalinga ya sa foi malekeke poa male pankeke ya mawa koko laisa mawa koko Samoa ya o mea uma ya fapia foi na ya le tau tau la failato tattooing I ole le hub le Pacifica markets la na la so tofi ya oni events na le nei vai aso tu foi ai foi nisi events mo vai aso la sau fa mo le lava tu foi ia le la tato ya mata mai la le vaso nei o le fia na nei le ono o to tafo le train station i le campus le ai PPT ia la fa le expo la le tu se watu I matua ma fa nau ia tala no fa masani le o langa le langa I por mele uto ia no wingo fa ta wa ina lava o tato Pacifica sa o le fepi ia sa o le o tu foi ia o le la tele tangata ese ia le Ministry of Education Pacific People la tolo ia o le sive lava nga manda ia lo fa long toi o le la to so soni CV o tamaitie wa o sa o le yes ia ele ngata foi tamaite fa pe foi tatu au tupulanga matua o lo tau su e foi ninga luenga ia foi le au vaenga le e todos fo lima ia mo lau po sto se la ia na nei ia foi lau vaenga se papa ia si au vaenga le mai le In Work New Zealand
ma le youth inspire yo la vaenga la le mo tsamai le fapia ma fapia for the student job search mo tsamai se fapia la su eni amata su eni ngaluenga ia tele o tu foi tele lava mo ava no ma wana nei amata ona amata na tata noanga mo lesi si tepu o la so ia e tele o le fale le ta te vai so ia e tele to tonu o fonga fale fie o tu ile tunu o fonga fale lua ala ai foi ia tsamai Pacifica ia o staff mo students o la fapia na tu fa foi e fai loa tuai e fa ailo it's so community la fapia na mai na nei o fa ngata lava na su ele awala ai o mo foi paka fapia su ese paka e mo fa na e paka ile law school i melena ile protest ile law school government building e mo fa na e paka na mo na nei ya alma nei foi le train ti e tu pe la rile le tau ya to sa le train le tau ia mana ya o le fila na nei expo le ma tu fa for mai avia ilo walo me se la utala vo ya so soni fo ya su ingonga lu ngam tu lang fa pena ya me se le fengo CV o le fia le so lulu le fa ye le night ya culture night le fa Utah la le campus parade Calvin ta amata le ono le fiafi ile ono la fiafi mana ya tele ya o dala le fa pe la fa fifi le tele o fa fifi al Pacifica ya o associate ese Pacifica o Yale University yo tele lava o tato fanau tato fanau o atauna ya o Yale le associate Samoa o le associate Niue ya mai sia tunu na ya o la stofi lola o le mak o le fa ya o la le tele le aso fa ya o se fulu matale market se fulu eta puni talfa e fai lava foi le Calvin ile hap le la ya tamiti lu mala te fa sino ina me watu ye tamata ya la ya foi ya tato au failo lu mala awala pa peona failo trailer awala wala tato market ile naso mala ye la stofi ya fa mawane lo kalena ona nei o le aso ta ya mala stofi ya to fa sauna le sia talisi fepi fa mole vas fo ya ole vai aso asau nei le vai aso le e lua ni vaenga o family evenings o family evenings le ole fa peona fa e tapu mafalinga e tapu ve mafalinga le ota awale fa peona fa lo ina tu tato mamalo tato ainga ma se fo fa na wa unga wa ma se la to lo fa peona fia o mai le investe fa pe ma la to onga le investe o tato family evening e lua tato family evening le vai aso fo o le aso lulu le aso school fito au kuso le fa ile tato family evening i polilua le taleono yo tato family evenings uma amata taleono o le aso lulu vai aso fo o porirua e fa peona fa la le Pataka Arts and Museum i na le Palmoana Streets atu fue le ia ale aso tofi le aso skulu valu au kuso o le afai ele family evening ale hat le hat area yo le taleono le talevalu e faila le Walton Nash Center i Taita le aso skulu valu ia malvai aso yo no tuatu le aso dos tolu o au kuso o le faila le family evening mo Wellington o le faila le pipitia ia le faila tato careers expo nane o le aton wala alfa mo o tato felo inga ia polilua la sofitu o vasfo sfulu valu le hat valley lu fu tolu Wellington i o famo mo ne felo inga peona taliani fesili mo nisi lo fatena fia awai mai le university pe fa feona e ulufale mai le university so la fatata no ai mo admission la fatata no ai foi pe fa feona fa tu peina la wa onga e fa pe tal no le fees free mai se foi le study link o la sala no ai foi ipo kalame o lo fa peona o fa mai le university wa se la fia tu foi e maua ia le tikeri le arts o le education ia o le commerce o le law science, health, engineering, architecture, ia ma design innovation. So o vaenga na pe vaenga e ivana. Fa pe telo tato whanau e ata winai. Yo le opola i o family evenings o le tato talano asili ai in def i pokalame yo le o fatu investe. Ma se foi o le fa fonga mai foi inicio whanau o le fa peo na fa so atu lato experience as a student i the same o lato onga i le university.
Ma na ia tele ia le la fasala la wa tatou ia vaenga ia mo le vaso fou ia wale sile fia le tunu ma na ia tele o por kala me fo fo nga de université a feipi e sei va wale te vai tu ia o tatou o me taua la vole lo a tu foi wa ale lo ia le lo fo se fa fena o tu université o se fa foi se tala ese ia ma tona mai Samoa lua fe maleiva ia no ma to fa piona enroll ma to université ia ono lo ma to antio seranga ngau le na fa ngaluenga na université ia o anti Sarah ia na fa ia anti Sarah na so swani in mato enrollment so swani tali uma fesiri wa dinga sa mai Samoa o kama kwa ese lava ia levels o Samoa man usiga nei ia le la lo ia tapu mafalinga ile ngaluenga le fa piona fa lo try tato mamalo tato ainga Samoa su mai tala mai au ia se fesiri ele ngata o university ele ngata foi tato fa na o lo i kolisima walunga mai se foi tato lo fa pia Peta tau, ina wale pai tau pepa. Ia, e tele lava awala me fai enta tau tala noa. Sa noa whaatasi. Ia, me fai ona toe taunia toe vole nā. Se tepu o leolanga atu fue. Sa ole leia. Feibi, māloa māleia tele o whaamitalanga ia wale. Tele whaamitalanga ia iloa mātua. Ia ole ama fai lava. Ole la tau whai tō lau. Le neiva yaso ma le vaso fau. Ai toi fa manatu atu awone ingalo na le fia fil expo va ta ua le fe lo ia bale tele au nanga ese al malo ya ba nanga ia vala ulia le University Victoria e fa ia tafta train station le Wellington ia tato wo mena avita maiti so ani mai foi ia le la ia ma e te ia fe pina nei ia lo ia foi na nei io la fationa e te lo mai lava maso la tua tu no la wala make sure it's a financial so mai te tono it's a lo me pakal chavale o ta so io o te lo tani a ta sala no me me se fa pe oi e no fa na la ti le o le se mo tato ainga uma o ai ke so la wala na mo mato le au fenga venga Pacifica it's a mafai lava ia poa lava ni pesili poa lava fo ni concerns ata toi matua o la ia au fenga venga na nei fa pia fo iona chali na pesili matato tata no atilia wale lango ino fa na ia sa ole le ia fa fitai e se vai nga to toi le fa manuia tu ne ya so fo fuanga lava tu foi fa mole o le aso lua se fuluono au kuso le aso for vaile o le afai ele open day ale university o i Calvin campus o le open day a mata tale valu le tale todo o le aso la le tala tu musanga o malava o Atua o New Zealand e sam o tansa mai Akilani mai Wellington mai la Lord Christchurch e fa piona o mai e fa e mata vale solo university ina ia lopo ani ni te fa falling ole Victoria University mai se foi poani po kalame lo fa piona o fa mai university ia fa mole tu lokalena la so dos fuluono au kuso e fa sala tu foi tato ainga le na fa na sala tu foi ainga o le tele o kolisi na wa umana tu ese le aso le fa pe o mai la to fa na wa onga mai kolisi taitasi e o mai to tonu le open day al university so fa mole su mai sala mai au ole si foi vai nga le la tfala no fa inga lan felo inga le fai le pataka museum le ipoli do la sofi tu manto o le tau fa longo tu i foi dei tamiti o la fai lo tu tau tino ngai na fai lo e pesa o le vepi sa o le wa e mana e foi le fa longo atu fa na o fa pia le ngata fa na o atu ina terminate e ma se fa na o fa o ma le investe e na fa pia na fa longo tu foi na tau tinonga e ma se foi la to experience ile time lato time o le o ngale investe la ia foi de staff ma to au fenga venga Pacifica o la awaia toilet po e fa peona tsa no fa tasi pe tali ni se pesili atu foi sa o le te fa mu ia le ngatu pulanga le time nei tele le fa mtalanga ngana Samoa le o maua lua o e so ni el malo e o fu el tau sa mo ma le tele o scholarship pe a fu el to vai time matua o ko fenga ta student loans me fa pena e sa o le ia malo vepi ia mo le tulu fa tai ma le tele lau fa so mai de la to lau ma to ne va yaso ia se va pe si me to na e fa to fa mai le ma fa mu atu ia fa tai te lava tu foi ma se foi la fa venga su fonga la mua mo le nei ava no fa au
Whapeona whaasoa tua ia wā fo'i ia pokalame nde se o lo whapeona sau ave nei. E whaftai atu fo'i tatou mātua, ma tatou ainga a wale langolango ina. O matou pokalame e mai se fo'i le whanau a onga. O le universite le sina universite a matou, po te universite le au palalangi. O tatou universite fo'i, ai keso le au wala le aloa whai ei tatou vai aso ne le Pasifika. E whai loa tua fo'i tatou whanau la iti, awa te mai lau anganu, awa te mai lau ngangana. Awa tatou, tatou anganu Samoa, e ta ua lava wa tatou o la tuputupu wae. Ia so, e whawhetai te le tua lava tatou ainga, whawhetai mo tatou lo lango sua matou ngaluenga. E whawhetai fo e wai tatou le ngalue whaatasere e le mo se manuia. E whamanuia tele atu lava le atua i la whaalongolongo le nei aso, mai se ngaluenga, ma tiu se whai, o le nei vai aso, e whawhetai te le lava mo le avanoa tufue, a mai se lau whengaluenga asu ufonga lau mua. After tele lava feipi mo lava no, alof tele atu mo lau whengaluenga, so ka whaalinga tapu oe male, to tele lau whengaluenga, ia tonu talusia ia o tuna tiu tatou whenua i dane, ia lea i tatou whenua i vas fo i pātaka, pe au lia no fole atua, whamanuia le tua le aso, ia whasoifua. Ia, whaftai lau whamanuia le tua tufue, whasoifua. Whasoifua. Ia, tamata ia o feipi filo masoe pe o na tala no mo kalame le tai. Au whaftai tele, ia le la vai fo e tatou pese. Ia le uta pena malisia tatou kalame, ia kalame le al soifua malono ina. Ia le la fatal no tu fo e Savelina al stasio tatou malo, ia whaftai lava.
Ia o te whaatalo whaatu fo nei tai au, lau whaafunga mai Samoa, por kalame fo nei o le soifua maloloina, ia pela wana ngā lue whaatasi ai, ia le tātou tautua nei, whaatasi fo i mali te o Pasifika, ia ai mai se o pulenga whaafalmai biona iai Wellingtone, Porirua, Kapiti, ia male Hutt Valley, lea fo i lau mātou whaatasi tai au nei, ia male au whai ngā luenga, ia po nisi fo i o i lātou le team lea, mai le Pacific Health Service i le Hutt Valley, ia e whaalaulo fo i niso waenga tāua o la lātou au nanga. Ia whaatalo whaatu i la o tau team, malo lava soifua. Malo soifua, Savalina. Ia, tarton, ia, malo talo whalava. Ia o waenga mo mua lava, ia o whaalaulo fo i o la o tau au nanga. Please introduce yourselves. To our listeners. Yeah, Talif Lava. My name is Derek Samuel. I'm the team leader of Pacific Health Service here at Hutt Valley. Yeah, of Talif Mole Avanoa. Maro lava so for mawa, maro lava lang mama. Yeah, orongoa o Cuisine. Time. Yeah, ole role there, ole mental health worker, support worker, in tono le tolo team. Alo whaftai? Toi whatalo whatu Savalina. Ia, I lau sunga e me se fo i le mamalo tau ofisa whatsalau. Ia, whatalo whatu fo i pe ia mamalo sa mua whafonga mai le nei tai au. Ia o lo ingo o Aotearoa mo e awasau lele. O a le mental health worker, ma o a ufo i o le community connector i nei i le Pacific Health Services i Hutt Valley, whaftai. Ia, malo lava whaftai o tātou whelo i fo i le nei tai au, taltano i vaenga tāu o la o tau au nanga. Ia, o taltona la tu atulua i la o tau vaenga whaalauloa o tau au nanga. Ia mani pol kalame o lo o tau ngā lulu el terminate. Now, I will pass it on to your team to talk about your services and the different programs under those social services. Whaamole mole lava. Ia haftai lava Savalina.
we've got 6 contracts here in the social services team that we offer for our Pacific families in the Hutt Valley. We have the social work, family social services, that's for families with children 18 and under. We have the Toloa mental health service, which is for mild to moderate presentations of mental health. We have the Stop Smoking team leader, that's Daniel Olive, and the community connector, Atua, alcohol and drug counsellor with Mary Beecham, and whānau resilience with Cuisine runs as well. So those are the contracts we have and different services that we run. Maybe I'll get Tia to elaborate more on maybe translate what I've just said as well for our listeners. Is that okay, Tia? Ia, whawhataila mo lewa noa e pe ona sau noa le matau taita ia Derek Saumolia e ono ia contracts o loo I lalo le social services, po le tangata po o I mātou nei o tā ua o tangata whainga luenga lautele, o le mental health service, po le tangata lea o whainga luenga mo soifua malolo ina le mawhauwhau, ia o loo iai fo I ma le stop smoking cessation o loo whaia e le tuangane le ia Daniel Olive ia whapea fo I ma ua mo Cuisine o loo whaima mental health workers. Pe o le soso atuna le nei tula ia o le community connector ia o la umatafa ioi po le matafa ioi o le community connector service I nei le Pacific Health Services I Hutt Valley mātou te sosoani malangolango. I le soifua maloloina ma le saunga le mua tangata ua whapea ona whanofo e sea I o lātou whali. O le au nanga lava ia mātou te whatontonu ma wheso tai tangata ma ainga I au nanga ese o loo iai ina ua mai e ona whanofo e sea. Po o le teimi fo I o le lātou whanofo e sea. Ia I le teimi nei Savalina mo le silafia ua whalawa I tele le au nanga. E au fia ai ma I lātou ua whaina po o ua mana o mia se wheso soani I le totonina o nisi o lātou pili po o lātou rent. Ia o le soso atu le nā e patino lava ia le mātou au nanga I tangata Pasifika I nei I le Hutt Valley. Ona e tofu lava le pito nuu ma le lātou community connector. E lua se fulu tolu ia community connectors I Wellington e le teimi nei. Ia e tofu lava le pito nuu ma le community connector. Ia o se whaamalama anga le nā Savalina mo I le community connector service I nei le Pacific Health Service Hutt Valley. Malo whawhtai. Yep. Hello, we noa. Ia pe ona whanau ina foi le sungi atea I le mātou nanga I toloa. I pulanga o lo whenga ia I lo ngata o le mental health. O le tofoina foi o te mamo matama. So for our men's health, we have set up a men's series to them with their well-being. We do have events. These events we are trying to plan for the next so many months. Mana le matino Juni na whai mato walk event. Nātolanga mato spotlight ina le men's health because it was a men's health month. We want to continue this sanga e loai mato le tā ua fo I nimta o le vainga fo I soi fo tato men's on the Pacific Health. So the thing I would say is keep an eye on some of the events that we have coming, in particular for September through to December. For the sea events we have coming up on August 19th or o whianga e sunga leo Don ma no topo Rosie Mainu o lo whianga e foi mātou ia we're supporting them event o le Suliva Jungi sorry Suliva or Okuso. So if you're available and that out, then go for it. I myself it
Alana. Ia whafkai. Malo. O aianga wa amoia au aunanga. Are those services for all Pacific people in the Wellington region, or is it just for the Hutt Valley? Wa mole? Mole Community Connector Savalina. E patino lava I tangata Pasifika I nei le Hutt Valley. E tofu lava le pito nuu ma le Community Connector o loo ngā lue ai. A whapea la e se tasi po se ainga o loo alalai poi rua o loo mana o mia lato le fisosoani. E mawhai pea o na lato fisota I mai I nei le Pacific Health Service o na mato tau mawhaila ia e fisota ia nga I o le Community Connector I Porua, po Wellingtone, po Fea Lava le pito no o loo alalai I o tatou ainga. Fisota I lato ina ia mawhai ai ona fisosoani ainga nei. Mo le Community Connector lava ia I nei le Pacific Health Service Hutt Valley. It's just for the Hutt Valley communities. Baftai. E whape whia launa fisota I atu tangata pia whape whia awai e whia maua le services pole au nanga lea te mala au tau waeng? E mawhai ona, e tele awala e mawhai ona lato fisota I mai. E mawhai ona lato wala au mai le telefonia le Pacific Health Services Hutt Valley. O lo iei foi le link I lunga o le mato website. E mawhai foi ona fisota I mai I lunga o penga ta whailangi pe o le Facebook, Instagram, a whapea e latu ia se tasi o mato outreach nurses or our well child nurses or our social social worker po nisi lava mato I ia o tau maota e mawhai foi ona e tala noa iai a mea o lo e mana o mea se fisosoani o na lato o mai la ia whao o mai I nei a te au ia o na mato tau mawhaila I e ngā lue ma fisosoani atu ia I lea a inga ma lea a inga. Pe o awala ia Savalina e mawhai o na lato fisota I mai ia I mato. Ia, malo. Ia, saun opo o ia o ani si vaenga o toi fi alfa alawiloa a tili o le tau o tau au nanga ia, o tau social services nei. Ia, olo ia le taso Facebook page. Tele ale information olo ia lunga o le Facebook page. E foi mo taso website. Ia foi nisi mea vaenga foi tonu na if you access that, there are different websites you can go to mental health strategies. But on there, whapea nā foi, on the loa isi foi aunanga, things that are going on. Mahalo, whaftai. Ia, na mole au whaafonga ia tātou ia I le Hutt Valley mana ia tele au nanga nei mwhaiona so ta iai pe a whape mo o mia le so soani o le lawa e tele nei au nanga le mwhaiona o na anga iai ma waila noa. E mai se I po kalame pe ona ta ua fo I se tasi o le o tātou malo ie mo le vaenga le o le soifo malolo ina o le mawhau ia e mai se fo I soifo o le po kalame le na ta ua o le aso spulu iwa au kuso o le vaenga le o le I tūpao ali pe sa o lea. Ia, pe a whapea la o le whaafonga mai ia. O ni sina waenga ia la topo kalame le whaanga solo masina nei. Ia whaanga solo atu fo isi waenga tau o le whaingo le tau sanga. Ai o nei mawelungo le lato Facebook. Ia le tele o isi waenga o lo o au ili mai ai. E pe o le tau o le talanoanga le tau nei. O lo o whaalau ilo ai ia. I la tau o lo o nawhai I le au nanga le nei al Pacific Health Service I le Hutt Valley. Ia o lo o ngā lulu e I whaatino au nanga taitasi nei. Ia, e isi vaenga te o lo o fia whaalaulo a tili o le tau pokalame? Se whailo atu pēr ia alo fisosoani ma whai I lalo le Community Connector Savalina whamulmu. Ia, mana ia tele. E mawhai ona fisosoani mātou I mea tau mawha.
le refer lea nga I sifo I au nanga o lo ngafa ma lea fesosoani. E mawhai fo I ona fesosoani mātou I le tongina o rent arrears, whataitainga, o le o tau whaafo mai po o tau o talavai, o le pili o le wila po maisi fo'i pili o aonga mo le whanau. A whapea e te le o mautinoa pe te anga vaai mo lea fesosoani. Mātou te whautuaina pea ia le mamalu o le atunuu e feso tai mai pea le au nanga le Pacific Health Services I Hutt Valley. Ona e silafia la ia fesosoani ese e te anga vaai. Malo whaalo lava, Savalina. Would you like to add on to Derek? Yeah, our free phone number is 0800 747 213. So 0800 747 213. That's all. Thank you, Savalina. Malo whaftai. Ia, mantua telefoni nā o le oval se lau, fitu whawhitu lua tas tolu. Ia, o le vaenga mana I vaenga ia le wata wani tea, ia mo le soani tūlanga o tau mawha, mo fo le soani ma le lango I tūlanga o le tutonginga o lo fale, ia pe a whai wa tangutale. No fo mau tutongia, wa le mwhai o na ngā whatia I le tupe mau wa le ainga. Ia nā fo ia le soani nā I le mo pili o nei whāna wa onga o le eltise ia mai se nei wai tau tā lava le soifuanga ia ma le alu I lunga o pili ona o le malu luo whale tau wha mawhan whana. Ia, toi fia whaalauloa tili nisi vaengan, tātou team pe a manua mōla vanua I nei au nanga. Yeah, whaftai lava, Sabrina. Malisi for me, I think if you just need information regarding mental health to support them, I think by you identify it's nisio for your ainga or war that are struggling through something. Young feel they may mato just to advise you on that situation. So, by your less for na tulanga e vai ai tato. If you see it, then please. Feel free to contact us so they may mato and we can tato tala no for I processing up of time. Malo, ia whaftai. Ia le au whafonga I whaamanatu pēr, le lava lo maua le soani. O I lava o whianga I mawhainga tāle nei vai tau ia le tātou telefoni nā o walu se lau fitu whawhitu lua ta stolo manto fo I lātou nei porirua whafo mai o le Hutt Valley. Ia le ansau noa tea o tūlanga nai mwhen whaafsota I atu e whaafsota I le lātou lo na whama tūlanga I le Community Connector. Ia mwhai ei o na whaalauloa ma mawai o tau I tua mai o le Hutt Valley le soani. Ia ai mo tātou le Hutt Valley awana I misia nei a vanua tāua o lo o whaalauloa mai tono nei. Au nanga I tono o le tō mālo le tātou le Hutt Valley. Ia e meisa au nanga I le toloa le o le soifua mālolo ina o le mawhauwhau, po kalame nei mo le tō pā o alii. Ia ma le tele lava o po kalame ina tō laulau atu fo isunga ia tea ma le lātou vaenga. Ia e tāua e awane I misia nā avanua ai toi whaalaulo atu le telefoni o walu se lau fitu whawhitu lua tas tolu. O walu se lau fitu whawhitu lua tas tolu. Ia a whaile isi si vaenga whawhtaitele lava tea mala utou team I nai le au nanga le Hutt Valley. Ia, whawhtai fo I Savalina, mo le matou avanoa, o mwhai ona matou o mai I lunga le litio e whaalau I loa fo inisio au nanga I nei le Pacific Health Services I Hutt Valley. Le matou taitai a Derek Saumolia, ia malituanga ne fo ia o Cuisine time. E manuia lava le nei aso ma fuafuanga uma. Ia manuia fo le malo le atunu o lo whafonga mai. Ia ai maua pia le au nanga nei I le Pacific Health Services Hutt Valley le malo si mai le tua. E fisosoane I o tātou ka tangata Pasifika. Whaftai lava mo le avanoa.
Ia, whaftai fo ia manuia lava ngalwenga o lo whianga iai fo i la o tau tua manuia fo i ngalwenga o toa neva yaso. Ia e toi whelua i seisi taimi o luma, whaasoi fua ia mo nei taimi. Whaasoi fua. Ia o tātou pokalame na Samoa, ia o toi maua le whaapoponga le tātou pokalame le soi fua malolo ina leva yaso. Ia e whaftai tele lava le whaafonga mai, manuia toi taimi o toa le aso.
mo se sila sila ile whaafanua Olo nei tau ki o te mua mua Sili sili e se o umai whanua O loko ia i lea mai ana mua E wha maoni e le wha apea o se tala patupua O la usi ua moa O lea ua atua O loo iai tama o lea mi Samoa Ma lei a eva o le si ua moa Nui la tau ia ua eva ua peini a li i mau oa
pito ba o lenei o le makusanga umalanga umai lucia mai pe au ala olo o iai fo i male atu vai o le tama o alo sata ele a pei o le tio ata le manino i le sua sua mai o le tai o la usi ua moa o le ahua atoa olo o iai tama o le amisa moa ma lei a eva o le si ua moa Bila tongia ua eva ua peini ali I mau oa Safa isi o unu o le poula I le mautsalena I fonga seunga O fa'a umatia langi o pu a ele si valena ta maula o le au tau le ua malama I Samoa uma o la usi ua moa o le ua atoa o lo o iai tama o le ami Samoa ma lei a eva o le si ua moa Wila ia ua eva ua peini ali I mau oa O si o tau sala o me kotangi vale Sa tangi alo fia fai sona fale Le falele na o le sikua moa e lau I ula e po I le toa Sa fau umalava e I ole ia au le aoa O la usikua moa O le ahua atoa O lo o iai tama o le amisa moa Ma lei a eva o le sikua moa Bila tongia ua eva ua peini ali I mau oa O la usi ua moa O le ahua atoa O lo o iai tama o le amisa moa Ma lei a eva o le si ua moa Bila tongia ua eva ua peini ali I mau Tilo solo leo wata fia fa'alo tinga o le la tau sulu solo I le alofa so ua lofa lea ia o ele mana mea se tuna samia so leo wata fia fa'alo no kumaya yo vai Mano ufalele asuma ole faleo E malulo na ea Ati mufo I e te fia fa'alongo Mara usongi tasi mai La upele ona umai lea Talano, musu atu pea I lo talina Pai atu o se tala E matua I mau ulo I mata Moua I se alena E tamua moina I le telo tausanga
se i e alo whamai, o lo uola wa vai vai. Se fulai sauia, so leo leo wa ta fia whaalongo, mapumai e yo uvae, maro ufalele suma ole faleo o, e maluna na ea, ati mufoki e te fia whaalongo. Malang songi tasi mai, la upele ona umai lea. Tangana hai me whaano ano, mawatala ua e le matinoa, whaalongolongo tala, e tai ae le malama lama. Mai maule sa vili, whaaonga tatawe whai ai sautala. La upele tasi oe, ele ngaloi lo ulotoe. Se sulai sauia, so leo leo wata fia whaalongo, mapumai e yo mbae, mano ufalele sula ole faleo o, e malula na ea, ati mufoki e te fia whaalongo. Malang songi tasi mai, la upele o na umai lea. Se fulai sauia, so leo leo wata fia whaalongo, mapumai e yo uvae, mano ufalele sula ole faleo o, e malula na ea, ati mufoki e te fia whaalongo. Malau songi tasi mai, la upele o na umai lea. Malau songi tasi mai, la upele o na umai lea. Ia mua la fo yo no fa talo fatu il nei tu la e le malu o le fa fonga ai mai se pa anga masani le por kalame le nei o le langi o aso nei se vai nga o le tutua ma le au nanga le si fonga o le lo mua i weni tone ia so for raile te itasi ia ma tau te talo sia o lo manuia ma so longa le lei me o mai lo tapo inga i le nei fo i vai aso e uia ho ina tanga SS ma fesui su ia i winga o le tau mo tātou ia o te ronei i le whea ngai e pēa ma le tau mānu nu. Ia, mai se fo i o a whianga masani o le flu, mai se le whaamai o le COVID, ia e tuli tonu, ia o lo o manuia, ia le mamadu o le au whaafonga, ma lo ale langi o ma le soi fua lau le lei. Whapena fo i o na mātou wha tā lofa wha whilo i atu i le malu uma, o lo o mawhai o na silasila ma mai mō mai i le tautua le nei le si ufonga le lumua i lungo o wala te le vavave wha te konolosi i so o se vaenga o le langi. Ia ai momo foi fia lava e wha ilo atu i le malu o le tātou o tinu i le nei tu la le sunga i a tasi tu i tolo waa le o lo o ma to lua so ni mai le tu inatu le tātou por kalame le nei i le nei vaenga o le aso. Ia mai au te fia whaatala whātu i lau sunga tāsi, ma lo lava le soifu mnuia, po a mai i le nei vaenga o laso.
Ia, whaatara whātu malanganga whaaloalo, e lau whionanga lawano, ia, o loo manuia whaatai, ia, whaatai fo iwa, mo fo i le, nei fo i aso, ia tātou te mafuta, ia wā fo i whaawino tātou polokalame, ia lo mo pēr lau whionga le, soifua lau li lei, ia wāle, tau whaingo le tātou polokalame, whaatai. Malo lava, tūlanga nā o iai, o loo, pei tau toa maile nei tūlao le whiawhi whaatai, ia pe a whai o le ai eisi na swing o tūlanga wha le tono le tau o whaisi umi, i o tātou whenga i pēr, e ui o lea. O le polokalame o le nei vai aso, ia e mua fōi sina o tutongo nai mea tupu i vai whanua o Aotearoa nei, o nā se e tuai fōi lea inisi mata aupu i mea tupu isi tūlangi o le kilope, ia wālawa lau whaafonga tāpui. Mai, ia e usi mai pēr le whaafonga. O le tala lau alunga i New Zealand i le nei vai aso e pei ona Sila ma whaafonga mai i aile ma maru le tātou tunuu o le masi i atu lea i le asonga fua o le tamaita i pāle mia o New Zealand, Jacinda Ardern, malana au malanga e tali i le wala au whaaloalo mai i le tamaita i pāle mia ma le malo Samoa le fionga fia me Naomi Mataafa. E nā o le luasu ma le whai tu la le umi na ia i pia lea whai ngā malanga mō le wha manatuina o le ono se fulu tu sanga o le whea ngai ngā wha wō i le wāo Samoa ma New Zealand. E a mai sāle ngata i le tamaita i pāle mia o New Zealand ma Minister o le Kāpeneta e au fiai Carmel Sepuloni ma au pito William Sio. A e sa whapefoi o nā fia i le au malanga mai New Zealand nei ia ta i o isi pāti ma vaenga wha o whai o mālo e iai ia le lifai pule ia Chris Luxon o le ta i o le National whapea ia le lifai pule ia David Seymour o le pāti le ACT ia ma isi ta i o le pāti Maori ai whapea ai i le Greens. O le taimi o le asia singalo ia mua mai i New Zealand nei a le pāle mia o Samoa i le masino Iuni sa whapeo na wala uina ai le fionga ia fia me Naomi i a Jacinda Ardern ina ia malangatu mō le wha manatuina o le onus fulu tau sanga o le whea ngai ngā wha wō i le wā o Samoa ma New Zealand. E pei ona sila fo i mai mō iai iata ma wha asara launga tu sa o mai Samoa i le taimi sa iai le whai ngā malanga le nei sa mātango fie tūlanga uma o le tali malo ai o le malo Samoa ia Jacinda Ardern ma le au malanga mai Aotearoa. O talanoa ngalo ia i le vāo malo i lua sa whapeao na awai mataitai o isi pāti o le Parliament o New Zealand mai na whailo mai whapea e teleni mata upu sa talanoina e au fia ai suingo le tau ma o na awhianga ia ai whapea fo i o na talanoina le tulanga o le fono a tai o malo le Pasifika po o le Forum e a mai se o le polo kalame fo le nei o ngā luenga whaavai taimi e pei o na au to wa ama malanga mo iai ia le to tele fo i o alo ma tama whanau o le tātou tinu ia mo ngā luenga ia i whaatoanga ma ngā luenga whaavai taimi New Zealand nei. Nā whaalia e le tamaitai pāle mea New Zealand o le tāua o le malanga le nei ia pia ona wale ngata i le malo o New Zealand, ai o le fo i sa mawaila wanoa o isi vaenga wha o whai o malo i le tonu o le Parliament o New Zealand, e whaafonga ai i mana onga mātunga lunga o Minister o le Kāpeneta o le malo o Samoa. O mea sa maita wina i whaasera launga ma li poti e tusa o le whainga malanga. E launga te sia i ale tamaitai pāle mia, Jacinda Ardern, ma tai o isi pāti, ma vaenga wha upwhai o malo le Parliament o New Zealand. I le lango ina lea o fina ngalo whaalia o Minister o le Kāpeneta o le malo Samoa i mata upu sao la tau whetūwha iai, ma tala no iai.
e au fia ila ia le polokalame o ngā luenga whaavai taimi po o le RSE e pei o na lau si le fia ai. E ioe ia Jacinda Ardern ma le whai ngā malanga e te tau o na whaia ni swinga i le polokalame le nei o le RSE ma popolenga o loo iai o le malo Samoa i le awhai na ai o to mai ma ngā maa mo mia mo ngā luenga whai de tonu o Samoa. O lea ua uma o na whaailoa atu e le pale meo New Zealand i le malo Samoa i le taimi o talanoanga nei i pia. O le a te tau na whaia ni swinga i le RSE e pei o na whaatalo sangaina. Ai o le atu maupea o na whaawau i le nei polo kalame pei o na iai i le taimi nei. O vaenga te tele o so soani e New Zealand e pei o na whaamautuina i Samoa i le taimi o le asia singa ma le malanga le nei. O le ofo ina atu lea e le pale mio New Zealand o le vaenga tupe e se fulma le 2 miliona tā la e pei o na tālo sanga i aile malo Samoa mo le fausia o se maketi fau i Savalalo. E fausia lea maketi i le tulanga sa iai ia le maketi mua lea na whaatama ia e le mu i le tausanga e luma afe se fulu ma le ono. E le ngata i lea, a sa whaamaunia fo ia le palamio New Zealand ma le whainga malanga ia se feso soani a le malo o New Zealand e o i le se fulu ma le 5 miliona tā la mo ngā luenga feso soani ai i le puipuinga o ni mawhatianga e mawhua mai suinga o le tau. E pei o na silofia o le tasi ale nei o mata upu ua ave i ai le whaataua le lalolangi ai moise ai lava o atu nula iti e pei o Samoa ma le tele o atu motu o le Pasifika. Whaafita uli ma afianga o le soifua ma sani o tangata o na o suinga o le tau i nei o na pō. O mave ia le si ai o le maua lunga o le suatai ia ma ua lamatia ai ia lau whanua ma ele maua lalo ia ua waia le amatau na lilo fia i le sami. Ai le ngata i lea ua matua hawha ina ai ia le suawai tau mawha ai maise a ina i motu la iti e pei o toke lau Kiribati whapea ma tu walu. Ia, ai ua silasila fo ima whapea na tātou mōli mawina i whaamau maunga i whaasere ia isi au i linga o le nei whainga malanga ia os whainga malanga tāua e pei o na tātou mōli mau iai i le atuanga o le ono sifulu tausanga o le whenga inga whaawō a Samoa ma New Zealand. E whiaunga la le toe ta liu mai i whanua o le tamaitai pāle mia malana au malanga mai Samoa i le pō le solua ia ma le tele o le mauwhai tionga o whaia i whaasara launga masani, a toa ai ma whaasara launga i lunga o vesota inga tele wawave, e whaasanga lea i le malo New Zealand, ma lana feso soani whaapitoa mo le tūlanga taunga tā o le soifuanga. O le feso soani whaapitoa le nei o le malo New Zealand, sa whaatūlanga ina mai lana tala au tū o le tupe i le masino mei. Ia mai e maua e tangata uma ua atoa le se fulu walu tau sanga o le soifua, e o i le fitu se fulu afe tā la, ma lalo ifo, ia le tutongi i le tau sanga, ia mai la tau te le o maua le feso soani le malo i le tau o le tise, mo le taimi le nei o le tau malu lu. Ia mai o le aso fua lana ma vai atu nei, le aso mua au kurso, le ana amata ai, ona maua lea tupe e tangata umaianga waa iai. O le mtanga aluenga o la fonga po le IRD, Inland Revenue Department, o lo whaafoi ina lewe so swani. Ia mai o lo whaonga ina iai, ia whaamatalanga ma whaamau maunga o tangata whainga aluenga o lo o iai i lea o fisa o le malo. O lona winga o le tūlanga o tangata whainga luenga uma o lo o iai i le IRD ia numero ala tu teo ngā tupe. O numero nā o lo o whaonga ina do tongi sao iai tupe nei o le sosani ma le whaamama a venga mai le malo mo le tau o le soifuanga.
Ia ai peila ona whaafonga i ai. O le aunga o whai tionga o whaia whaasanga i le malo i le mata upulu nei. Ona u whamaunia e to o tele tangata walato maua i le vaenga mua lewe so swani tupe. Ai sa le te tau na nga waa iai. E au fia aila i a la tau nei e tangata ua le o toi nofo i le tono o New Zealand. E pe o le to tele lea ua i Australia. I e pe o nisi fo i atunu i fafo. E lenga te lea, ai ua masalo mia fo i a tonu be to tele fo i tangata ua mali liu. Ua ave i ai i a la tau teo ngā tupe, i ale nei lava fesoa soani ale malo. O le aso nafi sa fe silingi ai le parlemene i Wellington e le suita i tai o le partia le National, o le tamaita i pule o Nicola Willis i le minstao la fonga o David Parker, pe whaamata e iaini tangata ua mali liu ua te tongi i aile so swani le nei ale malo talu mai le asonga fua. E mai o le saunoanga mai le minsta a tonu e iai tangata ua mali liu ua mao iai i ale so swani le nei. Ona o le whaafita hauli au tu e tu wai o na maua ma faa ilo atu i le ofisa o la fonga ia suafa mau ili linga o se tasi e maliu. Nā ta ua ele li minsta e whaalangolango o le ofisa o la fonga i whaamatalanga i tu inatu iai e le matanga luenga o le loto i whale le Internal Affairs lea e whea ngai ma le whaamau mawina o suafa o tangata fau e whana nau mai a toa i fo i matangata e mali liu o le tunu. O ia tūlanga e pei ona ta ua ele minsta a tonu e iei nisi ua mali liu ua i do tonu o lātou teo ngā tūpe le feso soani le nei ale malo mo le tau o le soifuanga ona i le i mauti noa e le ofisa o la fonga ua mali liu i lātou nei. O lea whawhita auli e le na o le vai ngā tūpe le nei mo le tau o le soifuanga e a fia ai e tusa o le saunuanga le i minsta o la fonga. Ona e a fia ai foi ia le vaenga foi le nei o le supa ale malo ia whapea maisi pei meni e masani o na whaia e le malo. O ia tūlanga uma e whaalango lango i le vave ona suia o whaamatalanga tō tino o tangata te ito tasi e a fia ai. O la tau o malanga i Australia ma whapea maisi a tunuu o mafua na lātou maua lea se leni ala malo New Zealand, ona e le isuia o lātou whaamau maunga o loo tāo fia i le ofisa o la fonga, o loo lisi ai pēr nisi i ngā luenga sa whai ngā luenga ai i nei, ia maisi whaamau maunga e pei o le tuatusi sa nofo ai, ma le numera o lana teo ngā tupe. E au fia umai tangata sa whai ngā luenga tu mau, whapea ma tangata sa whai ngā ruenga mō ni vaitaimi i te tonu o le tunuu. Ai pei ona sila fia o le fesosoani i whaapitole nei mai le malo New Zealand, tolu se lau lima se furuta la le au whainga, o loo awa waai ona te tongi nātu i tangata e anga waa ma tāla whea ngai ona awe iai, o le vaenga mua lea na amata maua i le sunga fua, se lau se furu ono tā la ono se furu fitu sene, ea mai o le a maua foi, ia le lava a whainga i lona vaenga i lua i le aso mua o se tema, ma le vaenga tolu i le aso tolu o le masina o ke topa, tolu vaenga ua vai ina iai, ia pei ona tau whaamanino mai. Na whailo mai le aso lulu e whapea e tasi wha ono miliona, Io e tasi tesi ma le wha ono miliona le a whai o tangata o le tunuu e te tau o nā ngā waa mō le so soani wha apitole nei mō le tau o le soifuanga. Ia mai o mai la i le so lulu o i le tasi tesi ma le tolu o ono. Tasi tesi tolu o ono miliona le a whai o la tau ua uma o na tui nātu iai ia le so soani le nei a le malo. Ia e peitai, e le o iloa e lo fiso la fonga pe to fia o la tauia
o tangata ua le o toe nofo i tu tonu o New Zealand nei. O le tasi o mata upu o loo mamafa iai i e whelafo inga ma whaatal noanga wha upu whai o māloi le nei vai aso i tonu o New Zealand nei. O le mata upu lea e winga i se wholofolanga sa whaia e le pāti po o le vanga wha upu whai e le National e winga i le wha tia o la fonga te tongi e fua i le tau o le soifuanga. Na mafua ia tūlanga vevesi o manatu whaalia o pāti ma vaenga wha o whai o mālo. Ona o se lipoti le stofi le ana whailo mai ai e whaapea ua toe whaataatia ese e le pāti a le National i a lana whainga whaavae ua uma o na fola mai whalawa i tele e tusa o la fonga. Lea e au fiai le ave sea o la fonga e fua i le tūlanga o le tau o le soifuanga pe a whai e tūla i mai i la tau i le taita inga o le malo ma le atu nuu. O le manatu o le pātia le National i le mata upule nei na la tau tua inai i le pātia le Labour i le awhia i ni taalonga polokiki parapala i na i taita i se inai la ngona o tangata lautele ma le au pālota mai le lātou pei meni mo le tau o le soifuanga le sa wha upuina mai e le National e whapea o se mea wha vale valea. O se wha sa longa tusia sa tu ina mai e le Minister, le Minister e a Chris Hipkins i lona tūlanga o ia o le whaipule. Sa ia ta o mai ai, wāri mai nei tūlanga le matua wha le tonu. O le tūlanga le ua o iai le pātia le National e atangi ai se tūlanga le māpopo ma le ese o manatu o sui o le lātou whaafale tui. Ai o se lipoti salo mie le newspaper le New Zealand Herald i le stofi na ta wai o lea ua toe whaataatia ese le whainga whaavae tau la fonga a le National. Na ta wai o le whainga whaavae le nei a le pātia le National sa fuafuaina mo le tala au tu o le tupe o le tausanga le nei lua afe lua fulua. Ai o lea ua toe ngā lueng nei le pāti i le fausia o se isi whainga whaavai fau mo le pālote tele o le tausanga a sau. Sa whailo mai e le tasi o taitai o le pātia le National, ta mai tai pule ia Nicola Willis, o lo tu mau pēr le whaamoe moe o le National e whaititia la fonga tu tongi a tangata. Mai o le a fua lava i le tūlanga i o iai le tamau a inga o le tunuu i le tausanga o iluma. Mai atonu o le a mawhai o na sili atu nisi fuafuanga i mea tau la fonga le la tau pāti nai lo le whainga whaavai lea sa whaai loa mai whalawa i tele mua e le la tau taitai a Christopher Luxon i le amatanga o le tausanga nei. Ia ai o la se iwa vai foia i le nei tu laona to e taliu mai ei lea se atu le tātou porkalame i le talanoina o nisi mata aupu o lo tutupu maali ni mai i nisi vaenga o le kilope ai usi mai pea le whaafonga. I le toe taliu mai ai la o le tātou whaasaralaunga. O le awhea ai le vai aso le nei o Taiwan e le whonga whetalai o le malo tele o Amerika le tamaatai o Nancy Pelosi ua tūlai mai ai o se tasi leo mata upu ua whaapopole ina ai le to tele. Ai mai sea o malo sa o loto e nau i le tausia o le file mu. Ona wāria ni mai ai whaailonga wa aia o le ono mafua mai ai o se taua
ma se vevesi fa ale vao malo i lea vaenga i matu si sifo o le vasa Pasifika. E wi ina ua leva ona toe tu ua Taiwan e Pelosi malana au malanga. Ai ole langa ai o langona ma manatu o tangata a toa ma whainga malo i lea i tu langi o le kelope e leilo le taimi e toe muswinga ma lie ai. Ole moto o Taiwan e pei ona silofia wa leva ona iaia na whainga malo sa o loto. Pei tai ole manatu o le malo tele o saina o Taiwan o se vaenga o saina ai le o se atu nuu tū maoti. E la tau te le alo ia inai, ia se whainga malo ma se pulenga e pei ona iai le whainga malo a Taiwan i le taimi nei. Ua tele fo i tau sanga o wha alia pea le mautau ave le nei le malo saina. E wha pea o Taiwan o se vaenga o saina mai o loo iai tau mwhainga ina ia toe tu ufa atasia vaenga e lua o le nei atunu o saina ia ma le motu o Taiwan. E le iai lava se taimi ua whapea ua pulea ai e saina i Taiwan mai lava i le amatanga. O Taiwan o se motu e o i le 2.3 miliona le whai tau a whai ona tangata ia mai o fōlinga fōi o tangata i tutusa lava ma tangata o saina. Peitai, e matua i li tata tele le malo saina i le yono iai leo ni fesota i ngalo ia i le vā o Taiwan ia ma le motu ma le malo tele o le United States o Amerika. Mai o le mafuanga lea o le matua le fia tele o saina ina ua fea ai le fonga talai o le fono a le United States ia Nancy Pelosi ia Taipei i le solua na te nei a o iai o ia i sana si singa i nisi o atunu o Asia. O le tamata i fonga talai a Amerika o se tasi le nei o tangata e matuai longa o na te ia saina mana whainga whaavai. A mai se mata upu e a awhiai le sa o le tonga o tangata ma pulenga pule tutu e pei ona iai whainga malo a le atunu o saina. O le manatu alo i o saina i le awhea ai e Pelosi o Taipei i le vai aso nei o se whainga tau whaao so o whaapeo na le amana ia inai i a lona tūlanga o se malo tū maoti. Ua whiaunga fo i la se singa Pelosi i Taiwan ma se vai taimi ma ale i tūlanga o buwhai o malo i tonu saina. Taluai o le fono tele lona lua se fulua tai o le pāti komunisia saina le o lo mai nai vai aso o lumanai nei. Ta u mai e whapea o le fono e whaia leile ai o Beijing o le atau mo whaia ai le i Palestine le o lo iai nei o le tunuu o President Xi ina i toi tau mo whai mo seisia na nofo inga i le tofi Palestine saina. O le ua lua i terms o le nofo inga le li Palestine o lo iai ia a le folinga mai e toi manao i seisi taimi lona tolu e ave ai pe o ia ma tai o le malo tele saina. I se lipoti na maua mai le so na ta wai e whapena telefoniane i le li Palestine le nei o saina i le Palestine o Amerika i a Joe Biden mai lapata ina ai i le Palestine Amerika ina ia whaai tete le ta alo i le afi i le mata upu e a afi ai le motu o Taiwan. Sa whaamawhaina fo i le Palestine saina i lea telefoni a ngai i le Palestine o Amerika e matua mausali lama le te ena le malo saina o le whaamoe mo se malo tuto tasi o Taiwan a to ai male a afi ai o ni malo si anga mai fafo. Ea o le manatu o le au whaito whai mata upu tau le wāwhea loa i o malo o le ase singale nei i Taiwan a Pelosi a tonu o sanga wha manu o lia ai. Ia le tūlanga wha le tonu o le wāwhea loa i o saina ma Amerika e pei ona iai le taimi nei.
ia ma faa te tele ai le tūlanga faa le tonu o feso ta inga i le vai nuu le vala leo Taiwan ma Saina. O le manatu o Palestine o le no fuanga tu tonu su enga ia Saina e faa ingoina o le Center for China and Globalization o le li iswa faa ia Henry Huia Wang sa ia tawai e le ngā inga le nei Pelosi ma lona fea ai o Taiwan i le taimi o lo o faa le tonu ai ma le anga ia le wāwhea ngai o Amerika ma le malo Saina. Ai moise i le nei taimi o whenga iai le lololangi ma le faa mai o le Koviti, ai faa pēr le taua i Ukraine, ma faa fi tauli tau le malo sianga, ma le ano isi faa fi tauli. E manatu le li le nei o Wang, o le a te le lava se faa le tonu mani a whaina o le a muli mai ai i le mata upu le nei, o le a whea fua o Taiwan e Pelosi. O le tamaitai fonga whtalai a Nancy Pelosi, o whaamutalaina whapea, o ia o se sui au pito si nia, o le whainga mā loa le United States o Amerika, o ia whea Taiwan, e do tonu o le luas furulima tausanga ua mawai atu nei. O le fia tele o le malo Saina i le malanga Pelosi i Taiwan, sa whapea on na whaatonu i nai e le malo i le vainga au ma le fita a Saina ina ia whaia ni a lātou whaata i ta inga wha military i o ngā Sami whaata milo i le motu o Taiwan e pei ona amata mai iai le songo fua. O se li poti alo ia mai Beijing le lau mua Saina na whaania ai e whapea e ono ni sone whaata amilo ia Taiwan ua whaatino i nai whaata i ta inga ia manuao ma whaatau o le malo Saina. O le moto Taiwan e pei ona sila fia e le Sami i saute o Saina e tusa ma le se lau walu se fulu kilomita e pe se lau se fulu maila le mamao mai le tala whātai o Saina. O le whaata inga la Saina e pei ona whaiai nei o lo whaongai nai whaatau ma manuao e se fulu ia ma le se lau o wa le tau o lo lātou whaongaina i o pulu moi e le o ni pulu whaataitai ia ai o pulu whana moi o lo whaongaina i whaataitai inga nei ale vai ngā au Saina. O laso mua o ia whaataitai inga sa moli maui nai leo o atu o nisi pulu i o ngā Sami o Taiwan. O se teimi mua lea o tupu ai se mea whapea talo mai le tausanga ia whiwa se lau iwa ono. Mai na whailo mai ele fita a Taiwan o pulu man losi sa whapapaina Saina ia na whaataita inga i se fultasi la whai o ni mea tau le tu ainga o whaingoina Saina o tang fang. Whailo mai fo ele malo ia pani la tau pe tusa male lima lea whai ni pulu mai whaataita inga nei a vai ngā au ale malo Saina na pa u atu i o ngā Sami o le malo ia pani. Ma o le teimi nei la ua tu ina atuai se whai tionga ma se te e malosia ia pani ia Saina ona o lea tu langa. O le teimi nei foi ua whautua ina mai e le malo Taiwan ia waa la uoloa a toai foi ma waa lele e fianga ia tu i lea i tūlangi ina ia toe whaatulanga ma toe fua le lei ia la waa ina ia pui ai leo no a whaina i whaata inga e pei ona whaatino ina Saina e whaata amilo ai i Sami o Taiwan. Na tau fia ila su tofi inisi o malanga sa whaatulanga mo le malai waalele o Taiwan i le ai o Taipei e whape foi i le kompani waalele ko le saute whapea le Asiana Airlines o Japani o na tau fia i inisi o la tau malanga sa whaatulanga ina mo Taiwan. O le tulanga pei o na maita wina i le mata opule nei, a o le i tu ua Amerika il te maita i fonga whtalai o le fono a le United States ia Nancy Pelosi, ai o lewa o na lapata ia mai e le malo Saina ina ia awa ne i ona ia whea Taiwan, ia mai pei o na whaaria mai e le i whaailoa ina whaalaua i tele le ono a wheo Taiwan
ia tunuu sa asia si ai Pelosi. Pei tai ina ua mauti noa ua o ia i Taipei sa whailo mai ai le United States of America o le whaiunga e a whea Taiwan el tamaitai whonga whetalai o lana ia lava lea whaiunga ma lana fuafuanga te tau ai le o se whaatununga mai le United States of America. Ai pei ona silofia o le tofi whonga whetalai o le United States e lona tolu i le whaasolonga o tangata e iai le malosi wha le tula whono i le taita inga o le malo o Amerika. Wa avea la le a whea e Pelosi o Taiwan, ma mea ua tula i mai e nei nisi o popolenga mātunga lunga fau mō le laurolangi i le ono ngā pā mai e fo i o seisi taua i lea vaenga o le kelope a o tau mo whai e sa ili se fo o le taua lea o lo whaipea i Europa i le vāo Lucia ma Ukraine, ma le mau whaafi tāuli ua ali mai ai. O Taiwan, o stasi le nei o taunuunga au tū mō waa o loa, e mai mauti noa lava o le foi ua whaina ai le tūlanga o whe whaatau inga, ai mai se o le whela ua inga o loa i le vāo mā lo, o na o le ngai o inga o whaie saina, iana whaataita inga wha military le teimi nei. O le fesili o lo whaatula i mai le teimi le nei, pe wha mata e ono oso wha ia e le fita ma le military saina ia le atunu o Taiwan. Ia e ui ina mamafa ma malo losi wha au punga e pei ona moli mawina nei mai le malo saina, ia ai wha pe fo i le malo Amerika, ai tali tonu le awanta ma mai ma ta upu whaape nei e mauti nolava e le o mana o saina po a Amerika foi e ali li mai se taua i le la mai Taiwan i le taimi nei. E manatu nisi e whaapea o loo tau mwhai saina ina ia la pata ia Amerika whaapea ai ma Taiwan mai le whaia o ni ngai o inga whaao popo e te te e tuai i le pule saina ma ana whainga whaakom nisi. O le malo saina, mo le silofia, o le atunu ulea e au pito i te le ia lana fita tau mana vaenga au i le lalo langi Atua. Mai o loo whai lava ma whaafau ala te wā upenga wa mea tau e tā pena ai ma sauni moni taua e ono a fia ai. Ai o le upu moni lava ua fiu fo i le lalo langi menei o taua ma whewaiwai e inga. Awa e na o mawhatianga lava ma pua ngā e whānau mai ai. Ai sili ai ona whaale tonu, pe a whai e ono whaau ngā ina iai, i nei ve singa, ia ni mea tau, ia po se mea tau whaaniu kilia. Awa ua mauti noa, le vave ai o na o le lalolangi, ma tātou uma i le aso wha masino, ia pe a whai adi di mai se mea whapea. Ai usi mai pēle whaafonga. Ile toi te liu mai ai la o le tātou whaasela launga. O le alieri mai o be singa ia whaupwhai o malo o na o Taiwan, ia pei o atunga lunga nao nisi, ia mai se o malo fia ile file mu. O le tulanga, o le taua o lo whai foi i Ukraine, ia o tele lawa foi sa whaina ai, o le whela ua inga o loa, ia mai se o mea ai i le vāo malo, ia ona o tulanga i o le taua, pei o le mai tau atu la le iai, i li poti o tātou mau foi mo tātou silsila ma mai mo iai whaasara lunga i TV mai whafo. Ai o le tulanga o taua nei ale laulangi pei ona o tāua, i le fitus fulima o tausanga talu o na ola le tau tele lo na lua,
Ia ele I toi iai lava ia se isi taua e whapea e tāu fōlinga iai ia se taua e awhi aini I nea tunu se tele. A pe e ala na tau o le taua le laulangi ona ele tasi pe lua pe tolu pe wha ai tele atunu o le laulangi sa awhia maa wha ina ai. Le lai o na ola ana taua I taua tele ia mua ma le taua tele lona lua a le laulangi. Ai o isi taua muli ane ai, ia tonu e ele wha upunga o ni taua e le te tele na wā, o le smola I le upu peltani e pa alna winga, ia o tātou o ni e au fi aina le taua I ko lea, le sa tā ua wha ingoina o le Korean War, ia o le vevesi le atunu o Ethiopia, ia awha pefoi le atunu o Afrika o Rwanda, e le ngata I lea o le atunu o Afghanistan, e le ngata sa iai hoi ia vai ngā au mopu le ngā alusia, ia ai whapena hoi ma Amerika la tau, ia e o mai nei lava, e o lo o vevesia hoi le ngā atunu ia ono o tulanga o taua. Ai, e le whape o se tau tele, e whatusa I le taua lona lua a le laulangi. Whaalua hoi nā le mai taua I le tono le atunu o Iraq, ia ai e le whaatusa di lava ia taua ia whaatulanga ina ma whaawaseka ina o taua te tele a le laulangi. O le taua lea I le wā o Rusia ma Ukraine, ia pefo I ona tele e tātu tala I Porkalame o Mawai. Ia e walewa tele ma umi se taimi o te ena pe Rusia popo lenga o tenu I sifo ia na whaata ita inga ia sa whai I tua oi o Ukraine. Ia ai sa te ena pea ele malo Lucia I le whaapunga whapea le aiso lantou wha moe e oso wha ia fua lea tunu ia pei taa I o le taunu unga pei ona tātou mōli mauin nei. Ia whaata ita inga nana sa soo ia male olo I tonu ele o Ukraine. Sa wai male whaapunga o lo tau mwhai ave ese tangata whaapau mai te inga o le malo a sia hoi e tunu. E peila o le tulanga na o iei popo lenga o ta I o le laulangi le nei taimi I le mele wale li mai I Taiwan ia ma fesili ngia ai pe whaamata e ono whai e saina le mele na whai e Lucia o le whai o whaata I te inga I alu lo mo le swainga. Ia ai o le me o lo o popole I ai o le umona fola I Amerika e feso soani I a Taiwan I so se taimi e oso fo I ai sisi. Ia no inga e ono emo fuai le ata ua tau waisaina ma Amerika I Taiwan. Ia ai pei o tulanga na o le ua amata on tātou whaalongaina, tātou mori mawina fo I nei vai aso ia le tulanga popole I tulanga ia o loa whea wea ai a maise o wa o loa ea whea ia taulanga o Taiwan ia ma wha solo mai ai nei fo I tulangi o tātou iai tātou e a whaina tele ia pe a whai e poloka ma le ma whai o na malanga I tonu ma whafo o le motu o Taiwan ia ona o whaata I te inga a le malo saina. Ia pe o le tātou pol kalame nai sina o te tonga fu nai me tupu I le nei vai aso o lau sungantasi. Alo whaatai no whianga wano. Alo fo I mo le tāpenanga mai ai o le tātou pol kalame nei vai aso. Ia nai vaenga fo le mane fo ia e talza no e ima vat fo ini vaenga fo le wa fo le fa fonga mane mai mo mai le tunu o le mtau pu mo le na e sa no ia fo ile so ni fa pitore le malo ia mesio le ala mai le vaenga le mtanga venga le ola fonga e pe mai tau atu o le na mai lau lipoti ma lau sa no lau ano e pe le o le fisota inga le matanga venga le internal affairs ma le official la fonga fua le mau le o tangata ia wa mari liu ia pe sa lavata pena fo ia le fa la wiloina le so son ia o pe utulanga ana o le manino o le ala le o me ele si official me le fa ele si official ia ai pe ona manino ho il fa adinga main style ne vai so ia pe o system na o lo iai ele fa pela mantua la so le fa inga fa vai le pol fa unga le al malo
e tongi mai se vai ngā tupe whapea. Ia, lea na whaeilo mai le masino me. Ia, me, iuni, iulai. A lea, o la so mua o kuso, lea na whaatino ai. Ia, pe la whaitionga na ala upor kiki fo i whaasanga il malo. Pe ua whaawa nati tele na whaatu tope. Ai le se i wha lepe whaafena whaatino. Ile tātou lea mai tau atu. Ai pe la o... E pea e au ngā hoi ale langa la ngā mai e leisi pito. E loha ai la le tūlanga. Lea oi loa nei. E tō tele na ngata o malanga i Australia. A lea ai i le ai au dia la tō details ta ia. E pea o na o whaamtalat. E le mawhai a la na suia sesi. A si wanga na ua e vili o iai o hau leo ke o koe ingei. Ia taila. O le mele na pa ui au. O le mele sa ta ua le tātou telefone. Hoi, ua owa i le lua awhe, tangata na watu ele tupe au toi whaafoi mai. E ona o mafuanga la whapea, ia Malesi mafuanga, e le mana o mia e la tau, pe o le ia tātou tālusia la o se vaianga whapea, a pe e le mwhaina alo fia le a le awa, whaailoa mai el minsta o le tūlanga le nā iai, pangale e ese le mana o le malo, ai a whaatino. E le whapela e alungu minsta i o... I ofisa ia. O la haia i ofisa o la uwhenga runga le malo e whaatino ina. Ia mea la o policies ia po whaaiunga ia e whai e le whai pule filifilia le i te tono o le kabineta ma le malo. Ai e moni le ia o la vai asol nei. Sa u whalongolongo i hoi i tala le itio ia la upapai. Ia tala no i te ngata Australia la na la tau maua le payment le au o le tau no ho i nei o lawa i o a te o le mafua anga le na o le o wha mau maunga ia po o records ia le IRD pe la i le amatanga i lau ai pe e whaingo fiena i le wha upunga a we uma i ala tau le male ai pangala le ia ele o ilo fo i pe fia ia nai tangata ua mali liu. Ua ele hapea ma liu se si o tātou ainga, na pea se vili atu ala ai au tia whai e AWS. E le se me whapea. O soifuanga lawa ia. E arua ia. Ia se ase ala suia. Ia peo o tu se ala o la ia nai lape ia. Ia peo le tā ua la awa ana le la ngā fo ia le tua ngai la tau ma le au le si tu o le porkiki. Ia ele loa al malo pe tātou. Le mele whaleton. O le ia inai whitau li a pe o le anganga au tua i o le scheme o le malo. Ia o se whainga ho i le lau i loa le leia o tau o tāle me o tātou iai. O le cost of living. Ia mo le mele o le inflation le haru pea i lunga le tau o tāu mea. Ia ai la i titila o ngā o le tupe pe o tūlanga nā Ia o te hofo fwoi vai ngale wole vango i Australia tingana vai atu o le tupe. Pea se i ta wha fwoi mai wa a whaali riura le se lauta la se furu ono lea i le tupe Australia. Ia le mo se lauta la. Se pui ngā se limo se furu. Ai le a peila o nai mea moni a ia le tupu. Mani. O la e confirm mai fwoi nai tangata na wala au mai ia ho i talanoanga ia tōku bēka le walesi pālangi. E le sa o tu te tilo tu la tau pāleni o la alpe o la fo e confirm la tau o fa fitauli e le isuia o le ia ia wa ko kai fitau sanga sa po lo langa te lo langa sa ngā rue nei ia man tu hoila e mau o manta tau details ia ai al deal te me foi ia me o la fo tax o la fo e faila ia da tau mo fu ai pe mo sau fa fo mai pe le ai tu sala ia wa ho nei aso e vi fo sa ai so rifana e vi fo sa ai o te ia ho nga sa wale o le email i foi mai ia le o fia la o tono lo ka no ingon fa fitauli le ono le ai o se va nga fo le lo ai o tangata le wa mau Australia Ia pe o tulanga len sa no Elminster ana fai mo la el malol melna
su e mua po ai o maliu po ai walu ese. E o mala te usanga nei o su ai le se me maua. Ele tunu o le te tau na ave ele so san I pe o le o le tala sa alna a hoi ai pe o le manatu I o le tuangai ma la tau o le fia I e fa pe o so na fa alu tu pe al malo ai pe o le mau al malo o se me tau lata mai le tau tala fe ngai e so sani na e lima vai tau e mai se le fa le tonu le e tau le tau tau me ai ana le la ngala le tuanga e tau fa pe ala le ma na ya me o ia le lo ila ia sa o ila pena sa no ia na tangata I o malili ia fa yo la le ita ua tangata le na maliu I la tu a inga le numela na o na pin number voile ia ringa na fono foi ale akam ia tau si I stay to fo ile tu pe o le official la fo ai pe o me ia le tu pu so fo e foi ele ngata la I le mele le o lo ai o le si mele o mele o le pensione o le pensione e mo na tangata ma tu o no lima ai lua ia ai ele lo el officer pe amoliu sis si lo va tu le lisi le mai le internal affairs pe ka eta I tolu masina ia fa to ai lo ai le ala ai lo pe meni ia wa le fa pe ai e lo la maliu pe o le la maliu ia le maliu ta ia io e se me fa pe du se lo ngai fa il pe maliu ia ona fa ma ni le I le officer le fa ma wai maliu mai fa na le official record ia ona o ina la fa ta fa muta ai o tu pe ia alu tonu o le account le tangata e alu se wa ngana o mo tu le lisi ia ma lo fa tai ia pe si slanga te vi sa no ia ina fo la fo ina umata tu taimi ma lo la fo ta pena mo ne vai as ia tau foi fa malo lava tele na I me ma tango fiel ne vai aso pe on tatou mo ni mau iai ia ai tatou tal si fo il na vai aso fo le lofo malanga le leil de pa au langi lu tu soifua ia tatou toi feilo iai les freile asau I le si fa mo pongo le nei lava pol kalame ai mo le taimi nei ia ma o te fa to fa soifua tu mo le sunga tasi mo malu o le tatou tunu o mala fa fonga Walu ole po ato e maua sa umo e ilo manatu atu ya oe ua e tu u ai ua sili atu se ta silo manatu Afaiolea, ua lavalea, afaiua e musu, sau se pai mai se upu, ne te wapei o le tasi upu. Moa moa lulu, niu pulu, asili o na faa pupu. Nei e tongi le moa, ai ukulo na apa ne pei o le tasi muangangana e pasia o le ngata ai pupula nai o na mata e pasia
ole ngata ai pupula nai o na mata. Ote mana tuaina Sauupu ole apai atua e pa amisa misa Ai se ale pongai O amafu ai no fuli tua mai Apai olea Ua lava lea Apai ua e musu Sa se pai mai se upu Ne te ua pei ole ta si upu Moa lulu Niu pulu Asili ona pa akupu Ne e tongi le moa Ai umulo napa Te pei ole ta simu angangana E pasia Ole ngata Ai bubula nai o na mata E pasia Ole ngata Ai bubula nai o na mata Apai ua e musu sa se pai mai se upu Ne te ua pei ole ta si upu Moa lulu Niu pulu Asili ona pa apupu Nei e tongi le moa Ai umulo na apa Ne pei ole ta si muangangana E pasia Ole ngata Ai pupula nai o na mata E pasia Ole ngata Ai pupula nai o na mata Si mai le panona o oe o le maamora e ila mana ia pei o le penina ta la mai ia me fai tatoa fi ai lo sungai so alofa Atua ua pei
taua ia mana tua e taua I whaawae I lea lofa mai lea tua Tatala maia me whai tatoa Fia I losu ai o saua lofa Atua Ua beita o se palonga Fia I losu ai o saua lofa Talofa lava o talafou mai Wellington I le tautua a le siufonga o le laumua. O le talamua bua, ua mai tawina le pa uifo I lalo o le tau o fale I le tono o New Zealand Atua, le o tula I mai nei I lalo ifo le miliona tā la, taru mai le masina o setema o le tausanga taruai. O le tau wha atusa lata mai nei mo le fale tasi, I le tono o le toru masina lea ua mawai atu nei, na pa u le whātesi ma le iwa pasene I le toru masina lea na uma iai ulai. Ma o le teimi nei la lea o tula I mai iai e tu sa iwa se lau waru sifuru iwa afe, fitu se lau iwa sifuru tā la le tau o le whale tasi I New Zealand. Ua tau fia I le tono o Amerika whapeai ma Hawaii le teimi nei, le tau mawhaina o ni mea inu o le tuainga o le Leon's Magnus, ona ua masalomia le whaalenga ina I ni siama ni nii, po o ni microbes. Ua whautua ina ai tangata o loo iai ni mea inu whapea I le tonu o la tau pusa aisa ma le tonu o kapoti o umukuka ina ia siaki le lei pe leo a fia I le lisi e lima se fulma le tonu la whaai o mea inu ma tau mawha wha amalu stino ese e pei o na whaai lo mai. Na whaai lo whala waitele e le company a le Leon's Magnus e ngau sia ia I tu a inga o mea inu e whapea o se tasi o siama o loo masalomia la whaina ai o mea inu nei e lima se fulu tonu ua o fia I le lisi o le siama lea e taua o le Coronabacter Sakasaki le ana mafua mai ai le tau finga o le whaongaina o le susu pauta o le Abbott Baby Formula I le amatanga o le tausanga nei. E taila, o mea inu e lima se fulu tonu e pei o na tau fia mai le whaongaina e le o hao fia ai ni mea inu po o ni mea ai mota mai ti pepe. Ua whautua ina ai e le vaenga e pūlea le saunga le mua mea tau mafa a tō mawai la au o le malo tele o Amerika, le FDA, le toe whaafoi I whale o loa na whaatau mai ai ia mea inu nei. Mo le teimi nei, e le I ai se whaaringa alo ia ua tu ina mai e le mtanga luenga le soifua malolo ina New Zealand e winga I le neima ta aupu a e pe whaamata ua o mai I nei I New Zealand ia mea ai matau mafa ma whaamalo stino mai le kaumbalin nei e ngoa o le Leon's Magnus. E valu la whaioni a inga sa ave sea mai o la tau fale ona o se solo ele tele ua aafia ai le vaenga I saute o le terrors I le laumua I Wellington I le afiafia na nafi.
whaelo mai le pule whaai tū mā lo o le waenga tīnei mū ma whaalawe lawe whaafosei o Nick Piat o le tele o le solo ele nei o whapea na lama tia ai whale o tangata I lea waenga o le terrace. E lua ni paipa te tele o le kesi sa whaaleanga inai ina ua solo ifo I lalo I la au Atua male ele ma maa. Sa ngā lua ai whaatasi ana pō le tīnei mū whapea le pūlenga le aio Wellingtone ina ia mauti noa e saonga le mū le toe whaale leia o waenga o whaaleanga ina I le solo le nei. Ai moise foi o le sa idea leo ni mea wha mautu I ai tangata ia ua le mawhai ona toe foi o lātou whale ona o pui ngā o le saonga le mū. I le tu I sa sae o Wellingtone sa motu si aile e le tise mo se vaenga tele o whale o ainga wa pepi snisi ina ua soa e se loli la pisi le pou molia I aile transformer I le awala o le Marine Drive I le Sunshine Bay I le te ale titi o le valu I le tae au le songo fua. E le aise tasi na hafa ina mambanua ai lea whalave lave ai e sili le titi lava I le afe le afa ingo fale sa fa penao na motu si ai le tise I le talafatai sa sae Wellingtone I le anga I atu I Eastbourne e au fiai I a pitanu e bay o Lorry Bay o Days Bay, Gracefield o Point Howard, York Bay, Mahina Bay, Sorrento Bay o le Sunshine Bay fa pe ai ma Sea View. O le taunu unga o se suenga sa whaafoe le TV New Zealand I manatu malangono o tangata pānota I mata uputau whai o malo ua atangi ai e mawhai le National ma le pāti o le Act o na la whaafoe ina to rua I a leisi whai ngā malo e so ai a New Zealand. O le suenga le nei le TV said Canter Poll e pe o na whaai loa mai le songa fua ua mai tau I nai le pa ui fo I lalo o le tūlanga langoina o le National e le au pālota. O le ua o la tau I le tolus hurfitu pasene, whaatusa I le tolus huruiva pasene sa iai I le masino me. O le pāti le Labour, o lo tū nei le foi le teita inga o le whainga malo le tunuu, na tūlai mai le tolus hurtolu pasene, whaatusa I le tolu 5% na iai ia me. O whaamatalaina le tūlanga o sa whainga o pito maua lalo, o iai le Labour, talu mai le tausanga lua afe se fulfitu. O le pāti le Act sa la tau maua le awha inga e se fulma le tasi pasene I le suenga le nei. O lo tumo peo na maua lunga le lango le goina o Jacinda Ardern I le tofi pāle mio le tunuu e tolu se fulu pasene na ia maua whaatusa I le taitai o le National Christopher Luxon e lua se fulu lua pasene. O isi vaenga whai o malo na pa ura I titi lalo le pātia le Greens I le 1%, New Zealand First e 12%, ma le pātia Maori whapele pāti o le Opportunities Party e ta I 2%. E iai sui o le pātia le National o le atau wahai le pālo te tele le tausanga fau I nisi o I tū malo whaapitoa mō tangata Maori. Whaelo mai whalawa I tele le fuafuanga le National e le lātou pele stene fau le ua iei nei o Sylvia Wood I se taunuanga ma le walis whaasara lau o New Zealand. Na ia tauai e iai le sui o le National o le atau wā mō le tohi whaipula le tū malo Maori I Tamaki Makaurau ai whapea I fo I maisi tū malo whaapitoa o Maori. E pei ono sila fia e fitu I ano fua o le palemene e na o tangata Maori e anga waa o na pālota iai. Whaalia e le tamata I pele stene fau o le National, o amata nei o na tā pena le lātou lisi o sui whaari tū mo I tū mālolo tele o le tino o ai whaapea I fōi mani sui o le atau whituli I tū mālo pālota mo tangata Maori I le pālota tele o le lua awhe lua sful tolu. Sa tau fia leo se li I mai le pitonu o Te Aroha I le Waikato, on o le maliu stama I Cambridge I le waweao o le asonga fua. Sa o atu leo ma au nanga o whalawela whaafosei le whaleo se ainga I le Richmond Road I le waweao le asonga fua ma moa I le tino maliu o se tina. O se lipoti mai le News Hub na ta uai whapea o le ununga li o lo a fia le nei whalawela lave e le ilewa o na maudu tongi ai le whale le Richmond Road whaatasi ai ma se tau mai titi e to tasi. O le lipoti la ta mai leo na ta u mai ai whapea
le ai seisi tangata o sa ilia e tusa o lea wha lave ai o loo wha awau pēa la tau suenga. E tō luani ali I wha pēa ma se tala vau e tō tāsi ua mōlia nei e leo I le whasi o tia o le li o Marshall I le ai o New Plymouth I le vai aso taruai. E pēa ona tā oe le tātou li poti le songo fua o Marshall e luas fultolu tau sanga le soifua sa au ina atu I le whale mai tele I Taranaki I le afiafi le solulu ua mawai. E mai na umailo na ola ona o ni manua tu ngai lona tino. O le li ua whaia iai ia morianga leo o taru le nei e luas furona tau sanga le matua o leisi, e luas furu lima tau sanga le tasi, ma le talavaune nei e se furu ma le ono tau sanga le matua. O le so, o le atula iai la tau umai e to tolu, I luma o le wha amsinoka wha tu ma loi New Plymouth mo le taimi mua. Wha li mai leo e wha pēa o I la tau umanei e to tolu, e iai o lātou sotanga mani kengi I lea vaenga o le tunuu. E whahawhe ma le ono la whai o mai fau o le COVID-19 fruiwa sa wha mauina I le sangofua e le mtanga luenga o le soifua maa loina I le lautele o le tunuu ai e se furu ma le tolu la whai o e na mali liu. Whai loa le mtanga luenga wha pēa e ono se lau lima sfuru wha la whai o tangata sa tā fia I whale mai mo tongo fitinga e au fi aile to se fulma le ono I le vaenga o mai tinga ina. O ma liu e se fulma le tolu e pei ona livo tia mai, e au fi ai ma se tau ai titi lalo le se furu tau sanga le matua. To tasi ua sili atu I le ono se furu tau sanga, a o le to tele lava o tangata maa tutua I le vao le fitu se furu, ma le sili atu I le iwa se furu tau sanga o le soifua. Ua o tuai nei I le afe, ono se lau toru se fulma le valu, la whai o e ua mali liwi New Zealand nei ona o le whai. O se company I le ai o New Plymouth e ngō o le Mu Logistics ua o lātou whaatauina se wā o loa mo le wha moe wha o ngā I le whela ua inga uta I le wā o I tūmalo I tua New Zealand ma au se tālia. Ua whaalia mai e whaapea ua silia ma le luas furu tau sanga talu ona le to I aise au nanga whaapea I le wā o New Zealand ma au se tālia. O se ripoti mai le wale se whaasar lau New Zealand na ta awai whapea ua whaatauina e le company le nei se wa o loa mai Europa e le stala I le atunu o Malta e ingo o le Atlas Win mo se au nanga wha le masina I le whela ua inga o loa mai tu malo I tua New Zealand I le wā ma au se tālia. Ta ua mai le whaatauno le company le li o Chris Dunphy ua uma o na whaamautuina se tasi o company au tū o le alatou ngā rulue o le company le e ngoa o le Bioma Australia I le motu o tase mania e lātou te ngausia mea ai moia mo o fish food mo le tele o whaatoanga o lo tausia ia I te tonu o New Zealand nei. Sa e ta ufo o lo whaatala no ina le teimi nei nisi company e ono mana o mia le lātou au nanga I le whela o inga o loa I le vāo tunu ue lua. Sa whaelo mai fo I le purisilia le Bioma le li o David White e whapea o le avave ma taungo fie le au nangare nei mo company e whaao ngā ina. O le a whea le waale nei I a tauranga e pei o Nelson, o Timaru, New Plymouth, ma Bluff, ma whesota iai ma le talawhatai se sae o Australia e au fiai ma Queensland. Ma le talawhai ua toi baua leo le whaatusa o le lisa e nisi o Ernest Rutherford, le ananga o ies tangata I le Paulus Freire, mai le mea na tū ai le pita nuu o Brightwater e lata I Nelson. Pei ona tā ua le tātou tala I le asona nafi, na ngau ia le nei whaatusa e fausia I le kopa, mai lona tūlanga sa tū ai, ai na ona se e vai le I mawhai o na ave le ngaoi. O le mau ai o le whaatusa le nei, o se mea o whaafia I nai le pūlenga o le tūmalo Tasman, e mai na whaelo mai whaapea o se aso le nei vai aso, o le ate tau ana toi whaatu ai le whaatusa I lona tūlanga sa iai mua, o lea ua silia ma le tolu se furu tausanga ua mawai. Ia ma le whaiungara nā o telefou.
te toe whaatalo whātu le tātou tunu seisi whaopoponga o tātou telefon mai Samoa. Wa whaelo le komisino mtanga rengo leo wa pa aulongo Tino Filippo. Wa mai esu e ngal mtanga renga e wha te tau i le mata aupuna la vea i le ta vale le malo. Le fionga le sui minister la lato mtanga renga. Le fionga whepulea i wha sa valu whai mata sua. O su e nga wa wha mao niai. O le ave ta vale wha ta mala. Na fuai le la vea le ta vale le malo. Mai anga va al wha salanga tupe e se lauta la. Sau no apa au. Sa fati no ina umanga ruenga leo i le ala le feulo le poluni e loa ai le mawalunga le ona. Siaki le laisene o lo au ngā. Ai o le nofanga fo ina la vea ai le ta vale le malo. O lo i ai lapta inga le mase se e pia o ina ti munga. O le wha lave len tu lai mai le pole asonga fua le vaiaso nte nei. A o i o tatou lau whanua le tamai tai pāle mi o le malo New Zealand Jacinda Ardern. O se tasi o vaenga na whaeloa o apa au, e le i ai se tasi na a fia le timi na 2 point lave. E lua vaenga o whaasalanga na whaeloa o apa au, mō whaelave tau ta avale, o le whaasalanga leo le samani o le tangata, be tu ina tu e pepa whaasala o se ticket e te tongi ai se sala tupe. Mai o le vaenga leo le tula fono, mai o le vaenga lo na lua leo whaasalanga tau ta avale afi, o lo moli ai le sui minister mtanga luenga o leo, ai leo mai loa, po le ase tūlanga i wha te tau le ta avale ua wha le hang eina. O lo ta lia le fionga le sui minister te liu mai mai le whainga malanga o lo i Amerika, o na whatu a tuu le iai o lana pepa wha sala. Wai sa mole ulua i tamai ta i fo mai e mai Australia, e lalo whasoa sohani al malo Australia mo sa momalo na whanamai, wa wina mai ele te mai tai fo mai we ofo foi na mai ele na tautua mo le mota ngā se ulu matua tua. O le te mai tai ia Jennifer Roger, o se te mai tai fo mai wha apitoa. E su enga ia fianga o le sui fua malolo ino le tangata, mai fesuia inga o ngongo le tau. O se fianga le te mai tai ia Victoria Yeremia Fasili, o le wha ululunga lo le vaenga su enga Samoa, ia fianga ese o le soifua malolo ino le tangata e mafua mai swinga o ngongo le tau. O so ulua i tamai tai fo mai mua le Australia wa ofofua mai le na tautua, e na ua toe te tala tua oi whaavao malo ma whemalanga inga. Whai loe le tamai tai se pepa o whaamtalanga. Wha moe o la iai se au ngā o sana ia fo i tau ma whainga vai. E wha o popo atua ia i lantou o la o lantou ngā lulue whaatasi na ia mou se au ngā mo Samoa, e le tele o mauru i tau o whaafsanga i nei male lorolangi, e ao fia i mātu motu o le Pasifika. O le whai unga le vai aso na whaatau nui nai tu langa masani o whaaloalonga wha ale malo, mo ona tangata sa tau tui le atunu o watu malo. O le fionga le sui pāle mea i atuala Josefo Bonifacio, na whai masui o le malo e tu inatu le tanga vai o le whaaloalo, o se whaalo mawalunga le tautua le fo i te malii, le sa avea ma minista o le kāpeneta i pāia inga ua mawai. Le fionga ia John Olaf Jacob Netzler, sa avea o se minista o le kāpeneta i le pāle mene, ai whapea fo i le kāpeneta mai lava i le temi au pāle mea le fionga ia wa ai kolone, tofi lau eti ale sana, whapea ima le fionga le pāle mea ua mawai atu ia tui la epa Dr. Sailele Malieleng oi. O le malumau le malo sa fonga ina le fionga le pāle mea o Samoa, le fionga fia mena homi mata afa, e le malu ta po o le kale sia katoliko i muli vai pia. E i oe le fionga le ministawa o ngata longa maanga nuu le fionga seu ula yoane. E tu tau lava o na tau wia le tau tinga o alo mawhana o le atunu o. O a whamanu ia i nei pine i ta longa whaavao malo le Commonwealth sa malanga tuai. Ui o le asau no seu ula, e le i o ie se tau la i o le silsila le malo le teimi lenei. Mo ni tau i tau tupe mo i la tau i o fo i mai mapine i le atunu o. Mai ia ta longa e pe fo i o na mau tupe ai i la tau sa maua pine e ta longa o le tau pulenga i le lua fese funma le valu. Ma whata atia le malo mo i la tau umai maua le pine auro e tu ina tu iei tau i tau tupe e una ia i pelo la tau loto fina finau e se i tia lingo sa mo e so o se tau vanga whaavao malo
e whaatasi atu iei le au ta a alo le atu nuu. O Samoa le watulanga se fuma le valu le whaatulanga na o atu nuu o maua pine, ina ua wha au popolisi pine si liva mo Samoa mai le ali fusu o ato whao ngali, ina ua malolo le alo le atu nuu le sa ilinga o le pine auro. Ua wha pine si liva Samoa, tolu mai le au si ua mea mamafa, ia whiangainga Star Wars, Nepo Ioane, ma Jack o Pelonge. Fatasi e malele I fusu ia ato whao ngali. O le pine auro e tasi na mawalele li o don o Pelonge, I le vaiaso nte nei, ma o lo I New Zealand e sa au ne taliu mai ai le atu noo. I le lua fesa malvalu na wha mawina, na wha mania ina mai lava le au ta alo sa mo I tau I tupe al tata watu noo, e le ngato le au pine auro, ai whape na foia I lato, na maua pine si liva ma pine apa me mea. O tala fowia mai sa mo le ni aso, man ria tele lu tata watu noo, whasoi foia. Talofa tamma teni talavou wa o tono pelongi a whaio te mawhaio, e te mawhaio fo. Si ufonga lau mua I Wellington. Toi fatalo fatu ia male malo tatu ofa fonga nei a oli. Wa lo sulu minute te elis fulu lua nei ile tautu al si fonga la moa. Ia staimi fata si mai foile uso ia Savelina ia mate fa awa winel tautu al nei a oli. Ia ai momon fa ate atu ia nei tatu fa salonga ia lua o tatu ofisa. Ile avatele mal fa alo i vala awa tua ile pa ia male mamalo mafutanga faifi au so fa atasi Wellington, Porirua, Malehat Valley. O le awhatau ina le tatou whanotanga le board I le aso lua, o le aso se fulu ono leo au kuso. Whaialea I le e ka le sia e whakasa Cannons Creek. Ia po le tuatusi tasi Castor Crescent I Porirua I le se fulu I le tae au. Mai ta tala fo I le wanoa I so se whawhiangainga e fia au wai
mai i lea fonotanga ma le whaaloalo lava whaafetai sainia i le laulau a fono. O le tatou whaasisilanga le siva, i le awa tele ma le whaaloalo e whaasilisila atua i le paia ma le mamalo le tatou atunuu, o lo o alala ma papa a ao i Wellington e whaapea. O le aso toa nai, aso se fulutolu au kuso, o le awhaia i le uluai whaafifianga a lau whaili, o le Mount Malaka Band whaatasiai ma le Club Royal mai au Kilani, awani e misia le nei awanoa tāua, tātou ewa, ma tāwha whawai. Tatala le whaitotoa i le 5 i le afiafi, se ia pā ia le se fululua i le vaveao, au mai lau o ma lau paanga, ai whaafiafia oe e le Mount Malaka Band whaatasiai ma le DJ Boasa, e luas fuluta la le urufale. O i lātou nei o loo ia i le tātou whaili o fiu tala pāunga mai ua whato whangaloa, manono masili, o sapo e mai le pea malalo maunga, sau seu mai fusi sa fata, papauta ma whalea lili, Rachel Mika mai whale wha, ma ne iafu, malo fau pai late, mai a sau, ma muli whanua, watisone, tofi lau, iwa, mga tai vai, muli anga soo, mai sale i moa ma le au waa. Samuelu tui ia, mai vai ye e sa fata, ma papauta. Fasa mai sale i moa, fata siai ma le tamaitai pule o le Club Royal, mai vai loa i palauli, o le fofonga o le pō o le tamaitai a Emma, Virginia Brebner. Whaftai sai nia e mei, pāunga, mai a pia, ma wha ala i palauli. Whaftai. Ia ai o le ua la afas funma lua tau tuati fonga lau mua. Ia mau whailewa noa matito o lua tuai foi. Ia ma le uso ia Savelina i le nei fo ia wauli whaatimu i nei poi rua. Ia whatalo whaatu. Savelina au le lei mai lau. Ui, tai mana ia mai tā tongi. Piniki. Malo ia talo fa ana toi fa talo fa to fo ile malo lo fa fonga nei aso tal tono fia ngai fo ima tau mafutanga ia mai fo ima longa mai ngal wenga ia po fia lava ima wa mai el tato fa salonga fa talo fa to ia to lava malo lava le soifua nei aso malo ia o te lo pe o fetawita lanu malva yaso nei Savelina le fa oi ole tamaita ai fo i pesele ana ta te lo foi le o sila i foi la tunu o ia i steni foi le ali sa o le ata tifanga ia so ai o le Chris o stama ita ile o ai foi o Olivia Newton-John ia ile tau fai lo wai pe se fia o tele foi fia foi pe le tama ita ia ai pe o le solena fa sa la wa tu malo wa maliu ia pe le safia ngai malinga singa le o ka nesa ia tonu ana mole ai mo moeta tele o isi vaenga nai ai fa mana to masani au le o le taimi le nei ia sanga le mula vai lunga al tele o tele fo ia feo inga i ngā wenga o lo fia ngai ai ia me se fo inisi o tautua pe ona iai ia le uman fai tato fasisi langa Savelina ai mana e fo fa manato tato fala awana i tato matua matutua ia pa fea foi le fa fonga mai tono o ta vale e polo sa ia mana tua ia le saunga le mo le mase se le awala po le o tau to mai le timu ia tato i fa tato ofisa fa sala ia le uma nei me le tau i podi do nei ia pe a fai o le tanga i mai le tu le nei ia le uma nei le tau sa vili pa me le malulu ia ai wale se timu ia o so fo ile matau le la ia tono lo fa pena fo inisi vaenga o Wellington nei ana ia o te loa uli fa pena Savelina ia na o musika sui filo ia le fa fonga mai le malo la tunu ia pesilena tase pesi esta mai ta ile ana sa ola o le Let Me Be There pesel mai ta ia Olivia Newton-John ia le fatoa ia po maliu ia fitus futolta sanga
me change whatever's wrong and make it right. Make it right. Let me take you through that wonderland that only two can share. All I ask you is let me be there. Watching you grow and going through the changes in your life. That's how I know I'll always want to be there. Whenever you feel you need a friend to lean on, here I am. Whenever you call, you know I'll be there. Let me be there in your morning. Let me be there in your night. Let me change whatever's wrong and make it right. Let me take you through that wonderland that only two can share. All I ask you is let me be there. Let me be there in your morning. Let me be there in your night. Let me change whatever's wrong and make it right. Let me take you through that wonderland that only two can share. All I ask you is let me be there. All I ask you is let me be Ia o le pesel na ta ua o le Let Me Be There, o le pesel tamaita i lena matal noa tuai nei o Olivia Newton-John. Ia o se tamaita i lena maliu nei pio nta wai ana fitus futolu tau sangolun soifua. Pio walan ta tuai le pesel na ono le sole ua fa ta ua maliu. Ia o se tamaita i pe ta ua fo i mene o musika o atifanga. Salona le sa ta ua la ta fo i leo le Crease. Le sa wai maleli i leo o John Travolta sa o le pesiva mai ma pepese mai ma John Travolta ai o le pese o le pese la le pena fa fonga o te le lo ana le tasu e nei le so ne o te le lo o te mai ta ile e ana le pese te le oisi pese le waleva le boto usu mai istangata sa le ya o le peo le pese lenta atu peo lana pese mua lea peo lana pese mua lea sa iai i pe sa iai si ana pese na iai ai pe o le na la wanga fo i o lana pese mua na po e engelani tasiva o no tu sal mai tai le mai tai Australia an fa na o engelani a le lima tau sanga o lon soifua na malangai malona ainga no foi Australia ia mata wa iai o le o mai tai Australia ai pela sa ila na pese moana po ele tasiva o no ia sa ia na isi pese spesa ai pela le tasiva fitolu ila na pese la le ta mana tunina ta ia pese la na alulunga le top 10 po pese vo ile se fulu pito ilunga sa pito sile na fia i tanga tai tonu la leo America pe inana i lo ai America le tanga tane pele la ia o ia le e sau le ato le Crease le fa Sandy mai malona al mana ia o le faingo lona na wow ia na e fo ede skaili aso ia le faingo li faingo o tama mal tine o le ato le Crease e te lona me o te o foi le ato le Crease ona e o i tamaiti Samoa ai vai taimi wo mai foi vai taimi nei o te foi lo fa alongo atu nei e pese mai pese ia pese o ala pese va ve ala yo le ata le sa o tamaita ile o le popoto yo tamaiti e pese ai no winga ta mai ia e tinga o le level tau sanga ia na ia wa pe o tasiva fitu valu le na po ile ata le ale o mai vai taimi nei le fifi tamaiti ia pe o le tele foi tangata matua le la tu sila fia ia le sa mai tai le pe le ua maliu ona o pese mana fatunga ia tal tono la tele foi ni tala le fa salau ai le ia so le fia na nei
Pe o lewa te le ona, o lewa ona tawivi mai, e le tamai tai ma le kānisa. Sa o le le. Le wawa ia te pēna a matona diagnose i le iwa sfuru. Ia, a vai atu whailan mana ia fo ia savilina o le tusi, o le tala tusi a fo ilea le John Travolta, le la te. Le nara o mai whata sile atana. Peo sana ia tala lea e whai e winga ia i le tamaitai lea ma le malana ia fo inga wenga na whai e o tangata atatifanga. Ia. E pei o le tamaitai le lewa pe silia ma le 2 miliona kopi ona pe seia na mena e lei nei lo tangata ta ua nei o nau. Tele o tangata. 2 miliona oka ia kopi ona pe sena na mawhai ona whaatau e tangata matau lia. Ia, tonu pe ua tata noa tili e lea tamaitai longolongoa. Ia, a ele special na e fia i lava ia tangata. Sasa fo ila tafo ilea le o pe o le pokalamu e pesena o le Sanadu. Ia le fo isa matua lauiloa i fo il tamaitai lea. Ile na fo i tu langa manu malo whawha ilonga fo ia. Na manu malo i tu whanga ilonga i o mome o pese ia pena manu malo fo i se tawangata leni fo i le lunga TV le na mai aloa loa fai le kulupu fo i le o mo tupulanga tamaitai ia i lunga me tau musika i tutono Australia lava na e la pese na le la ta tu nei ana io le sina pese al tamaitai le sa longo wa ia i fo i le la tala le Chris ana if you fear tata ia nei tatu tata matutua wa pe o le atale tele na fe vai pe fie tata e lo atu fa fie i le TV sa mo ia a te mina tata le titi fa asana mata ia ia vai le o fo siva wa siva ia pe o nei vai o le ile o Travolta le fingo ia le o te vai wa kopi al to tele ele o matua ia poto ata si fai siva sa ole ia ai la va sister fa fianga ia mana si special mai taile ia na se tato fa ta wai fo nei tai ma la so wa le la tato vai nei le fo inicio pesena na lawilo ai ia ele pese Savelina le please Mr please le foto tati te nei fa pe le o tene le ana le pese ai le lai foi lona fa sa mo le tangata le usumaila na pese e fati le pese le pe asu e ai maua ia mana i foi tatu ia tatu avi fianga ia mai le tatu tamaitai lang loa na ia nei aoli In the corner of the bar there stands a jukebox with the best of country music, old and new. You can hear your 5 selections for a quarter, and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter, and my friends around to help me ease the pain, till some button-pushing cowboy plays that love song, and here I am just missing you again. Please, mister, please, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, if you know what I mean, I don't ever want to hear that song again. If I had a dime for every time I held you, though you're far away, you've been so close to me. I could swear I'd be the richest girl in Nashville, maybe even in the state of Tennessee.
high. Just a note that said I'm sorry by a picture, and a song that's weighing heavy on my mind. Please, mister, please, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, if you know what I mean, I don't ever want to hear that song again. O le besela na tau whaafonga mai ai. Please, Mr. Please, o le besel na tamaitai Olivia Newton-John. Lea na maliu i le asol nei. Ia pe o le mea na wala en tātu. Pe spalangi o na whaalonga ton le lai le Radio New Zealand. Ia o sawa le tala angal tamaitai le a tā uma mai. O whai le Radio New Zealand sea whalonga tā se pese i taimi o na o taimi o le whai la topo kalami. Ai wha sau umal tele o pese al tamaitai le lungo le o le leite o taimi na o la topo kalame fa sa wena ile umanta la fa matala mai o le pesele na po ile alta usanga o le pesele na fia i kopi na fa yona taulia pe o mana ia telele ia mai se foi la sama ita isa mali o kanesa a tonu ele so ta ingam ta fuai pe ele masina le fa ilo ngai le o le o ke topa piniki lishisa o ke topa ele te mantua wai ta Pinktober. Ni masani ona o sa la sa piniki licious sa fa ngo momwa ia le wa o foi le taimine sa foi pe o le fa o ngai le lanu le mo le ngasa o kanesa ia mana ia foi ia atono foi o fa fo mai foi inicio o ta wivi pe man nei ngasa fa ngata sa velina ia le wa mo le toita lo fa anga le ta fa ta wa ina ila to nei aso ia te le va nga fa ta wa ni va aso ia pe o nei la so fo ile ta wala indigenous people la langi ia pe o tangata nu o tangata o ele a pe o tangata nu o le fa ilonga ile aso nei ia a tonu e mana i foi o ni asta ua wai te mana tona toi ia tangata i o la to tangata nu o tangata ele ia pe o le fa ta wai ile aso nei mana ia te le vainga ta ua ni vai aso sa velina sa moa vai atu fo ita penanga fo inisio a onga o le fata waina le o le safeguarding week ia po puinga foi po sa onga le mu ia ala fata ua la malawa lunga ile sa wanga fa nau o le child abuse mana ia vai atu wa inisio o mala tu ta penanga ia ile fata waina le wa le toi sasa ia tamaiti wa fo isi to mai isi le sona fo wa tato a me se lava tātou i New Zealand tātou o inai fo i tātou tangata i a isi me to tia mwhai ona whaonga me pe fo isa pokalam wha penana e te pisi e ne wai tau so elina a tono fo i whafonga mai le tātou atunu o e le pokalam me le whaanga solo i a onga pe lua e a onga i Wellington e sa a mata ona whata i tai e fo i le i mātua ta ua o le Incredible Years program i mawhai ona fsosoani ai i le foi le fafiona e dio ma behavior ia po a mionga a whanau e me to TF sosoani mai lato e sosoani i whaingo whanau iti mana e a ongana wa mataun wha solo ai e watu lavale tu si mātua po ai fia a wai e porkalame se furu 5 vai aso le wa umala au wa umala au te paunir vai aso a tarsi ai pasi ai ala se o faingo ila se so sani ya oile i pokala mena mole faonga i tono le ainga te le so sani sabrina pe a mai ia beni homework for ia pe ata we fa na we e mai ia vai ngai tele fa ta ile vai aso male vai aso e la vai nga mo tama fai se furu minuti pe o le mo la mana matai se furu minuti o mai e te alo e te nofo le la loma ta alo malau whanau fo ilea whaia toys na alo nofo ama e
ta alo matamaiti. Man tu ala tatou ia e mana wa atu e toi titile mfaina mawase. E ta te nofo la mataimi le 10 minute. Ta te fiu e nofo le umar 10. Tu sai umai fole 2 minute mo mato e o te le fie iai. Ai pe o le whata uanga e le vaenga lea sa vilino le o lo taimi matamaiti. Ia. E langona i foila e tamaiti ti e le toi e maidia ana umar 10 minute e le toi sauta mitwa anoi foinga le pe sau fala velave mai ni au. Pea umana fa malie le mana o ile sa. Pea umana fa malie 10 minute le e tamaiti tai totas. Ia. Tu so le taimi le loa ia ma oi matina matama. Ia na fai umai for 10 minute. Ai a wifi solo vai tolo ia sia fa nau sa velin. Fa solo 10 minute a lea e piki ala e la tou po le ale me fi mana wifi. Pe fai toys, pe fai beta alo, pe fai tau le tus. Ia. Ia paua me o lo fa alongo ma e... Ma ia e iai. Ia e iai ala i loa el tamai titi o le wa mai umalo taimi. O te lo tato e pisi e umau atu oi mea lotu, oi fono oi. Ia. Ai le se 10 minute le au mai le homework le na fai. Toi titi ale ma o se 10 minute. E umane wai loa e tamai e fa awa wala vai aso uma, e aso uma. E ta te loi si aso sa vilina e fiwa so e 10 minute. Bisi te le a. Ona le mana watu ia e li whaere kuka o la fiafi. Te le lava le la tau. Ia fia mata le news. Fia mata le news nga. E a isi me whai a watai loa ile te lea o ngā te reo me reo taimi. Mana ia te le. Mana ia whapewhai o atu po kalamele lea o ngā mana ia. O to tele nei mātua Pasifiko ia e? Pena le to o lua lava ia e tele lava i mātua ia Paralangi. Ai mana ia le tau tu lei lava ia Hawaii mai tato mātua Pasifika. Mana ia tele. Lo pe tato e whaawau ia nā tanoanga e se i. Tasta pese ai, tātalau fia siva mai nei taimi o lau au. Tofi o tamatane, Savelina pese lea tamaleo ete. E te reo pena o weno ia manethen lo pāle ere i livona. Na poe a. Usile faa fofonga, ai se iyo utala o toina. Leo langa o le tama, Samoa iso se aina. Ua tele o la ua mama, ona o lele amana ia ina. Ziona si ule o taule, langona ufitia i faa o sosonga. Fofola ne lo fala, tala o ngā whauwhaunga. E mala mai, ala uma mole savalina. O ala mani whai na tape, taia po I o ele matangi. Maua alo wha atua, malu e male wha amaoni. Tama Samoa, mai tato, wha atasilo tapau pao. Ole folo mai le whai ato atasi. Awa ole atua lava le tau tai. Alo la ia yo whai watu fili ma le tau tuaina. O ainga mai ka le si aua ne I whaangaloina. Soleno fo ilunga, sauni mai tau le taua. Taua faa le ma fau, le tino ma le faa le anganga. O se usomoni, mana tua o e taimi uma. E ui ina va, I vasa e feiloa I italo sana. Ia e mana tua, lau tu savali male tau tala. E fa ali ai o
tau sa afia mataatata Sulu lo titi pale lo ulu ma esa asa ole Samoa e te tiua i le Pasifika Aue Tama Samoa mai e tatou Amo faata silota pao pao Ole fola ngai le fai ato atasi Awa ole atua lava le tautai Alola ia yo fai vato fili ma le tautuaina O ainga mae kalesia uane i whaangalo Usai ala Tama Samoa o mai e tatou o Whaatasi lota pao pao Ole fola wele e to atasi Ole atua le tautai Alola ia ia whai vato fili ma le tautuaina O ainga mae kalesia uane i whaangaloina So we Samoa e usile whaafofonga Se i o rupe se mawhaailoa O te le whatufua o se tāna Aia ona na whonga lama lama Tangata masi o na whaasino manga O le ai inga taua Ana le matua moe po Malona ai inga toa fitu o tama Afio mai la ia o ngā whaia Ua so o tino so o papa Ainga o tupu ainga o papa Ainga o ta whaifa Ala mai la ia i matau A e sila sila ma whaatatau Ia ui mai ia ma whaingata Afio ngā e mamala Ainga tau ana Se e maia Ai whaatapatapa O le au fia O lau tamalena Lau i ta whaifa I amapana wailoa Ai Samoa Samoa e usile whaafofonga Se i o rupe se mawhaailoa O te le whatufua o se tāna Aia ona na whonga lama lama Tangata masi o na whaasino manga O le ai inga taua Ana le matua moe po Malona ai inga toa fitu o tama Afio mai la ia o ngā whaia Ua so o tino so o papa Ainga o tupu ainga o papa Ainga o ta whaifa Ala mai la ia i matau A e sila sila ma whaatatau Ia ui mai ia ma whaingata Awhionga e mamala Ainga tau ana Se e maia Ai whaatapatapa O le au fia O lau tamalena Lau i ta whaifa I amapana wailoa Ai Samoa Ia, toi whamalo atu, leo toi fitu minu te Savelina wawe o tātai, mi whaamuta tātou tua, tātou tua, ngol tātou ala leo. Wawe le taimi o le umal fitau tān. Iwe. O wawe le taimi ana. O na mana ia i o le vaenga le na umalo tāpese. Le na e tala noa i po kalame le fai mo mātua, me le vaa whea loa i lea ma le ia mionga al whanau.
Mana ia tele pea whaalongo atu ile swinga lena ta ua foi. Ile se fulu minu tele avel tamai titi o low time a. Tamai titi mo mia le attention mo mia le a. Ape esel mana ia o so e to tele ni o yela ni mato Pacific o i o la so loa e a nga tele mo matua Samoa Pacifica. Ioe, a me se lava tātou aia, tano tātou I mātua tātou Samoa, wa malosia, ia, tano lava au ia au, malosi le sasa foi lea, ia, le taimi foi o tau si mai ia, e le whapele anga le sasa, ia ai o le puipuinga foi o tātou I nei atunu o le tū la fono. Nala. Se leo o vaenga o ngā I o le porkalame, a wafa pe lau whanau laiti. E totongi e porkalame le tangata o lau a inga e peipi se tape no nofo e wa aita maiti. I le lua I tu la lea o le a waitasi a lea so vai aso I la fiafi e whai ai. Po la so tofi, pule lava, e whai lava le taimi ava noa I mātua. Pela I tangata o lau a inga e mwhaiona nofo I tamaiti. I e totongi la toli o nos fulta la e wa ai ai. Mo mawai malitupe ala na tangata e wa ai ata maiti. O le sivaenga tāua Savelina o le porkalame sosoani fo ia tātou. I le vaenga lea wa mai ni tamaiti watetainga le wa o mai whamai. E mwhaiona kukas tātou keke pepeik. Ia o taita le wata le lava, ta pena, ta whatu le ai. O la o vaenga fo ilea na maua mai porkalame awai te whai le tamaiti ti le wasau e whesiri mai le ai. Ia. E ai a vaenga Mainga foi e wale saunga le mui whaiona e le ai. Ai e whaire tamai te tim wha amaramlama e. Ia se i o tae au pia whatau me tatou whalau mata. Po le ale vaenga foi lea pe se i o tae au ona o le lava. Ia. Wha amaramlama vele mali ale loto. O along whanau. O le o nofo neo whai atu I mato ainga. E se fultau sanga o ta vea ta o matu ai pe o PCC e. E ala se vai mea tamaiti. O iloa wa I se suinga wa to I olo la ilo wa I suinga o tamaiti. O e wa e vaenga vele wa mo to I mali e lava e mali le pe o se fulominu telenta o mo Savelina. Ia. Wa avea ma pe se routine o vaenga o le aso o tamaiti I aso uma e tu o mena la on mai ia e break. Whaire se fulominu te. E fio sofi mai. A te mina e matua I lui taua e le mawhau o matua o nai matua I e tele o watailo ai le umi o le se funu minut le whate whapeata I tai pu le se funu minut e ue ple lua minute a la e whai pe umatu loa whamali e ina le ia alom whanau I le se funu minut ia e le toi alwa toi whaalavelave e le toi whaalavelave mai ai mana ia tonu fo yo fa fonga mai nisi o matua si o tata tonu ai a o atu por kalamele I le onga o le Incredible Years program ia mana ia fa onga na va no no fo inisi le sona le na tonu ia onga mo tata uma mana e le toi sa ina ita mai le toi sa ia esa velina peo tonu na minute fa uma foi tata tatu o tata wala leo. Ja, malo whaftai tele lava I le malo lau whafonga, mai taon le la si e pa I mai nitai me le aso, whaftai la o tau lango, whai peo na tu ina atu I o tau maota malau al tatou tau tua, ia e fo I le wha mai mwela atu e mo tatou so ta inga ma le au o nanga si fonga lau mua I lunga o le tasi ono tesi mal tasi wha mo mai le tu lai fitu tai au a tai au, ia mantua, e o le mwhai lawan wha awau tatou tau tua I lunga o Facebook, o le YouTube, ia mal tatou app pe ona masan iai, ia e whaftai mo le nei taimi.
o ua tato whalomoai, ua mawhai o na peso o tai ai. Ua tue nei le whanga i foa, i lo su e mano Samoa, i la leiti o ua tato whalomoai, ua mawhai o na peso o tai ai. O le tai au le tala lele, walai o le tato penei, i aso le pongisa o mea umana whaingata, o nei tā sanga ua tato au lea mai, i nei manui a ua tato maua mai. Whanga i pāu, uai loa ai e a tato whana, e sa ili malo na i matua, e ai le si whopoma le lau mua. Talofa lava o talafou mai Wellington i le tautua a le siufonga o le laumua. O le talamua bua, ua mai tawina le pa uifo i lalo le tau o fale i le tono o New Zealand Atua, le o tūla i mai nei i lalo ifo le miliona tā la, taru mai le masina o setema o le tausanga taruai. O le tau wha atusa lata mai nei mo le fale tasi, i le tono o le toru masina lea ua mawai atu nei, na pa u le whātesi ma le iwa pasene i le toru masina lea na uma iai ulai. Ma o le teimi nei la leo o tula i ma iai e tu sa iwa se lau varu sifuru i wafe, fitu se lau iwa sifuru tā la le tau o le whale tasi i New Zealand. Ua tau fia i le tono o Amerika whapeai ma Hawaii le teimi nei, le tau mo whaina o ni mea inu o le tuainga o le Leon's Magnus, ona ua masalomia le whaalenga ina i ni siama ni nii po o ni microbes. Ua whautua ina ai tangata o loo iai ni mea inu whapea i le tonu o la tau pusa aisa ma le tonu o kapoti o umukuka ina ia siaki le lei pe leo a fia i le lisi e lima se fulma le tonu la whaai o mea inu ma tau mawha wha amalu stino ese e pei o na whaai lo mai. Na whaai lo whala waitele e le company a le Leon's Magnus e ngau sia ia i tu a inga o mea inu e whapea o se tasi o siama o loo masalomia la whaina ai o mea inu nei e lima se fulu tonu ua fia i le lisi o le siama lea e taua o le Coronabacter Sakasaki le ana mafua mai ai le tau finga o le whaongaina o le susu pauta o le Abbott Baby Formula i le amatanga o le tausanga nei. E taila, o mea inu e lima se fulu tonu e pei o na tau fia mai le whaongaina e le o hao fia ai ni mea inu po o ni mea ai mota mai ti pepe. Ua whautua ina ai e le vaenga e pūlea le saunga le mua mea tau mawha a tō mawai la au o le malo tele o Amerika, le FDA, le toe whaafoi i whale loa na whaatau mai ai ia mea inu nei. Mō le teimi nei, e le i ai se whaalinga alo ia ua tu ina mai e le mtanga luenga le soifua malolo ina New Zealand e winga i le neima ta aupu a e pe whaamata ua o mai i nei i New Zealand ia mea ai matau mawha ma whaamalo stino mai le kaumbalin nei e ngoa o le Leon's Magnus. E valu la whaioni a inga sa ave sea mai o la tau fale ona o se solo ele tele ua haafia ai le vaenga i saute o le terrors i le laumua i Wellingtone i le afiafia na nafi. Whailo mai le pule whaaitu mā lo o le vaenga tinei mu ma whaalawe lawe whaafosei o Nick Piat o le tele o le solo ele nei o whapea na lama tia ai whale o tangata i lea vaenga o le terrors. E lua ni paipa te tele o le kesi sa whaaleanga inai ina ua solo ifo i lalo i ala au atoa male ele ma maa. Sa ngā lulua ai whaatasi na pō le tinei mu whapea le pūlenga le ai o Wellingtone ina ia mauti noa e saonga le mu le toe whaale leia o vaenga o whaalenga ina i le solo le nei. Ai moise foi
o le sa idea leo ni mea wha mautu i ai tangata ia ua le mawhai ona toe fo i o lātou whale ona o pui pui ngā o le saonga le mū. I le tu i sa e Wellington sa motu si aile le tise mo se vaenga te leo whale o ainga wa pepi snisi ina ua soa e se lori la pisi le pou mo lia i aile transformer i le awala o le Marine Drive i le Sunshine Bay i le te ale titi o le valu i le tae au le songo fua. E le aise tasi na awha ina mambanua ai lea whala me lave ai e sili le titi lava i le afe le awha ingo fale sa wha penao na motu si ai le tise i le talawhatai sa sa e Wellington i le anga i atu i Eastbourne e au fi ai i a pitanu e bay o Laurie Bay o Days Bay, Gracefield o Point Howard, York Bay, Mahina Bay, Sorrento Bay o le Sunshine Bay wha pea ai ma Sea View. O le taunu unga o se suenga sa whaafoe le TV e New Zealand i manatu ma langono o tangata pānota i mata uputau whai o malo wātangi ai e mawhai le National ma le pāti o le Act o na la whaafoe ina to rua i a leisi whai ngā malo e so ai a New Zealand. O le suenga le nei le TV and said, Canter Poll e pe o na whaai loa mai le songo fua ua mai tau i nai le pa ui fo i lalo o le tūlanga lango ina o le National e le au pālota. O le ua o la tau i le tolus hulu fitu pasene, wha atusa i le tolus hulu iwa pasene sa iai i le masino me. O le pātia le Labour, o lo tū nei le foi le teita inga o le whainga malo le tunuu, na tūlai mai i le tolus hulu tolu pasene, wha atusa i le tolu limo pasene na iai ia me. O wha amatalaina le tūlanga o sa wha inga o pito maua lalo, o iai le Labour, talu mai le tausanga lua afe se fitu. O le pāti le Act, sa la tau maua le awha inga e se ma le tasi pasene i le suenga le nei. O lo tumo peo na maua lunga le lango ina o Jacinda Ardern i le tofi pāle mio le tunuu e tolu se pasene na ia maua, wha atusa i le taitai o le National Christopher Luxon e lua se lua pasene. O isi vaenga whai o malo na pa ura i titi lalo le pātia le Greens i le iwa pasene, New Zealand First e tolu pasene, ma le pātia Maori wha pele pāti o le Opportunities Party e ta i lua pasene. E iai sui o le pātia le National o le atau wahai le pālo te tele le tausanga fau i nisi o i tū malo wha apitoa mō tangata Maori. Wha ailo mai whala wa i tele lea fuafuanga le National e lo lātou pele stene fau lea ua iei nei o Sylvia Wood i se taunoanga ma le wales whaasara lau o New Zealand. Na ia tauai e iai le sui o le National o le atau wā mō le tohi whaipula le tū malo Maori i Tamaki Makaurau ai whapea i fo i maisi tū malo whaapitoa o Maori. E pei ono sila fia e fitu i ano fua o le parlemene e na o tangata Maori e anga waa o na pālota iai. Whaalia e le tamaita i pele stene fau o le National, o amata nei o na tā pena le lātou lisi o sui whaarutu mo i tū mālolo tele o le tunu o ai whaapea i fōi mani sui o le atau whituli i tū mālo pālota mo tangata Maori i le pālota tele o le lua awhe lua sful tolu. Sa tau fia e leo se li i mai le pitonu o te aroha i le Waikato, on o le maliu stama ita i Cambridge i le waweao o le asonga fua. Sa o atu leo ma au nanga o whalawela whaafo se i le whaleo se ainga i le Richmond Road i le waweao le asonga fua ma maua i le tino maliu o se tina. O se lipoti mai le News Hub na ta uai whapea o le ununga li o lo a fia le nei whalawela lave e le ilewa o na maudu tongi ai le whale le Richmond Road whaatasi ai ma se tau mai titi e to tasi. O le lipoti la ta mai leo na ta o mai ai whapea e le ai seisi tangata o sa ilia e tusa o le whaala lave ai o lo whaawau pea la tau suenga. E to luani ali i whapea ma se tala vau e to tasi ua mōlia nei e leo i le whasi o tio le li o Marshall i le ai o New Plymouth i le vai aso taruai. E pe ona ta o le tatu lipoti le songo fua o Marshall e luas fultolu tau sanga le soifua sa au ina atu i le whale mai tele i Taranaki i le afiafi le solulu ua mawai e mai na umailo na ola ona o ni manua tu ngai lona tino.
O le li ua whaia iai ia morianga leo o tau le nei e luas furono te usanga le matua o leisi, e luas furu lima te usanga le tasi, ma le talavau nei e se furu ma le ono te usanga le matua. O le so, o le a tula iai la te umai e to tolu, I luma o le wha amsinoka wha I tū mā loi New Plymouth mō le teimi mua. Wha li mai leo leo e wha pēr o I lātou umanei e to tolu e iai o lātou sotanga mani kengi I lea vāenga o le tunuu. E wha hawhe ma le ono la wha I o mai fau o le COVID-19 fruiwa sa wha mauina I le sangofua e le mtanga luenga o le soifua mā loina I le lautele o le tunuu. Ai e se furu mo le tolu la whai o e na mali liu. Whai loa le mtanga luenga wha pēr. E ono se lau lima se furu wha la whai tangata sa tā fia I whale mai mo tongo fitinga. E au fia ile to se furu mo le ono I le vaenga o mai tinga. Ina, o ma liu e se furu mo le tolu e pei ona libo tia mai. E au fia I mo se tau titi lalo le se furu tu sanga le matua. To tasi ua sili atu I le ono se furu tu sanga. A o le to tele lava o tangata mātutua I le vāo le fitu se furu, ma le sili atu I le iwa se furu te usanga o le soifua. Ua o tuai nei I le awhe, ono se lau toru se furu ma le valu, la whai o e ua mali liwi New Zealand nei, ona o le wha mai ko viti. O se company I le ai o New Plymouth e ngō o le Mu Logistics, ua la tau whaatauina se vā o loa, Mo le wha moe wha o ngā I le whela ua inga uta I le wā o I tūma loi tua New Zealand ma Ausitalia. Ua wha alia mai e wha pēr ua silia ma le luas furu tau sanga, talu ona le to I aise au nanga wha pēr I le wā o New Zealand ma Ausitalia. O se ripoti mai le wales wha sa lau New Zealand na ta awai e wha pēr, ua wha tauina e le company le nei se wā o loa mai Europa e le stala I le atunu o Malta, e ngo o le Atlas Win, mo se au nanga wha ale masina, I le whela ua inga o loa mai tu malo I tua New Zealand, I le wā ma Ausitalia. Ta ua mai le wha tono le company, le li o Chris Tanfi, ua uma o na wha mautuina se tasi o company o tu, o le alato ngā rulue, o le company le e ngoa o le Bioma Australia, I le motu o tase mania, e la tau te ngausia mea ai moia, mo o fish food, mo le tele o whaatoanga o lo tausia ia I te tonu o New Zealand nei. Sa ia ta ufoi, o lo whaatala no ina le teimi nei, nisi kompani o no mana o mia le la tau au nanga I le whela o inga o loa I le vāo tunu ue lua. Sa whailo mai fōi le purisilia le Bioma, le li o David White e whapea, o le avave ma tau ngō fie le au nanga le nei, mo kompani e whaao ngā ina. O le a whea le waale nei I a tauranga e pei o Nelson, o Timaru, New Plymouth, ma Bluff, ma whesota iai ma le talawhātai se sae o Ausitalia e au whiai ma Queensland. Ma le talawhaiu, ua toi baua leo le whaatusa o le lisae nisi o Ernest Rutherford, le ananga o ies tangata I le Paulus Freire, ma I le mena tu ai le pita nuu o Brightwater e lata I Nelson, Pei ona ta ua le tātou tala I le asona nafi, na ngau ia le nei whaatusa e fausia I le kopa, mai lona tūlanga sa tuai, ai na ona se vai le I mawhai o na ave le ngaoi. O le maua ai o le whaatusa le nei, o se mea ua whaafia I nai le pūlenga o le tūmalo Tasman, e mai na whailo mai whaapea o se aso le nei vai aso, o le a te tau ona toi whaatu ai le whaatusa I lona tūlanga sa iai mua, o lea ua silia ma le tonu se furu tausanga ua mawai. Ia ma le whai ungara nā o telefou. O te toe whaatalo whātu le tātou tunu se isi whaopoponga o tātou telefon mai Samoa. Wa whaelo le Commonwealth mtanga rengo leo wa pa aulongo Tino Filippo. Wa mai esu e ngal mtanga renga I wha te tau I le mata opuna la vea I le ta vale le malo. Le fionga le sui minister la lato mtanga renga. Le fionga fe pulea I wha sa valu whai mata sua. O su e nga wa wha mao niai. O le ave ta vale wha ta mala. Na fuai le la vea le ta vale le malo,
mai anga va alfa salanga tupe e se lauta la. Sau no apa au, sa fati no ina umanga ruenga leo le ala le feulo le poluni e loa ai le mawalunga le ona, siaki le laisene o lo au ngā. Ai o le nofanga fo ina la vea ai le taawale le malo, o lo iai lapta inga le mase se e pia o ina ti munga. O le wha lawe len tūla i mai le pōle asonga fua le vaiaso nte nei, a o i o tātou lau whanua le tamaita i pāle mi o le malo New Zealand Jacinda Ardern. O se tasi o vaenga na wha iloa o apa au, e le iai se tasi na a fia le timi na 2 point wha lawe. E lua vaenga o wha asalanga na wha iloa o apa au, mō wha lawe tau ta avale, o le wha asalanga leo le samani o le tangata, be tu ina tuai le pepa wha asala o se tiket e te tongi ai se sala tupe. Mai o le vaenga leo le tula fono, mai o le vaenga lo na lua leo wha asalanga tau ta avale afi, o lo mōli ai le sui minister mtanga luenga o leo, ai leo mai loa po le ase tūlanga i wha atatau le ta avale ua wha leanga ina. O lo ta lia le whionga le sui minister te liu mai le whainga malanga o lo i Amerika, o na whatu a tuu le iai o lana pepa wha sala. Wai sa mole ulua i tamaita i fo mai e mai Australia, e lalo whasoa sohani al malo Australia mo sa momalo na whanamai, wa wina mai ele tamaita i fo mai e ofo fuina mai eila na tautua, mo le maota ngase ngase ulu matua tua. O le tamaita i a Jennifer Roger, o se tamaita i fo mai wha apitoa, e su enga i a fianga o le sui fua malolo ino le tangata, mai fesuia inga o le tau. O se fianga le tamaita i a Victoria Jeremia Fasili, o le whaurulunga lo le vaenga o su enga Samoa, i a fianga ese o le sui fua malolo ino le tangata e mafua mai suinga o le tau. O se ulua i tamaita i fo mai mua le Australia, wa ofo fua maila na tautua, e na ua toe te tala tua oi whaavao malo ma whemalanga inga. Whai loe le tamaita i se pepa o whaamtalanga. Wha moe o la iai se au ngā o sana ia fo i tau ma whainga vai. E wha o popo atua ia i lantou o la o lantou ngā lulue whaatasi na ia mou se au ngā mo Samoa. E le tele o maulu i tau o whaafsanga i nei male lorolangi. E au fia i mātu motu o le Pasifika. O le whai unga le vaiaso na whātau nui nai tu langa māsani o whaaloa longa whaale malo. Mo ona tangata sa tau tui le atunu o watu malo. O le fionga le sui pāle mea i atuala Josefo Bonifacio. Na whai masui o le malo e tu inatu le tanga vai o le whaaloalo. O se whaalo maa walunga le tautua le fo i te malii, le sa avea ma minista o le kāpeneta i pāia inga ua mawai. Le fionga i a John Olaf Jacob Netzler, sa avea i o se minista o le kāpeneta i le pāle mene, ai whapea foi le kāpeneta mai lava i le temi au pāle mea le fionga i a wā ai kolone, tofi lau eti ale sana, whapea i ma le fionga le pāle mea ua mawai atu i atu i le epa, Dr. Sailene Malieleng oi. O le malmau le malo sa fonga i na le fionga le pāle mea o Samoa, le fionga fia mena homi mata afa, e le malu ta po o le kale sia katoliko i muli vai pia. E i oe le fionga le ministawa o ngata longa maanga nuu le fionga seu ula yoane. E te tau lava o na tau wia le tau tinga o alo mawhanau o le atunu o. O a whamanu e nei pine i ta longa whaavao malo le Commonwealth sa malanga tuai. Ui o le asa undoa seu ula, e le i o iesi tau la i o le silsila le malo le teimi lenei. Mo li tau i tau tupe mo i la tau i o fo i mai mapine i le atunu o. Mai ia ta longa e pe fo i o na mau tupe ai i la tau sa maua pine e ta longa o le tau pulenga i le lua fese funma le valu. Ma whata atia le malo mo i la tau umai maua le pine auro e tu ina tu iai tau i tau tupe e una ia e pelo la tau loto fina finau e si itia lingo sa mo e so o se tau vanga whaavao malo e whaatasi atu iai le au ta a alo le atu nuu. O sa mo le watulanga se fuma le valu le whaatulanga na o atu nuu o maua pine ina ua wha o polisi pine si liva mo sa mo mai le ali fusu o ato whao ngali ina ua malolo le alo le atu nuu le sa ilinga o le pine auro. Ua wha pine si liva sa moa tolu mai le au si ua mea mamafa ia whiangainga Star Wars, Nevo Yoane, ma Jack o Pelonge. Vatasi e maleli i fusu ia ato whao ngali.
O le pini auro e tasi na maua le li o don o pelonge, i le vaiaso te nei, ma o lo i New Zealand e sa au ne taliu mai ai le atu no. I le lua fesa malvalu na wha mawina, na wha mani aina mai lava le au ta alo Samoa i tau i tupe le tata wa tanu, e le ngato le au pini auro, ai whape na foia i lato, na maua pini siliva ma pini apa me mea. O tala fowia mai Samoa mo le ni aso, man ria tele le tata wa tanu, wha soi foia. Awe lilo maya vai sau ni folau. Lulu au fulu apa au mafa au li o laula au. Fa asisi na sali lo maya vale vaya sa falele taua. Opa lauli o tama o leu amea. Whawhiwhianga mai le sunga ia waino. Ia malpese na i wailo palauli le vaenga la uli. Toi ono minu te ona awhale o le itulai tasi.
Ia manga lu to lu atu pe ma le uso ya Savelina i le nei au auli. Toi fa malo atu nei tato woia ma futa mai lungo ta lata Savelina. Ma loa fa talo fa tia to fa tai fo il fa fo mai. Tal tono lo mo pe o to umale manuia. Ia ole o fa wa pel tato to monia so se Itali tu lai lua. Ai si vaenga tawa ia ana pe fo na mata watu o lo fa tawa pe le tali puni fonga ai pe ia i tu malo. Ia fo isi fa la tonga pe wa mata ona le ona le toi fa tawa ina pe la le pulenga no Napier. Ia le mata watu fo i tuli itala tu sia fo. Ele o mama faina ia fanga ino o fifofonga pe fa ia la tu fono. Ia le mai ta watu ia inisi o tangata le umana na oe e tu o mai loa le loto faitali o tangata ia pe fai le ufifonga pe le ai. Ia. Pe vola tato, ia le tanga i mai fa pe o le inta ufifonga. Ai mantua le mamao so itia so lu fa mita le mamao le tavale ia ona le atale tu fa tasi le fa pe tate o le tate pe lata. Ai o lo tam fa ia fa ta wal vaenga na mai sa pe atum tumu ia to ia vaenga le sa ole o pe ono fa tum tumu ale pe ta o fo le bi potina pe folinga mai e isi fa lo wa wale fa mama lua ai a ma tau ma va ai ita yala le malo mo covitis fluiva io la e una itanga ina ia fai le fifo o tai au tau i loa hat Savelina sa sia toi fo i le tau mall. A te vai oka se le leo ia tele i palalangi fo i eta te tau le vai Samoa i tau mall. A le leo o le fai o fifonga. E o fai la i alum whanau e ta te vai e fo i lea to anga i e fai ia le mask po le u fifonga. E o te tonu fo i o aonga le wha malosia e Savelina ona fai u fifonga o Fana witi mai le vasenga fa. Ia e alo fa. Oi ia te oi ia e alo fo i le stangata le stangata e sele lu te le masani ia fa ngal pele tali poni fonga wa fa le pui o e mai le stangata la te le lopo ia le pui e fo o le stangata mai ia ta ita pa fa pe o le ile o le tele lo le te fa lo male virusi ia ai pe o me ana le fa ta ai pe ai mai sa vai tau manto foi te mina na loka ile tunu ona o le fa mai ia te mina na tau le tanga ta ve fa mai wa mo ia le sa loka ona o covid i te mi o tau malulu ai tau le tanga ta na ave tau malulu ona foi la le wa no fo tanga te lo nei fale wa le mo faina pipisi atu le fulu isi maisi e moni le e foi la nisio Oe e toa tele lava ainga ia matangata foi i lana faitalia Savelina. E ave ia alum whanau le aonga pele ai. Nisi foi la mātua i nisi o aonga mai tau atu ia. Ua i le loto faitalia tu ua i alum whanau le whale ona o le mumusu le e munumuli tai i tai alan māloma le matanga luenga o aonga. Whai au fifonga. Ai o le loto faitalia la mana tangata ia. Sa o leo tata no COVID fluiva leva vatu le atu ma le sala Marshall Islands sa leo pe o le tunu foi le sa le ai mas COVID te pe fa tata Samoa sa le ai ai te wa mau lo fa mai fa penala le tunu le po atu motu ia le wa mau nei le COVID mo le taimi mo talo fai ia te tonu foi ia o to ditia le sia tunu o nei la langi le ia o atu wai ia le COVID Savelina Tato i New Zealand te rofu se taimia watu i leo tato no mera o i la tau fo i e o mau fo i la COVID nei le nei aso. Ia. Malo, ia ai o nei whaafifianga lava mo el nei a holi. Ia po fia lava mafuta mai ai. Malo alon sa inga albengo fianga iai. Far
Ia toi whamalo atu, ia. Ni vaenga leo uli, tautua maasani, ali si ufonga lau mua i Wellington, ia, i le ofisa whasalau i Poirua nei, ia toi whamalo atu, nei tatou wofo ia Savelina o whato a mafuta mai, ia, whakatai lana mafuta mai le tatou tautua ali si ufonga lau mua, ia na amatalia mai le tasi iwa lua. Sa o le ia o pe o ana ia lava ana vatau le awao ia ele fa pe fo ile awao a pe fau tua ia wa ia na fa fia ia tele ava nga tau a pe ona ia fo il tato tua si fonga la mo ai o le va tu pe wa mai ale lo longa fo ile ale tu le tata no nei le to lang for covid ya le pe lo wa fa la lo mai le lo longa le sa fai ia ile to lang o fisuia inga o man to fo e fa nga ia mo li fa lo fo ia a wala lo ala mo tele traffic lights le fa ia le fa to lang nga le fa ma i le covid is for malai vai to no ni sila o le ala tau te ia le lan moli ale pe wa fa la lo mai le Maenga le o le afa wa wai pe lan moli. Tau tele i o lan me mata. Le ngale ta vilvili a COVID. Yo tato au tafa. Mana ia te loa ia. Ta te lango ina fo ile na fai unga. As tato fai nga malo nei New Zealand ia ono le tapu puinga la vole. Pesi o fa ma. Ia te man tua fo ila o ta ia la ilalo le o tu unga fo ilalo le moli lan moli. Ia te tawana fai le talpune fonga. Ele tele o fo ia o vaenga i tonu a pen fa singa i tonu fale ia em fai fo na le o ma fai anta tala tato wo e sia si falo loa o fale ainga po alava ele to i senu mera fa tapula aina le lava lai fa o taimi nei le o to i fo ini ni to unga fo ile fa va maua ia ele o yaila fo ini swinga i yainga mo ila to lo fa no fo sea pe fa pe mo covid ele I fa ini swing on no winga o la fa pe na ela tala te fa no fo sea fitu waso a ia fitu waso la ia I lava ia ale o fa tu langa mai o le masino se tema ia le atu fa ile silo longo lo pe o tu ia ni wa tato me ilo lan me mata a tato sta ni mask a tato sta ia wo tata wolan me matele I o Christmas sa olele Savelina le wo mo mai foi matato no mera o ila to fa mauni el virus ia ni nea oli to lima afe iva se lauto sfuluiva ia tato cases o nei aso ono se lauto sfulfa ia tata to no fale mai le olo mau el virus ia a fiele to se fulimo ila to no potutinga ina to tele le to no fale mai ia man tu foi le foi safa saule la to report stemi o to fai te pela fala awia mo tanga ta foi wa pole siamane pole virusi covid is foluiva o esi to inga fala una sam fai na tala mai la fo mai pe alu ia e pe o lo mai ai toi fal tala vai pe o fai na la fa tau fo ile ina ia e uno male tau fai se tala vai o nei e tau fai e tau fi ele mele le hoto tanga tel fal mai tu mo fal mai ia le tau fa so ia moenga matulanga fa pena mo tanga mai ono le taimel fulu mal kai taimel covid pe le taimine le o sau fa tasi fulu male o isi taimi ta tele lo pol fulu pol covid le ta te mawai pe matana fungi su se tu lo sa ole ia au mato I tu mo fale mai Savelina asia fo I fale mai ia tato I tai Wellington le pe so le wate anei o ka se tu mo fo ile ia so ato fa tel tali pe fa pena e uso atul tai au ia mana tuala ia e o mai ai sitata fo ile le o mana o mia lavale le to fitinga vave ia no mai la ia ave ai fa tel tali pe le tangata le wa leva no suatu e tate frele e malam lama fo I pe fa pele mo va ai le tangata le pe sa o le fatu po le se la fo ile la oso se tu lo ia mana ia fo I mo lon sai o le tele istanga tau fa tali se I tala le after hours sa po o nanga fo ile fai taimina o na le to langa la na o le atu fiu e fa tali ia e atu fo ina e va veina a fa pe se mai fo e tau na vel fal mai
Ia vave ana vile male tawale falmai. Ia. Ia na vave la ia. Vave na vate tōwhiti. Ia wa no wingo tu langa na o foi lai falmai ele umwhaina. Toi te tala pena tasia tanga tala whaatanga. Pe whapeo se mai fo ia mo miele. Tasia tanga te whaatanga na pistanga te foi leo lo ai ngai whaatanga. Na o tu tonu ma tanga tali mai. A vape to lua to turuna o atu i te tawana whai taini. Ia mana ia tasia tanga tai alu male. Lisi taini. Pui mai whaama. Iwe. E tu whanga whailonga ia porirua. Ana peo leo te wā tau pitonu. Mata pitonu. Tau ai. Ia ona nafi le sa whai ai le tu whanga whailonga le pulenganu o porirua. Mo le leadership ia po o alum whana fo ilia e taula mo le taitainga i te tonu a onga. Peo a onga le na pautonu ia ile. Te whanga whailonga lea o aonga tūlanga lua makolisi. To a tele o nei tatou alum whanau o Samoa lea fo ina whamani ai nai i le lātou fo ia role model po tama whainga fo i te tonu a onga. Ia whawhaima whaitaita inga le lei. Lea la sa o le fonga le aso o le tamaita ia Easy Ford. Ia po le tatou sui pule no i Porirua. Mana e fo i le launga le e le sia fo ia li i le swafa ia Manfred Sofara. Sa velina lea sa o ia lea o leo lo taita i ulu i ulu taita i tama. Head students i Bishop Viard. Lea na fai fo ila na la unga whaftai fo imal mafuanga fo ila ina veo ia mataitai. Mana ia. Ia o te vea tupe onu se fulmon tupu ia nei tamaiti ia na whamani ai na ia i whailonga. Ese uma onga ia ma lola va faina mosa whailonga ia. O lo finau na i leo o la tal tono o toni sta i le lomana ai. Ia i le nei fo i to malo pori. Ia poni si fo i vaenga o le atunu o na o le leo la o tau. Ai, nei tamaiti tono le onga. Mana ia mai whaatupu ai fo i le langono o le fia tamaititi. Se tātou, tamaititi tu sa pe love ball tama i pepa fo i lea le wa maua i ia fo i tu ai ngā tu whanga whailonga. Tu ai fia. Whawhiawhia ina fo i nei mātua rā to le tam whaia nei whanau. Ia wha māloa tu fo i nei tātou mātua. Sa o le. Ia la vai foi, sa velina tātou pese mai le sunga ia Annie Hankin. Watangi mai ala Vaupuni matangi Olo ua sola Wangatole fetua Pea ole vasa Motu sia lau pale sa o tiwa ia pia Silio le atu mai, le fale tolu le vainga le pa. Alo sinai le fuai fale, fa apea se umanu tafa. Wale tau o si au te pai le fili fili au ro ala umanatu. E moni e amalangatu, i le vala si oi tonga tapu. Lea whai tūlangi, watangi mai ala. Vaupuni matangi, olo ua sola. Wangatole fetua, pea ole vasa. Motu sia lau palesa o tiwa ia pia.
talo whaiaina o tangi mai ala Maupuni matangi o loua sola Wangata le whetua Pea ua le masa Matusia lau pale sa o tiwai a pia Matusia lau pale sa o tiwai a pia Yup, yup, yup. Ilona mai tani
Ia, ana o le utawe ato le mafuta mai na isi tangata i e mamao ale vaenga fo i o lo o mafuta mai ei, whaftaili mafuta mai ia langa e tau lilo atu i mātou. Taun whaasatu o lua mata ti wata. E tai whata mata e Ia, ai a fo. I o e matuta whaamalo, Savelina whaamalo atu i Airika ma oe. Pia o Samoa le mafuta mai. Sole. Sao ko ia roto e. Halu fo tangata le o Airika ma oe. Amu ia. Whaamalo atu i a Lui pe Samino. Ia, whatalo whatu fo ia le sina ka lolo, le mafuta mai Perth. Oi so, le talo fa le sina. Boa, mai la o tau nei i nai tu. Whatalo whatu sina leo, ia o Selenium Say, whamalo atu fo ia seka sua. Ia, mas tufu le mafuta mai i whawai. Halo whatu. Melu si paia, whaftai la, whafaltoe a whengau ia i sila. Ia, whaftai ma lon mafuta mai a watoe. Iwa minute o tato tautua. So le talo whai. Whaftai a ma lon lava. Ia le vatu ana pe o lea i se fōwhanga taitai fo i o Malo Pacifica taitai o le fono fo i le tono o le Pacific Islands Forum. Pe le i se fōwhanga i taitai o mai o Malo Pacifica o le awhilo i atuai. Male Presidente o le United States Joe Biden i le masina fo i Washington. Pe o leva va ato se fōwhanga fo ia whaanati nate i tau whainga whaapao malo ia e whaafetau ia i le iei o saina i tono le Pacifica. Mana ia tele whaavesinga saina o le Sa talo ai awane ia ai na wo ia e mana ia o telo fo i tele fo ia tato ai mesina tato a tai o Pacifica pe ona ta o Savelina le afa pe ona fai malanga atu fo ia e felo ai ia le fo i person e fo le wa talo le fato a felo ai le talo na tu la i mai Joe Biden wa fai le sa ele malanga la to sui fai lau tu sile le United States o Wendy Sherman le sa le fanga solo i tono Pacifica le o ia la le sa pe va to sa faila na sa ia fa maonia e fa pe o le ua wa fa tali mai malfifia ia President Joe Biden ia e fa felo e fo i tai o malo Pacifica ile mauta pa el masin fo ia le fa pe o ia o fa tasi male fono vo ile fon tele le malo fa tasi le United Nations General Assembly fono tele no winga o le tu wel tai min nai na ia mfai o na mau fa tasi umai ia ia felo inga ia mata ita il Pacifica ia no winga le a telo fo ile a ia se no felo i wale la fa pe fai malanga tat pa mia le Samoa e o no winga la mau la to wa no e felo ia to ile ia Joe Biden ia telo fo ia le fa pe malanga wa fono malo fa tasi no winga tu mai atu foi le foi mfai ona o atu ai le pesau no fo ia Panorama ia por palimia foi o Fiji ia le foi mau atu o fia lava o lo foi po la fia le a filo ai atu foi pe le vai atu pe le sa filo ai ma Kamala Harris ma super stene o lo tamari o Pai ni marama la way America li pai ni marama vave
Wa popole America no tulanga le. Pe on melele wa ye saina wa. Pe wa ya tu wa mata ia wa ta inga so le. Mata fa ta inga a saina I. Ile motul fa ta milo le au ta fol moto Taiwan Whalongolongo mai lua por kalai me malafionga le li pule las farai live. Sa maho fau lava lava ne ia luia le suile na lue fono ia ai lewo talo fai Amerika ia sa o sol ia o le Qantas o vai atu le Qantas o le sa fa atonu sa pe sa tal no ia lato pulisili fo ie e siaki ato o siaki ato fo ia malanga pe tolma sina le tu la to nga lue la ato tangata malanga ia company vale le fo ile Australia ia se tam fai e fa tau ile to nga o finga luenga wa ia wale fa ilonga ina ia se nga luenga tangata ia pe o le o ia wa maua ia ave o ne pule sawie se ela uta to ato ia wale intaka te finga lue wale ia te lo ele fo tasi fo ise company tsono fo ia onga ia onga tapunia ile asfaraile I Neipo rua ia ona wale lava fa ia onga te le fo io o finga venga pe o le fale enga le I le molenta o ia nafi savelina lena ave tato malo luas fun minuti o ta fa atali no le tasia ia si tama life sto ina life nga doing ia ol tato lo le mawal on sa ia me tili o la o kalena fa ia fang ta le la shout ia il tato tama sisi malo atan malo yo ia out tonu ana ia wale o te mamao se taimi ia o na mai al tato tu le o te fa minuti o Natalia o le to lai lua ia to atuia le o le sa fai fato fa le la velis fato fa le la lua tas fato fa io malo savelina ia fa malo at foil tato au fa fonga ile nei foi vainga o le au uli fa taile ma futa mai fa tai foi le lava pale mai ia I tato tala tau longo ma la pata ia toi foi tato atu no fa mangalo foi tau tu atu fonga la mua Pea o iese leo wale top tamali I lau whafonga anga ia ai manuia te le lava ia tau fuafuanga o totoe fe amati uti o totoe nei aso ia e mai la fionga I le li pule ia mama ua nei ia mato te whaato wha soi fuatu mo le nei taimi.